o te whawhero i atu le tunu ule nei tae au fau wha mālo o whalau manuia o le tautua amata le nei si ufongo le naumua o amatalia le tautua le tae au le nei o le asolua sifuru ono mati lua afe lua sifuru mo le wha no mai ero tātou sanu ngano tu o le tae au nei te ia le sunga le toina whaiwhau toina Reverend Malaki mo iava mai le kalesia e whaka a sa wainu o mata usmai al whafonga Whawhelo e atu Sāmoa le nei tae o fōu. Mōri au mai se o se tātou tino. A roso I whamanuia. Mai a se tātou tāpo I atu I le tua. Le tua e. O mau lo nei loto o ke pese lava. E whai pesenga lo o lava mamalu. Ala mai e ia le nā peli ma le kitara. O te ala I le tae o lava. Le li ie. O ke vive I ate o I luma o le luma. O ke whai pēsenga fo I ate o I luma o tanga. Wa o sili lo wa lofa I le maa wa lunga o le lang. Lo wha maa oni fo I ua o I ao. I o tātou ki talo mo le ngānga pa ia. Mana wa maia a ngānga pa ia. A whaasanga sanga atu so I fua maa ngānga tāpua I o tanga. E ia mātou whaia le nei sāu ninga I le moni ma le ato to. Ai fo ia tuai le vi inga I ate oe whawawau. Amen. Tātou pese o sāu ria.
Ole faitawina o tuspaia. Pasino mai foi le faitau ngā tuspaia o le lalolangi le au ke se ano uma le mareko e surfa. Faitawina mai le fai upu mua a ngata mai le iwa. A funga mai ei e fiong pa ia o tātu tua. Uma vai po e lua no ole le paseka. Ma reto i le whawheteina. Ma sa ili lea e la wasta o lang sili, ma lau tusi upu, e whape whea sa lato mai lei, e pu e ai a te ia ma whasiot. E walato u whape ane, e wale whaia e le tau sa minga, nei whanunu nunu ai le lu. Dai pētā lia uia e le whale o Simona le pela, o ta oto le tau mawhitanga. Sau leo le fine ma le fango ala pasa. Wa e ai le umnato tau tele. Wa te tae le fango ma li lingi ai I lunga o lona au. Sa iai nisi na tinga ai o lato loko. O lato whapeane. E se ale mea o mau ma wai whapea le umano. Wa ana whatawina le nā mea. O mau wai te nari e tolu se lau ma ona tuku. Wa ina atu ai e mātitiva. Na lato mui lea I fine. Awa feta la yatu I Yesu. Tu upe ia I a te ia. Te ale mea tu te whalawe lave ai I a te ia. Le mea le lei o whaia ia I a te au nei. Wa tau te no nofo pēr ma e mātiva. O asa uma foi tau te loto I ai. O tau uma whaia o nāngare le yatu I a te la tau. A o au nei tā tau te le no nofo pēr ma o tau. O whaia ia le mea, ua ia ma whai ai. Wana o uina lo tino e whai ma whatai muanga o lo te lunga. E moni, o te whai atu ia te upo. Nu uma lava I le lalolangi, e tāla ina I ai le nei tala le lei. E tā ua I fo I le nei mea o whaia e ia. E wha manatu ai a te ia. Wa fionga pa ia alo tātou tua. O mau pēr ia te ia le vi inga e whawawau. Amen. O le matua, whaatino mai mo tātou, o le whai upu e whai lona vaenga muri ma le whai upu e lima. O te whai tawina. Pese ale mea wa mau mawai whapea le umanongi. A wana whatawina le nā mea, wa ua mau ai te nari e tolu se lau mauna tupu. Fua I nā tuai I e mātiva. O na lato mui ai lea. O lo wha au mai manatu o le nei tae au I se au tu e whapea. Wha au wina Yesu I petania. Wha au wina Yesu I petania. Ai se a petania. Ai se a ua whatau e nai ma tā uai petania. Petania o se ai o lo ta oto e au e maunga olive. E pe a ma le lua maila le vāma I Jerusalema. Petania o se ai sili leo na fia Yesu e mapu iai. Sa ili iai se malosi. O le nuku o lana ua o la salo, mo ne tua whawhine o Maria ma Marita. Lo whamawina e whapea pea, ma le se fulu mo ne tupu o na asiasi Yesu. I le whale o la salo e maise o le nei ai o Petania. O le vai aso pa ia fo I e pe o na savalia nei, sa whai lava Petania, ma pitanga ma pusanga o lo tātou uri.
a o loma lona whaasato ina. O petani a foina ia ta ina ane ia i on so. Malato mori mawina ai lona fio ai le lang. O petani ana o ina i Yesu Maria. E ui ina pupu mareta lona uso i tapenanga o meta wapa. O petani a foi lea na foi ai e Yesu. Le toe whai longa i le whatuina o la salo. I po e wha. Ina ua mawai po e wha i le tuunga mau. E pe o le mori mau e oane. Le petani a la lea. Lea ua siasi a Yesu i a Simona le pela. E tusa o le tala o le leita e ao. E ai nisi ta ofi e whapea. O le tangata lea na aduane ia Yesu. E fia malo lolo na le pela ina ua ngai ese mai Yesu. E lana la unga na whaia i le maunga. O Simona le nā lea ua toe a sia Yesu le nei vai a whaia. O ringa mai o petania. O se a ai o whamanu ia ina. O se a ai o whapa ia ina. O se a ai o tō fia. A sala fo ilai lea. A wai tele mea le lei. E tele mea tā ua. Na tutupu i petania. Pa pei foi o le nei tae ao malona mata upu whaitawina whai mai mare. Ao tāu mawha Yesu le whale o le pela o Simona i petania. Ai aluane se tasi whawhine ma le whangu wanga o sia i le maa ala pasa o iai tutonu le soau manongi tau tele. Ai mai wai e te tae malilingi i le ao o Yesu. Ai le mali li ai listanga. Ma fai ane. Wa wha mau ai se ale le soau manongi. Na ave fata watu. E silia le tolu se lau ke narilo na tau. Foi na atu mo e matitipa. O na lato mui ai lea. I lea fafine. Wafa Yesu. Tu pe ia ya tia. E wa tu te fala ve lave ya tia. Wa wa fai ia le mele lei mo au. O tala mate, fai mai. O le au so ona mui. Ale tala yoane, fai mai. O iutar se ka. Ioe, o so. O so na vavara lata mafuta a ai feo ai. A le lava e pokisa. Le lava e adi mai le fai taungo le deita e au ma le menetu. Fai longa tangata. Ma le ai ma walalo tangata. O le fata ua ina le ngā luenga le neitina. Ona o le manatu e le tau mo ia. A o le ata manino le o le malama o le neitina i le mea o le atupa. Ai pōngi sa i ei le au so. I le tā ua o le mea ua whaia e le fine. O le alea mea. Fetala Yesu. O le mea ua whaia e le neifu fine. O le whaato muanga lea o lo tanuma. Ioe. Whaato muanga o le maliu o le. Ia. O tele lava i nau o le umanongi pe a maliu. A o lea ua whaia e le fine. A o loma le maliu o le. Ioe tūlanga esel tūlai mai o tinai le neiva i aspaia. Wao ni so na muli lava ia Yesu. Ma le loto atoa. Se o lava i lona whasa te roina. Ma lona toi tū manu maro. E maofa le loto i le ranga le lei. Le malama. Whatinonga fatu ai. E whaia e tangata o lo sai tia i le leiso i puanga. Pore sa o loto ma le anga le lei atu. E mawhai o na te talai nei langona ua lewa o na tātau mia i pāpapuni e ati e le tamatau. Toi la tō o tō sina i le pule, ma le mamalu,
La tau te misia mea o lo whaia e le tua. Ma lona whina ngalo I no fuanga I sisi. O tātou sāwa wali pēa I le nei vai aspa ia. Tātou te talo I le atua ina ia whapupula ina pēa o tātou mata I mea o lo o ia whaia. I le nei vai aspa. Le soa ni mai a I tātou le ia tātou loto foa I e pei o le neiti nā I petania. Mana tua. O le ngā luenga le neiti nā ua whaia ia Yesu. O le ngā luenga whao si tauranga. A o le ngā luenga ua ia whaia leo si tauranga si fili. O lena foa ina mai lona so I fua pa ia. I tongi o lai le tangata sala. O mai leo tu. O le whao wina o Yesu I petania. I oi. A vea o tātou wainga. Ia vea tātou e kālesia mo petania. E mapu mai ai lo tātou li. A o savalia nei vai asa o me popoanga. Me ia tātou wina lo nao le suau manongi o le alofa. Ma le whātua tua e whai ma whātou muanga o lona maliu. Amen. Tātou ki tātou. E le mawhai e upo na wha matala le mawalunga. E lau tele ma le loloto o lau alofa. O mawhai ai o na ala whai mai I whanunga mania. E le ai a se loto e whai. E ana poke nei o so o lua le ta oto maleo. E whawhitai ta mai le as fau. Le malos fau. Pa mātou maua I nei tai au. Natu whapeina, nai o mātou ainga, o nai mātua mātutua, e whapea fōi a mātou o rotu uma, ma lou o te nuu I le nei tai au. Te talo lava I le nganga whawhitai, ona o le nei fisota inga I le nei ala leo. O mātou wheilua I ai, ma tāpua I whatasi ai. I le fale, I le tai au, ma le tai au. E ma, na ngona le nganga whawhitai o na o lau whao ngā ina o au. O lau whanau whātua tua o tangata malana wanga lue ai. Ma tau tua ai. Ai meise o lau whao ngā ina, I lau I kāre sia pa ia. I vaenga ese, ma tō whinga ese. E lei titi le whawhitai mafutanga maua. I tutonu o ainga, I tutonu o mafutanga ma whaalapo putonga, I tutonu foi o ngā ruenga ma whiau o lo whenga iai. Mātou whawhitai le li ie, nai o mātou whasingamanga, e mita ai o mātou tangata. Whawhitai e ua whionga pa ia, mātou whalongolongo iai le nei tai au. Mā whau roto iai le tangata, ke siano o mātou savalia, le nei vai asa pa ia, le mana o le anganga pa ia, sa pena pae nea ina lau o fionga, wae lo roto e le mwhai te malosi, o na tau wha matala ina. Talo ina ia, le anganga whawhitai o na le whaoretanga, na sau nia lo mātou wali o Yesu Kiriso. Te mā, e le ise ato toa, le a foi se fia tau mawhai le a toa lea, o nao ke risoa le a toa. Tare te whamangalo o mātou se sema o mātou pale. A mata mai lava I le ngangana, a luane ai a mātou wa bionga. Kai nane le soifua o ona whatata e runga, mātou musua, I le tele o teimi le li. Vai vainga o le soifua o ona, vai vainga foi o le soifua tai. Ai mai se lava foi. O mātou tiute matofi o e wala winai I mātou. Wha mā ngalo ni o mātou whaleto. Ai a pēr ma le alofa ni siosi o manga. Le ua sātia o na ore. Manatu wha pito o tu nu ki tele le li ie. Ia wha mā ngalo le lalola. Toto le sala o ke riso lo mātou uri.
Pamanuia mai lunei asa, ta apea tu o tangata i ngā luenga ma whiau, wha pefo ia onga nei whanau. Sao mauli wha moe moenga le ie. Ina ua e mua au muri au ina mea malava singa o le nei asa. Le ngalo ia mātu pitalo na yo mātu tausi. O e o loo i mauta ngase, pa pefo i mauta malawa. Anga le lei lau fio, whafua loa le soifua. Whai a pea venga i lo latu soifua, malo mātu wola. Mana tua lava se o mātu utnu. Mane nei atu nu o mātu no fuai te inande. Lau e kale sia pa ia i le lalo laki. Talo lava, ina ia whapea o na e teina pea i mātoua o mātu iai le nei vai aspa ia o le whai ngā malanga. Wha le whatutua. Se upu foi o le nei tae au, aruia ma le mana. Ia e nisi mea ua le mwhai o na mātu tae. Ia te talo lava e te wha o poku mai. Pa manuia foi le ofisa whasara lau mga ruenga o le nei au. Ono Yesu mātu wole ma wala aua tue nei. Amene. Tātou sauri ngā lotu nā, pe ona whaafonga iai, teita ia le sunga i le toina, Reverend Malaki Moiava, kalesia kalesia whaapoputonga Kerisiano Sāmoa i Wainua Mata. Ia mule atuare ngang whaaftai tele, i lau sunga le toina, ia mule tātou sauri ngā lotu, whaaftai o le nei tai au. Ia, toe whaasau atu tātou kalesia, whaapoputonga Kerisiano Amerika Sāmoa i Wainua Mata. Ia manuia tele lava fuafua ngone nei aso, whaaftai fuli tāpua inga le whaletua mre no whaalo, whaapea le kalesia, whaaftai tele lava. Luas fulu 5 minute o te ai nei le tu lai fitu o le si fonga la mua Wellingtone, o le vi ingo le tua, mai le kalesia, whaapoputonga Kerisiano Amerika Samoa i porirua, o na whaangasolo to ele o le tātou polokalame, tālo whalava.
Asa o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso wharaile. Ata o le taia. Talofa lava Sāmoa le tinu pele whaafelo ea tumole nganga whaaloalo ia i le suafa pa pele le suafa malo o le tātua li whaole Jesu Kiriso talofa atua i male nganga maulunga male nganga whaaloalo le pa ia male malo le tātua tinuu wa mafuta mai fo i le leitai au e hala le tautua la wala leo le siufonga le lau mue Wellington e le ngata le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ai whape fo i lungo o tātua upenga te whailangi ia pe ona ia le Facebook mo le YouTube mo le app Sāmoa Capital Radio app ia i paanga ale si fonga lau mua ma lo se fo manu ia Sāmoa ala fa mai fo i fanunga le tai au fo i elevi inga le fa manu mo le fa aftai le tua o fai on tatu toi mafuta i lungo pe unga ngalo le ea e ala le tau tua si fonga lau mua o le nei fo i aso mo le tai au talofa lava ma lo se fo i ma no le usu ia ma lo fo ia te rustas fa aftai le lo fo le iwa fa un tatu fi lo ia whaktai foi o tātou toi whiro ai masi o tātou tino. Ia sa malo lord po ia nisi foi. Ia le to ama nawa. Ia. Ana ia le mawhan whana o tai au te le lope sa ola o tana te ua e malili. Ia piu tau maru ma le tai. Moi. Ia au pongi sa fo ia au ama foi ona suile il taimi o le taimi. Ia sa. Ala ua tale ono o le pongi sa. O la sa verso foule su ia tātou taimi. Ia, la sanei, le monei. Le sal verso foule se fitu. Aso fitu, ia. Fitu a bewile su eta tu taimi to ki to le wati le si tula. Ia. E la mo le tula fo popona e mo le tamaiti mo e ta to u spon ngalwenga. Ia, mana ia. Se la to ia matele lima po fal va vea. Ia. Se la to e mo la no to e mano lo le le. E taimi to no ale te la ngona wa mali le la mo e alu tfengalu. Ia. Va va le la malo. Taimi le la ta to wa ai. Ia. Le taimi le tau tia nei, te ngona hoi le e te ala i lunga te le vi ai. Ai se mana ia pena fa pea wa sui le taimi, wa lava le taimi mo, to fa popole si tu lai tua. Ai ta tele atu nga luenga. Ia o lauto e se le tu lai tas. Ia sa le leila. Ai pangale ia pe sui ai tu pe sui luma, tau te atu ata tu to fi na mo i tu lai balu. E moni le leila. Ia malo wa va foi na pole fia fiu malo nu yo ni sa fia ngai ma ta longa e pe wa tau le fia nei ta longa wa malo du foi le fia fa malo a e ta to mo tau si ai nga ki me pe le tio Facebook o YouTube o ta to app ia fa fonga fa longa mai yo ta la fia le foi manuel ta to office ne ia mo ile le ia ta to uma ma ta to tinu ai mai se foi ta to pa ia mana to lo tau fa i tu sa foi ta to ia ma lo se foi se tu lo e me se fe lo la fia se a la fia pele tu pele se me ai a la fia ma mo more tu ia ma ia le tu le va venga ia tu sai ta lo le ia sa o te fa io e la tala tas a ma wal fia fi le mo le loto ia fa te e foi me ma fa fa ia se taimi Peo ta te mai tau ina ta o mafutanga i te rewaso ta te vaia i ina i vaenga na ia pe te tangolo i lau whangvai i au vatu pe wei fo swinga. Pe mapua i vai. Ia na, a va pe la te usu mai fo i mai alu ese mai lau fale ia i le tae au ma le tae au o iei ni vaenga fo le o lo sai ti ai oi.
pe ona fo i lau whaalongo. Ia ne, sau wai le whainga luenga, le inu lau whangmai tau whate te atuai le ona. Sorry, le ia whamalo lama le uspol ni tai au, whamalo maputu mai. Mo i tā lofa le tātou atunu. Patalo fatu ya ona le tua o sunga I whawhengainga o taitai o kalesia, le ngata I lea o whailaunga le tala lei, I so o se whatawhai taulanga, ia malo le soi fuamania. Patalo fafo ina i o tātou mātua I tono ainga, o tono mōta ngase o mōta o tangata mātua, I le nei tai au, e whapia fo I la tau, wa la usu fo I ngā luenga I lunga la wala, maki mai lau le I tio whalongolongo, a o eanga I atua I ngā luenga o le nei tai au, patalo fo I ma whamalo atu, ia te oile nā sa enga lue le pō na pō, natu na ua mo fo I oe le vai le nei tai au o e anga I atua I ainga wha mua pelo saonga le mu fai se malo longa pe atau nu I ainga ia e vai tātou I le fale ia ua le pisa tele pe a moena I tangata I sa whai ngā luenga le pōna pō tapena ngu ia wha nau le teimi e tapena I onga fai se malo longa tu lea manoe na I si vaenga le sa ngā lue le pōna pō o lunga foi o tātou penga ta whailangi o mafuta mai ai ma mai moa mai ai le tātou atinu I so o se tafa le nei langi e whaatalo whaatu le si whonga lau mua, ia mana pokalame le ata le tai au, ia ia te utou umalava, mana tua, ia share le tātou Facebook, ia tātou pokalame, a subscribe, ia le tātou YouTube, ia ona e mai mua fo I le pokalame le si whonga lau mua, mai lama le asonga fua, sa ia pa ia le aso whareile. Ia tātou mafuta le pokalame le ata le tai au, mo e tātou le fia le nei tai au, a whaapia fo I wa langona fo I wa le ato le malosi, ia video whanoi, ia a whaapia fo I wa mo fo ini tala mai inisi fo I ainga ia ua mo tsia fa fo se fo I maftanga le tai au mai pele I ainga e fa ma fanatu pokalame ma le atal tai au le fonga la mo I ainga umalava ia lo to tele me fa tu le tua ia e mo ai ia le fa ma fananga sili o le toi 2 minuto na tale o le tu la valu ata to wol pesele nei ona fanga solo tu le tato pokalame ta lofa lava. Siva mai, lue o mai, lulu o lima siva mai, lue o mai, tangata mai, ata mai, ata mai, Siva mai, pusi lau panga mai tango ta ata mai, ata mai, ata mai,
siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai due o vai lu lima siva mai siva mai siva siva mai busi la ubanga mai tango ta tonight atta mai hitte atta mai hitte atta mai atta mai Atala whātu le tunu smail whawhonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au pia na whalia e le ofisa o le wha i tau. Le soe langi le lei le tau o le aso a tai au ia le walo ia i einai timu. O le aso tofi ma le aso whareile to i fo i mai winga langi le lei o le tau o le aso tō na i einai timu na kilia lea i le tele o taimi o le aso tō na. Wawai fo i ka piti manua tō whanui matau naki whapea fo i Marlborough mataupo i einai timu nisi o taimi. Ia ia foi le mata le line isi o taimi. Hawke's Bay ma wai rapa e langi le lei le tau le aso le nei. O le malu lua le ea inu nei o lo iei le iwa anga i lunga le sifuru lima. Ea ma whanwhana o lo iei le lua sifuru tasi fa solo i lunga lua sifuru ono. Lufuru ono le i Hawke's Bay, lufuru wha mapu ano no wingo le e. Na ngona e nisi o taimi le ma whanwhana o le tau. A solo ma iei lea i le tele o vaenga o le motu i matu nei o Kispen le matua langi le lei ale tau. O le tu sai atoa o le moto i matule e taute ia i le i Martin Bra, Macedone, Waipukurau, Napier, Hastings, Kispen, Whakatane, Langi le le tau papeta ranga, Thames, Fitianga. Ia o le isi tu atoa ia e vai le mato le lai nisi o taimi e tauru fo i timunga nisi o taimi. O le moto i saute, Kalai Estete, Queenstown, Matanine, ne Langi le tau le so, in Vakako le ina i timu. Ia o le pito i lunga o le motu i saute, langi le lei le tau i Blenheim, ne le Soni, Motueka, Picton, e iei nai timu wa ia le matu le laini si o taimi. Wa vaifo i le au telenga o le atunu, ma tele lava i na langi le lei le tele o taimi le va iso se vaenga o le atunu. O pia e langi le lei le tau i luas fulu ono te ke ridfu o le e mawhanwhana e tolus fulu e vevela. O le angoto i fo le lai le so Wellington e lufu 5 minute te alfitu na le fiafi. Lua 5 minute te alfitu le fiafi. E o soa ele la tai au, lua 10 minute te alfitu le tai au a tai au. O le fuo le malulu i Wellington e manu tua oi, o lo ia alfitu fa solo i lunga le 10 ono. E a mawhanwhana o lo i lufu tasi fa solo i lunga i le lufu tolu. Mo le au whangota, Wellington e pe le tai le afa le ono le tai o nei sua le tai, to e 5 minute le tasi i le auli e a ona to e sua le tai le fitu na nei le fiafi. Poli lua sua le tai nei le te o le sifuru tasi, pe le tai te o le 5 le fiafi, to e sua le tai to e lufu 3 minute i le sefulu lua i le pona nei. O le swing o le tupe mo la to e lafo la to se le ni tatu o tunu tasi tala New Zealand mo lau tupe Australia iwa se furu sene. O le tala Amerika e 5 vadu sene i le aso nei. Tasi le tala New Zealand mo lau tupe fiti tala tolu sene. O le tala Sāmoa le ua tala 5 se furu fitu sene i le aso nei. Le paanga tonga ia le ua tasi tesi ma le tolu tasi le paanga tonga i le so. Tasi le tala New Zealand mo lau tupe Sāmoa e tala 5 se furu ma le fitu sene. To e sau tala 5 fitu sene. Le tala Sāmoa i le so. Ia mo tātou i e fia lafa tupe whau au pēla unga luenga lei. A mo la tolo whai el whai vol tāpuai whau au pēla u tō tāpua inga. O whamunianga o soifua o whanau tātou imeli a whanau at samoacapitalradio.co.nz ia manuia te lavo tō wa soifua o whanau i la tō na soifua mai ma whanau fo ion whanau le asurufuru ono mati ia whaamuni atu le atua mai atu e whaapoponi stau sanga stele mo utong fo i pele malosi ia warwhenga ia i whia munga luenga ma onga
Ai o tus fai tau, su enu mai tato tus pa ia. I le evangelia Ioane se fulmarifitu o lono fai upo e ono. Wa o faali atu lo suafa i tangata na e foa i mai i a te au. Ai le lalolangi sa fai i lātou mo'u. Wa e foa ina mai fo'i i lātou i a te au. Wa lātou tau sia fo'i lau a fionga. Wa o faali atu lo suafa i tangata na e foa i mai i a te au. Ai le lalolangi sa fai i lātou mo'u. Wa e foa ina mai fo'i i lātou i a te au. Wa lātou tau sia fo'i lau a fionga. Evangelia Ioane lon mata upo se fulmar fitu lon fai upo ono manuia te lo to wa soifua o pese nei mai le tani for vao mo oto. Now
tala fatu le tunu usmail fa fonga le va ile nei tala o le tala fa sol pito lo langi me le tupu le so te usanga mo vai ile solus furuono mati. O le te usanga te si valu tolu se fulu le so na lo miai ia le tusi a mamona. Tusi a mamona i tu tono nulea o Palmyra i New York. Ia na uluai lo mia e Josefa Samita po ia po Joseph Smith Book of Mormon lo mia le sol te usanga e tasi valu tolu fulu o le sol te usanga e tasi iva tolu fulu mo le tasi na avea ai ia le pena whaavai ai ia le company vaalele ale malo Switzerlandi e tau o le Swiss Air Whawaina le so ia le National Airline of Switzerland. Tausanga te siiva tolu se fulu mo le tasi. O le tausanga te siiva tolu se fulu mo le whai le so. Ia na amata ai e le malo pe le tānia. Ia le malea ta o le driving test. Nana winga le utato whaia fo i nei atunu utato iai. Ai alu suelo lo isene e a o momola o ave sautanga tole ofisa e nofo yo au tafa. Na e tangole ave le tāwale se i vaipe pasi la ua veave ia po le driving test na amata lia i le so mo le taimo mua i pere tānia tausanga tasi iwa tolu sifuru ma le whā o le tausanga tasi iwa fitu sifuru iwa o le plestene o aiku pito na taimi o Anawa Sadat ma le pāle mia o Israelu le nā fo iwa i tau o Mana Chem Pekin na sainia i le so le whiangainga o le file mu ia umai le esenga po le fesese inga i nei atunu e lua i le tolu sifuru tausanga o fesese ai. Na sainia lai to tonu o le whalepaepae i Washington i le aso tonu ale nei tausanga te siiva fitu sifuru iwa. Ia le tausanga fwena na maua ai e le plestene o aikupito ma le palemio Israelu le whaelonga mawalunga taualoa lalangi o le Nobel Peace Prize. Na la maua la tausanga te siiva fitu valu. Ana saini le whenga i le sol te usanga te siiva fitu iwa. Awa o le oe ngā lulue te usanga te siiva fitu walu ni tau aole te usanga te siiva fitu iwa. Oe mtau tia ngā luenga te siiva fitu iwa tau aole whailonga te siiva walu sifulu. O le tausanga e tasi iwa valu se fulu ma le tasi na whaavai ai le pāti le o le Social Democratic Party tutono o Peritania. Tausanga e tasi iwa na iai ia le vairusi tele lava na afi ai le tele o kompiuta i le lalolangi. Le tausanga e tasi iwa na whaingoina o Melissa. Tele kompiuta na whaelangaina pia ma le valu sifulu miliona tala Amerika le tau. O mea na whaelangaina i le nā virusi, o le virus. O le tausanga e dua ia na se eima i lor tangata leo Vladimir Putin e taita ia le malo Rusia ina ua whamawai le Palestine na iai o Boris Yeltsin e le aso tolu tasi o te sema le tausanga tasi iwa. Ia o na tau ave mai le Vladimir Putin le malo o Rusia tofi Palestine po le acting president. Ia mai lava i le aso mua o Januari tausanga i luafe. Se iau o mai lo le aso lufu ruono o le tausanga lava na i luafe, luono leo mati. O nalo ia lo le o ia ua ven Palestine o le malo Rusia le lava o lo o whaalue il no foa o mai lava i le taiminei. Tausanga fo i luafe na taualunga i le aso tonu anei le ase singa Pope Ioane Paulo le lua na ia asiasi i tonu o le nupa ia o Jerusalema. E lima aso le ase singa whape mai whato ato e asiasi le aso taitai o le Kalesia Katoliko le nupa ia na ngata mai ia Pope Paulo le ono na asiasi le tausanga te siiva ono sifurufaa a e na o le se furutasi i tūla na ia whea ile aipa ia. Ia o Pope Paulo le lua Ioane Paulo le lua ia na siasi mo le lima aso. E taurunga lai le aso nei.
Ua toi 5 minuta na tale o le tula. Le toi 5 minuta tale tula. Valu fa fonga tala mai Sāmoa pe tale valu. Tatu telefon si fonga la mua Wellington. Ma lo lama Sāmoa le fa fonga mai le tai au. Ia. O vai atu foi le mo nisi foi le ua 1144 e fia malanga I Sāmoa. Ia ona lo fia ngai tato mo le tau le soifuanga po le tau pases. Ia. Le mai tau atu le masi no you lai le pases po o le New Zealand. Ia. E lua se la ulua valu le one way po le anu Sāmoa mai au kilan. Awe. Ai toi fo I mai po le umol vaiaso po lu vaiaso te mo al pases e tau se la muntu. Ya you lai. Ya you lai no ngai no fo au kilan. Ia. Ai alula termina po tuani la so dus furo you lai. Ai toi fo I mai po le yau dia au kuso po au kuso fo. E mo lo pases se lima se lo muntu tala. Le anu mar sau. Ava pela te no fo I Wellington e fia te ave. Ia. Le ngai te alu ngai la uta vale tu oilo wai. Ia. E lima se lo montu pu ilon se la Europa. Termina lo ngatu. Tu umana tu anga fa na ai sau lo pa una. Fetau le. Tau le le ia po ini se fia malanga na taimi ya. Me so nei ma tu ala ua fia o ai. Ia. Fa il fa na u. Tongi lo pase se te wai. Ai va vela. Va vela tongi de o. Ia. O le so lo fu fitu o matina fa anga tai pe ia tai au. Tai au. Tai au. Vai o le si au ala ma fa ina tongi I pase se le fa nga le si va ngol after pay. Fa ina tongi il pase se. O va te inga va pe o pase se fa se lau pe lima se lau zamo. Ia e vai fa ia pase se tongi ia tong fa pena. Tonu. Ele tau su ia to le tau mantinga ina fa fonga ma se si o fialu ai le util fa so after a mo tu pe o le masina le po uni. Ia fa il fa na il me tau le after pay e fa ina tongi il pase se. Tai au nai fa ngata. Io tai au le so tai au. E sa fu tuanga mo se tanga tu le la lu Sāmoa. Le watu el tina le ainga ya lu Sāmoa ya si ona. Io le me mo mua ye usta el tina o amen fa el tina e te le fa Sāmoa. Al sa al la inga. Ma me se foi le umile te luai. Ya sa. A fa el tina ben al luva ya so. Ya tawana usta te foi al Sāmoa fa mai ya pe ate tu ala o le tonu ana fai nei o le tonu na fai te la tu fai. Ale ala sa o fo tuanga tanga. Ola o fo tuanga mo le po se tama po ia po le walu Sāmoa fa tanga tu e le tina malanga po ma tua fo yo le tina. Ia. Po me fanga mo la tupe. Te halu ngala tala. Te wo toi mo suina sa le mo e. Fanga mo la tupe pa ya no. Ia. Te wala la alu Sāmoa te vai atu toi ali suila sa o mo ye nei. Ia la ngai ma fu wela ona tau mo le sui. Ona ola ufa ia tu ale le no foi nei. O a sui te toi fa tau. Te mai te ofo au so le anga. Ai tanga te ia ona le ona. Anga ya umala tu pepa ya. Amar tu ele le si to inana e de ola na ula kapi. Ula pia nu e faia la mo manga. Ia. O ali sia so watu te malo ta vale lo wasi yaki la to tele la ula kapi. Ma fola mai le lafo o po te pul. Wale mo le ula kapi uta la. Ia le malo mo le so fa time ngal. A tu se mai le ni le tu o ta va. O ko se ula kapi pe li mai le ni fa mai. Ana o so ta vale ma tu o so me fa mai. Ale. Awana ele uma ele ni na. Fai to me ai o ka sa lo kapi ai lima ele. Mo tele ma fo so mai la ofisili. Ia o lisi vaenga. O a fa pe fa ia tu ale fa muli nei. Ia la tu vai nei tamaiti le Sāmoa te la tu ale asi. Wa ia fa fe fo ile. I tangata le la malanga te u musu ta ultina te la tu ale asi nei tamaiti. A fa tu ultina te la tu ale asi. Ale asi. E no le ol malanga. Ia o la uia na fo tuanga mo o ele te malanga. Le fa tanga tu o te malanga ia fa nga ia umala tupe. E ole medisu i New Zealand. Ma le si vaenga. Video tu altina mana video call. Wa le tele na mele o ia. Le no polonga ile me. Ia la fa fonga mo tato telefone o tale valu. Tale mai Sāmoa. Te whatalo whalu tātua tunu e seisi whao poponga le neo telefo mai Sāmoa o se mai el whawhonga. O lo uwele tunu ule whailau tusi o malo le tau pulenga
Patricia Scotland, len feido ia tu le tama i tai pāremia, le fionga fia mena o me mata afa, e na te fia sia tā penanga Sāmoa mo le fōntanga ia o ki topa, whatala no ina tūlanga i mata opu mai le fōntanga taruai, le na whantu te e Rwanda, wa ai tūlanga o Selene, ai meise, o ne vaenga tāwe ono sila i eisa moe una ia i le fōntanga tele, pe ao o le te me tawa fia ai. E tasi le mata opu o lo la walunga i malo umo le lololangi, e whapea foile una ia malo o le Pasifika, ono o swinga o ngongo le tawa fia ia tumotu lai tu le Pasifika. Wa tala whiunga fo i male teimi wa tau nuu mai ele tamai tai whailo tusi o malo le tau pulenga i Sāmoa, e swinga ma ale alo le tau e iei le vela e pe ona whaama wina. E mai a le asia singa neva yaso, mai o lo iei le whaama moe toi ta liu le whainga malanga le aso whareile, ma wha wawa tuai i tonga. Ai o le timinei mō tā penanga lea tunu, o lo whanga soropea, e au fiai ma le wha leon te tele. O Sāmoa ma sin Papua na whiliwhilia mai a tunu e iwa se fumaltasi o lalulangi, o le a whatu teie se pulo ke tie ta wala mai lalo ati na e malo au whatasi, o le a whaunga i nei le paole i o le tuna ma le masi, e ngao sia mai le paole o le leather, e whaia mai ese e vai, ato, sei, ili tau te linga maisi, mai ole ama whaio na ngao sia o mai Sāmoa nei. O le whanoro te ingo le ati na e le ua manuia ia tunu e lua e au whima Sāmoa, e una ia e se tasio vaenga o lona tamau ainga. O le masina fōle wa tu i e le whamsenonga, o le avala au wei le mata au pue tu la i e se talavau se furu varu tau sanga le matua, e tali o na mōri angol talepe fale malingoi, lena iau so fa i e se fale i papauta i le whaai ungo le vai yaso, whai lol kom senon tangan wengo le leo au pa au longo i tino Filipo, na uru fale lea tau lea lea i te tono le fale o le ainga a o momoe i le po, ma ia ave ina le kio le taavale masola e se mai ai, na whato ai loa ane le ainga le tai au na se so ai, ma longo ane loa leo mo se fesoa swani, na whai loa au pa au, na longo ane nisi o tangata mai a le sa, se taavale o lo o la vea ai, ma o ane i leo o le taavale tonu lea si ainga o lo sa i lia, ma tau fia mai ai lea lee, a e toso ane le taavale si ainga le nei ua wha lea ngaina, na whai lo foi au pa au, o se vai teimi winga esere nei le tan whasula pito sori ngā tu la fono i Sāmoa, wa mawalunga ma malosi e le tūlanga o le sol tu la fono tupulanga televau ma whanau la aiti, a le o whala au whasaina, o le telepe whale malingoi. Sauno fo ili komisino leo, e te lele manuia o tau mawhainga la lato fo imtanga ruenga, pe a whai e tu maure ngā lulu e so tau awa le pūlenga o li ma whai pūle o fioanga, whata sei ma tanga talu tele, e tau fia e le malosi, o sori ngā tula fono walia e mai. E le au esel fina ngalo le fionga le minista o tupe, le fionga lau timu ia fōwe le se va ai la ngona e tasi, e le te tau na tau mie se la ngona e fia wha alio so o stangata whainga ruenga le malo, e wha alie ni o nā tunga lunga wa ia mauti noa, wa se esel wha te nongo ngā ruenga o lo ngā rue ai, mai ta iala matula fono e pe ona pui ai ia au o nanga. O le fina ngalo le fionga le minista o tupe, e le whanga so longo so e su enga le mata au pe o nā nginga i lungo peng te wha i langi male atunu, e le wha lapo pitongo wha putu ngā tupe mo le lumana i manui o tangata Sāmoa le nupi wha. Le ua tangia, wa ngai so e su enga a ngai e tangata whainga ruenga o le nupi wha, e ana tunga lunga o na wha leo. Ili te tau na vere mele ma me o le a tau fiofi e ia tangata whainga ruenga. E voice a latu grievances. It should never be seen that way. O te tonunga. Pe ona se le fia na wha lawi lore vai aso tatu wai se tusi bai le komiti nei loiloina le mata opule nei. Pa wa wha iwi nei ni mōlia ngai wha asanga le ngā yoinga. Wa a fia isu i e to fitu man wha lapo tonga le nupi wha. Pei taina wha manino le fionga le minister o le awa no lentu i nantu le komiti ia i lanto wia. Pau lava le tūlanga ina ia tani mai,
Pena o lato muli te ia ta iana ma faa si tepo, e la asi e wha ngā so longa o le lato fo i ngā yo inga, e fua i lungo ta iana matu la fonu faa ta te tia, e na o le paule o le tūlanga te tu ina tue le hawa noa, e te tau no lato tu si tali mai iai, i vaenga te itasi na tu ina tue le komiti. O le mea fo ila le te ona mwha manino, po i to tono whinga wha vai, ale no pifa, i latu grievance process le, ia le mea address e le o whinga luenga me, o lea ngā i o me tu. Le wale ngana a wha pele ai longo inga, te o whilanto si sila no pifa review me ia, na te o whinga wha vai, o le tato nunga ia, ma le mea ia una ia le tato whinga malo, ia awani a vea mea ia, e tau fio fia i le o whinga luenga. I le o le nganga le o mea ia, o le mea ia tato wa ia, whaatem kolasi. Ngā male a ia tau mea ia. Na whamanino fo e le fionga lau tibu ia, o se tasi o ta ia le pito i silio na tā ua i whainga whaavaya matanga ruenga le malo matangata whainga ruenga, e iei lava tūlanga o ana whaamaumaunga, e le te tau o na liki mai tue le atunu, o na ua iai ta iala ma awala e uia, e le o no se tūlanga e pui puia pēna nā ai se mea ua tupu, ai ua omana lau li liwa le malo le fofo whaafita auli, e mo le pui pui ngā tangata whainga ruenga uma, ina ia ngā rurue whea anu whani ma so tau au, ai le nā tia i le whaia o le mea amia tonu, e le te tau na tau mia se wha le tonu pe atula i mai, e wha leo i le tūlanga manino male mama, mai e au lava o na whaia Yesu e suenga, ai pe a whaia fausia mai se manatu ma wha lia se me o tūla i mai, ona o le vāo wha atangata whainga ruenga, o se tūlanga e te tau na tau fia, a o le tūla fono lava la tau i mawha ai unga e whaia i se mata opu, pe a whaia e wha maonia, wa oma o na ta oto au lape, o so o se whale tonu, mai le te tau foi o na nā tia. O tala whawia mai Sāmoa mo le nia so lua, manuia lu tātou tunu, whasoi foia. Whaatalo whaatu I le vaenga mua nei o telefon mai le si ufonga le lau mua I Wellington o le tātou tala mua. O le palemia ia Christopher Luxon whapea ma le means tau tupe ia Nicola Welles na o la ua whaailoina mai whaalawa I tele nafi le porokalame whesoa soani fau a le malo mo le tausinga o tamaiti le e ono mawai se ainga le au whainga o atu I le fitus furulima tā lai le vai aso. O le nei polisi a le whainga malo so whaatasi e o I le fitu se lau luas fultolu miliona tā la o le a whaaharui nai I le tonu o tausanga e whaa. Mai na whaaria el te maita I means tā tupe e tusa ma le se lau awhe la whaai o ainga o le a whaamanuia I nai. O le aso mua I ulai a mata whaatino ai lea por kalame ua whaaingoa ina o le family boost e so soni ai I le vainga ma le tausinga o tamaiti. Ta ua le means tā tupe o le so soni po le subsidy le nei le malo nisila o le a amata I le aso mua I ulai ai o ke topa e amata o na totongi na tuai refunds po tupe to e whaafoi I ainga e anga vaai. Whaadia foi le tamaita I means tā tupe o le a le ta I lua vai aso ma maua le fiso soani e pei o na Sāmoa o ai le partia le National ai o le a ta I tolu masina ma maua mai mana o bia foi mātua e tāru sanga iai ma whaonga ina e meo invoices po pili mai company whaalapo tonga e tausia ma wa aia la tau whanau. O le porkalame nei sa malo si iai tāra inga le partia le National I le taimi o whaatosina o le palota tele le tausanga te ruai le sa o la tau fola inai le luas 45% o le rebate e maua e mātua e o I la whainga e fitus 45 tā lai le vai aso mo le tau o le tausinga ma le vainga o whanau. Ta o mai foi o le anganga o le malo ina ia langolango ma viso soani I le tele o ainga o lo whengai ma whaafita uli ona o le taunga tau whale no whai ai whapea le taunga tau mea tau mawha a to ai foi ma le vainga ma le tausinga o tau maisi.
Ua maua sua ngā leo nisi whaamtalanga e winga le mata aupu e a awhia ini tau maiti se to olua ia sa tau fia le whale mai mo tonga whitinga ona o ni manu anga onga sa a whaina ai e te tono ni whale se lua i le lau mua i Wellington e lata mai nei. O nei te maiti e whātau sanga le matua o le tasi ai 5 tau sanga leisi e whapena manu nu ai te tono se whale le pito nuu o Stokes Valley a to ai fo i ma se teimi mua atu i leisi whale le pito nuu o Waterloo na mafua ai o na tau fia i la ua mo tonga whitinga i le whale mai i le amatanga o le masina nei o mati. Sa longo ina e fo mai leo i le ono a fia o ia te maiti ni sa wanga whaale ainga i le whale i Stokes Valley. O se suasuanga mai e a sa whai e tino nei te maiti na i loa ai fo i manisi manu anga na a fia ai i se taimi mua atu. Ua whailo mai whapea o ia te maiti maro latu ainga e masani le ai le mtanga luenga e wa ai te maiti le oranga tamariki whapea ai malo ofisa o le leo o na onisi o mea na awhia ai i aso ua mawai. Whailo mai e leo e whapea i ai stasio le tunu ua o atu ma talano atu i leo e tusai o le whaalawe lave le nei mai o le a whaonga ina i e whaamtalanga uma i suenga o loo whaanga solo pea. Ua uma na whaia ni tautonga o ia te maiti o na o manu anga tū ngā na awhiai e le ngata ina ngaui pona aivi o Latino ai tele ina tōtou lia vaenga o tino o le tasi tamoititi na whai na malona whai ai ma o na tōtonga. Whailo mai ai e le te maita ai sa tini sinia o Rebecca Cotton e ai le taltanunga o leo o nei te maiti sa whaia iai ma le mauti noa ni sa wanga mo se vai taimi umi. E whaafe ma le whaasifuru lua la whainga o mai whaukoviti sa whaamawine le tono New Zealand le vai asa ua ma vai atu nei ai se furu mo le ono la whai o tangata na mali di wai le wha mai. O le lua afe 5 se lau ono se furu iwa o ia mai o tangata sa maua ai mua i le koviti. E to se lau ono se furu lua la whai o e sa tau fia ai whale mai mo tonga fitinga. E tu sai o foi numela sa whai ro mai il mtanga luenga le soifua ma loloina. O le vai aso i ono tua, sa tula i mai le wha afe ono se lau ono ia mai fau ai lua se fulu maliu. Ua whasalaina se whaia onga mai le nuu o fielding, ma ua se ia ai ma lona tu spasi ma lona leisene whaia onga, ina ua whamaunia lona solitu la fono, i le taloka ina leo ni tamaiti to tono se potu, to e Sāmoa iai, ma ave ina iai i ia tamaiti ni mea ai ua uma le taimi e ao ngā ma le lei ai. O se whai unga mai le whaamisnonga e whea ngai ma le ilu ino ma ta upu e whaasanga i le vasenga o whaia onga, le Teachers Disciplinary Tribunal, na o lātou whaamaunia mai ai le solitu la fono o le tamaita i whaia onga le nei e ngoi a Pauline Murphy, e whapea o ia e ona le onga e whaai ngoina o le Peter Pata i le ai o fielding. Ta ua fōi e tele nisi vaenga o tu la fono o le matatawa whaia onga na so lia e le nei whaia onga ua mafuai le whaai unga e whaasala o ia ma ave sea lona ingoa mai le lisi o whaia onga le stalaina. E le ngata i lea ai lata i le whaasfuru awe tala ua polo ina o ia e te tongi i le tau o le whaafuaina o le nei mata upu. Ua le o fia le uni o tangata whaingaruenga le malo i le fuafuanga e whaamuta ma so loia nisi o tūlanga tofi ma wano whaingaruenga i le tono le matangaruenga mo lanu mga ngana SS le Ministry of Ethnic Communities. Ta ua mai whapea o le teimi nei o le ua whaanga solo whaatalanoanga e tusa o le fuafuanga le nei e whaaititi ai i le sefuru mo le whaapasene le a whai o le au whaingaruenga tū maua lea matangaruenga o le malo. Ai moise lava o na ofisa i Hamilton, o New Plymouth, Napier, whaapea ai ma Dunedin. A o loma le pālo te tele de tausanga te ruai, sa i longa na whaama mawhai whaatosina le pātia le Act, le ua iai nei le tonu al whainga mālos o wantasi i alana fufuanga e so loia ai ma tāpunia i a matanga ruenga la haiti nei ale mālo e au fi ai le Ministry of Diversity, Inclusion, ma Ethnic Communities. E leo mauti noa e le unia takata whai ngā ruenga le mālo, pe fia le a whai o ngā ruenga, o le a fia i le fuafuanga ua amata nei o na whaatino,
ai le manatu tu sa mo le tolus furu lua la whai o tūlanga tofi ua whautua ina da tau na so loia ma whaamuta ai sui inisi to finga fou lua se furu tolu la whai. Pei ona si fia o le mtanga ruenga le nei o lanu ma ngana SS, Ministry of Ethnic Communities, na whaawai ina le tausanga luafe lua se furu tasi ona o se whautuanga mai le komisi sue lea sa whea ngai ma le ilo ina o le whaalawe lawe wha terrorisi na tupui Christchurch i le aso se furu ma le lima o mati. Whailo mai le whailo tusi awa o le pisa a ia Dwayne Leo o le fuafuanga e whaititi ai la o whai ngā ruenga a lea fo imta ngā ruenga o le a te le lava se a whai nai o lono whaamboe moe tāua o le pui lea ma le whaamalo sia o sotanga ma le soi fuanga o tangata o lanu mga ngana SS i le tonu o Aotearoa. Sa ia tau fo ina fola ma polo misi ele malo ele ai se wha moe e vaea ma whaititia tangata whai ngā ruenga o loo whea ngai ma au nanga tu sao mo le mamaru lau tele le tunu o iaso te tasi pe tai o le wale ni mai wana o se wha upunga ia folanga ai ele moni. I se ripoti mai malo o whaatasi New York o ta o mai le pasia le komiti o le puipuinga le Security Council o se iunga fono mo le tau fia loi le teiminei o le pāpāo whana i le tau i le vao Israelu ma Hamas i le tonu o Gaza. Ua mawhai ona pasia le Security Council le whaaiunga ona ua le whaonga inai le malosi le United States e tau fiai pe vito ia le fuafuanga a malo au whaatasi. O le nei unga whono ua polo inai fo i male Hamas ina ia de tala umaloa tangata Israelu ia o lātou tau fia pēa e au noa manisi tu unga. E talu ona amata mai le nei vevesi ia o kitopo le tau sangatarwai sa le ima whai el komiti le nei o puipuinga malo au whaatasi ona whai sana whai unga au tasi mo le tau fia o le pāpāo whanai le taua. Ae o le whai unga le malo Amerika e le whao ngai nai lo na malo si e tau fia ai se whai unga whapea wātangi ai se suinga tele i le wā o Amerika ma le malo Israelu taluai le taua le nei i le tono o Gaza. I le ai o Moscow e to whātangata ua mōli ai nei e le malo Lucia e whapea o nisi o tangata na whaponga i le whaalawelawe le na whasi o tia ai le se lau mauna tupu o tangata i le tono se whaletele na whai ei se koneseti i le laumua o Lucia i le whai ungar vai aso na te nei. Na mori mawina i whaasa le launga i TV le manunu o tangata nei e tau wha i le taimi na awane ai la tau i luma o le whaamasinonga. O uma na whairo mai alo i le malo i Salama le Islamic State o i la tau sa whaapongai i le osa whainga le nei i Moscow. Peitai o lo o tua i ai le Palestine Lucia o Vladimir Putin le malo Ukraine e whapea o la tau ia sa whaapongai ai le whaalawelawe. E tu sa male se lau tolu se fulma le fitu la whai tangata na whasi o tia ai e au fi ai mani tau maiti ia mai o lo wha awau pei le teimi nei i de tonu o Lucia le vai teimi e wha avauwa wai lea tunu o atoa ona o lea wha alame lave. Ua wha alia wha lawa i tele le wha lapo tonga mo le pui puinga o le saonga le muo mea ola lea e wha aingoa ina o le SAFE, S-A-F-E ua te tau o na whaasāloa le toi whai o ni tuunga o te whau i le tonu o New Zealand. O lea manatu o le SAFE sa wha i loa mai ina ua tāpunia stasio malai e whaonga mo tuunga o te whau a toa male mamate ai o ni maile se i tulou i le vaia so tasi tonu la whai o ni te whau na mamate ai. O le stofi na te nei na amata tāpunia ai mo le 5 vaia so le malai tutu mo tu unga maile i manukau. Ona o le whaapapoleina o le whaapotonga o tu unga a New Zealand i le tele o tai whau e manunua ma whaina mai ua i lava ina mamate ma manaumi ai le whaia i ai o suenga i le mafuanga. O se atu i le malai Cambridge i le whainga o tu unga nei sa whaia i manukau a whaanga solo ai sa i lilinga i le malai le nei au kilani saute. I tā longa, i kirikiti whaale wāo mā lo o le tupāo tamai tai
O le lau mua i Wellington o le atari malo i le so lulua tae ao. O lona wha i leo tālonga whaitawina i le vāo New Zealand ma le au si mai Engelani i le la series o tālonga i te iluas fulu ova e lima la wha i o tālonga. Pe ona silfia la sa lena mawai le malo mua le White Ferns in New Zealand i le tālonga na whai le ai o Nelson ai o le awa Engelani ua lua o la tau manu malo i le series. Ia o le whaiunga le nā o telefou. O le nau whafonga le tenu i tātou tala mai Sāmoa pe on tuina mai le sunga a tāse Salam Sam. Ia, mai se o tātou telefou, si whonga lau mua, whonga ina le whionga la wano ati lau al tula iwa i le tau nei, ma le tula sifun malua, whafonga le iai. Luas fultasi minuto e te nei le tula valu, karame le atal tai au, toi whatalofam, toi whamalo atu le tātou o tenu, tā pena fo inai whanau a onga le nei tai au, ia ua le pisa tele tātou i le fale, se i whaise malo longa si vaenga, nasa whainga luenga na po. Ma peo lau tangata le nalu ngalu ngamoe i li a tawana mate ia ma peo e twenga mlenga poa sa ulfale te le malolo tawana mate ia le tato ainga pea ta male tato tu so le alu moe o ngalu yo es tangata pula al poa to sa ulfale le via moe ma sanna taimini te vai i fale o loa ma fale i tau ia me o pani whalawa e le tamule tau le hot cross pan tama nei ana le whaironga o le koruse i runga o le pani lamne na ena e te le aere taimine i whamana tuina o le maliuma toi tu o le tātua moi a maari e foila i ule o whangarei e si to ina matua na le whatau mai ranga pani i nuelanti se lau tolu sutasi tā la tau o le pani Nani te te tu sa maruman wele ya yula ia. Tu sa mele Sāmoa ni. Oka. Se la ton tas. E po se le o nanga. Me na mane to si yaki le o lisi te te le tu o fa lo. O fera le te fa mo le se o luma po tua. Te le fa nga le luma pe ya. Wa fa o te le tu ia va nga le tua. Wa la fa pi ia le o te lo luma. Ia ua fai fo ia, ta ilo ia ua fai fo inga yo inga sisia tama ia wa la wai loa e alu te le pani le vai taimin nei. Ia le fa tau nia pani ena na e kolosi lunga, koruse lunga, pai lunga ia. Ia. Ai te walu se lau tau tasta la, umai lau tupe. Tau na whangarei le na ielo inia tātou. Oh, isole. Ia, e le leila whangarei wai mo ia o tātou la. E lo ringa ale vavele alu la tua ai te lo etas o ta o yo siaki le fa ta te le lo se male fa lo ciao o te mo te le ai mena o to siaki le le fa ta man tu ana no tala tu ma ngam ta se sai stasio fa le ngama sani ai za mo le tongo fi ia e me le sui o te lo sui tu a te le se ngal sui ma fa ta ia o to e kolosio tu lo talo tu le teni le no formasin ia o teni le no formasin fa sui ala buri ia tu lu ma fa ta ia o watu le fatu vai o fatau le a le sui le ti lo le teine le i le fe lo fatau mo e melo mai sau wanga lo na es futa la me na le o va te se fa liso le o le to pela o ta to yo tau fo na le o martina le ai ngai fa fatau wa a sau el tama sa le fatau le se liciti te vai to tu li ha el tina a ma liciti le ala ma sani ya ta to ma tu pula ole ma sani tu lo fo ya ta ya o mal fisili ma sani va ai le man me ona le ngata i tonga va ta to Sāmoa pe oi la lo ma fo te mi te va ai ngata o le matua te ia ai te lo pe o la ngona ta to o ma fo tu fo pole te wona le mai o so me te itane ngata pe te mi tau te vai ngata i le vau tatu ma fo wa ngata u ma me o mai tau sa mari e sa mo ile me na e sa pe o fa li vo ile istina ia si on to lo sa ni sa ia tu so o fai lo tu so la i mo to la so se me lo tu so la le tati ia ia pe la u tau pol la le tama wo ala le lo por tele ia
Pia masa talota mau lo tus folau lo tonu pusa media. Eu i pepa we vele la ora tu. Si pio lo tus folau we la le mai. Al mela le. O e malanga le yaso e vai le lo tus folau ngalo se mea. Ia na. E manuia lo malanga, dia la wa se singa sa mo te fa mana tu atu. Moni se le mawol fa linga na batu ta na i pase o le ni sila ya Julai. Ia po tuanu le solus fulu ai se fi malanga i pe ia uma ta ya o le fa pitona. Na e au kilani Sāmoa e lua se lau muntu ptala. Sa mo Sāmoa le umol vai aso po lua yaso. Ia e mo tol se lau muntu au kilani la le tanu au kilani Sāmoa. Ai lua tula nei Wellington ia ulunga fo ila pase. Sala fu e la tala ile ono se lau le alu manto e sa. Yo sa le le. Fa pe au kilani le la le. Yo lima se lau le ono se lau tai ia la mana ia. Ia so sa ula tai au. Na longo tu le ia. Po na alton. So le te fiado me sa awat sa mo tele me fulu nei o le si awala so soni nei matua u le van fio affectar se len ia wala na fa ngai ni si o ainga fa na we fa tawila to lo tawle after pay na fa na tong ia lo passe se na sa al fu la fa pe le a fa tu fa vai le so soni nei matua na ainga si di nei fa na wa onga matua me tau le after pay a fa pelo al passe se o no se lau vai le fa tu se lau lima suta la te tongia ele lua yaso sa pela mo lua yaso ia walu se lau lima fulu le after pay tong ia lo passe se le te alua e le fa te tai ia o fela ta mo se o no se lau nei te mi pa fa o tai a fa ngata o le ora fa mo fie for na fa sili lai tamaiti mana ia o le si me ma le ma ngana ele ni tu pe fa popo foi le ia ese tu pe tu tu fa tong sa o al passe se na fa ile after pay o nai so son ye tu ina tu ya te loa o ena lava lau fa so ye ile fa ina ya o tu langa ia na ya le sei tatu wo sin fa fianga nei ona fa ngasole le tatu po kala mela ulo 10 minute te nei le tu la valu manuia lava fu fanga ia mes fo ila tu lo ma futa mai tono nga luenga le ta yao
Ele tongo fiele toi tapera to le whanau ia onga o le rintu sanga, a o le ua mau le wha mama avenga mai le DJ Sal. Pea e marumalo ia lanto sei ia so fo waile taitasi. Ele mawha ilonga ta I lima se lautala e sei ina mo New Zealand. Ele mawha I wha ilonga ta I lima se lautala o le a sei ina mo au se talia. E mo fo e au a inga I Sāmoa le lima se lautala. Pea maruia o en I le sei New Zealand o au se talia. Da le wha lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai fole o loa I New Zealand ma au se talia. Po longa fo I o le www.digisalinternational.com. Mo soa wadoa I le dei sei. E anga wa fo I lanto e wha o ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digisal I le dei wha bitoa. E ia inga o le dei wha bitoa. O le whaasisilanga tāua. E whaamanatu atu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai whaua peani si o tātou whaasetilanga mō le nei tai au. O le lotu whamanatu o le ainga o le ausalamo I Wellington, a iei e sui se ainga o se ainga fia, o le ainga fia foi, le ainga o ato o toa loto maanganga I le li. O le ile ava tele ma le whaanoalo mātou te whaasilisila atua le paia ma le mamalu o alo matama whaanau o le au pepe tala mata vao mai filia I whale asiu. O le ainga foi ua whaingoina o le au salamo o lo au mau papa au tono Wellington nei. O le a whaataunuina le lotu whaamanatu o le tātou ainga pio na masania I tau sangata I tasi. Whaiala I le astona I nei le aso tolu sifuru o mati I lua whelua whaa I le Ecclesia St. David's Multicultural Parish I PIC Church I Pitone. O le tuatusi numele 4 Britannia Street I Pitone. A mata I le tūlai sfutasi I le tai au. Le tau ona tātou whafo I pēlevi inga I le tua, ona olona lofa I lo tātou ainga I aso matausanga uma, o lo utou soifua moso mātou wola. Whamui moia la tātou whelo I whatasi I le ne yaso tau poina. Molisi whamtalanga, whamul mole whafso tai telefoni nei. Tai telefono, fui maono. Keli le au pepe wili o lua fitu, lua tolu, iwa lua tasi iwa. Ia po le sui tai telefono, longo siva lau vi o lua fitu, lua tolu, lima o tolu. O lua fitu, lua tolu, lima o lima. So I fua mai manuia, sa inila nei whasislanga, fui maono, Keli, le au pepe, Willi, male laula wa fono. Nisi o tātou whasisilanga nei teimi o tātou wanga I atu whaunga o le vai aso. E me se le fo I le whamina tuina o le maliumu le tōtu o le tātou ri e lau keusiano nei vai tau. Basa na alu fale tusi le ia pia ia sola o ia onga tu vui. Le au tafa o le wati. Masa no tau I au tafa. Ava pele te oso menu pifa. E fia sauanga I le situ. Vea na kolosi mo I eito. Aole sa o yo tono fartusi. E se pisa te la tula puno no wata mai tintene vai la to meao. Sa ole le. Masa na ui tono ma ui au tafa. Le ai. O fai ma ui na tono fartusi. Lalau me vai. Lalau me vai. Fai mea onga ma fai tau I tusi. Foi lele pe a maini assignment foi e o fai. Ta lola I o le fartusi ia. Wai e sa o le se pisa. Ia. Ta te vai atu ai au le lo fai tau tu se pasi ane va pe pasi ane au tafa. Te pasi ane la ta sa o tonu e fa onga fa tusi. Alman nei o tusi komina tu le manuna. Tu le manuna pito la rese, man nei o tusi komina na vai tau. O me tu ala ona o fesiri. O le te mua le o vai ya o tonu fa tusi nei New Zealand. O vai tu na fila te su tusi mai. Tu avais tu tala ia mai fa momongo por kala mena. Na fisa mo le no e. Ia. E asi foi yo no tato ngalunga tasi le sa e. Ia. Tai tolo ina foi ngalu mo ya te visa mato se to me fiong di pule ma anam sevelina. Ia o le library le o le National Library of New Zealand. E na tu ai tonu tafafa le fale palmene. Ia.
Ia, o le whale lea ta te pasi i luma matua i le tele o taimi o tato i Wellington. Ia. E na alwa vai atua iei. E la talata fo il mele i liun laka pia New Zealand. Ia lo titilo atua iei, a lela o nafi le na o i tutonu. Ia. O le, tu sa ta te mafau fau le whale lea, te la tutonu le laipu. Le talmonia, e le tele ne tusi e te vai. Ia. O wha matalanga wha maumonga i lunga o le laipu ni o le matua te le na wa. Fia se la wafe, maafe, wha matalanga lai tonu. Wha ia masini, computers ma. Sa le leia. Na fila sa mato iai a le leia o le unanga na i teine Sāmoa ma si tasi o teine Pasifika sa. Ia. Wha matamata fia vea isolo mātou tonu. O le oa maritama o ainga le tono o whare tusi lea e. Awa peo, te ngata whai whatisa inga peo tā ua ta te novo te to tasi uta mātua. Ia. Lo inga awa pe maua pelo tā mālosi. Ai whai tā tonu pea iau le asole tu esiol vai aso tā asole ta te oe le laipu i lea. Tā tu ato fta umar kompiuta tā matamata whai tau talaanga o le Pasifika. Sāmoa. E whai whai sosu enga o lau a inga. Te alu foi na ele ese tu petongia te la tua fasi no uma mela to. Le fainga ma. Rio, su e la lolo ai nga fam talanga ta sfitu e maua uma. Ole o ma ta ma ai nga. Me vela ta te mita ya ta itol Sāmoa. E la tu e ki mai ata o video se tu wai ya so e vai tau le tasiva pole to ti se lau tau sanga ta wai. I fale o le faunga o fale o tato fa fianga o tō nginga ma mea o le se senga leo langa tango le whaatu sa te mine te mea o le se senga o le matanga o fia o le tele o whamamonga o musika o ata o tala o tusi ia pe ye vai le tusi vai ngai lua o le isi tu e te mawhaina e whaitau ai tonu nā ma e mawhaina a vese whamtalanga i whafo ia a o le isi tu ia nā e mawhaina whaise te tusi te ma photocopy se copy faina sa mo e tele sa mo tusi ai fai copy ava pe fo se tusi tala e te mna fa la ulola tusi e fo ni o copy se lua malato le te ta fie o tanga fai tawo e te vai vela fata tusi tele yo tusi sa mo la ina tele fa mtala ta te fa to ina fo le tu no wale o ta ovo ye afa pe isi o masa do salo fia mo se tala angolo ai ngal fo lau me New Zealand me un fapena alu tonu na National Library e po ina le o istanga tata o tunu tano ai ata to sam so e la to puanga ia i taimi o samani io e ma wa ina ia la to puanga ma sa taulana e no fo ina le taimi to ta ape so ele lo pete o maona ni se tunu so tala anga vula na o fapea le lopo iei lope mate ai ngam sa le o tele o tango su ia por presidente of Africa te mine fele ai tu pele presidente bye e fa tu ai na vola fa mena tu le tu ma la ia te ava pe o la te tau tu fesili po fe mo i fa metalanga ne o lo wasi ai tai le National Library le Wellington ne ma na ia e fai fam talanga ia le Pasifika sa mo tu a fai tau fies fu wafe ia fam talanga ma faila ma va ngai te fiu te no fo mai fai tau ia so ale si me mata ina ia pena na ta o le library le na i fa sa me lupi fa le na ma ne tu manu na tele tu skomi nei o le tele o va ngai te no fo fai o me a ngai tonu so ia fai tau i lau tusi. No inga fa pe, fata inga fa pe o tamale, fia ola na launga pe ta pena sa na pisa tele, fare pe apisi. Na leo so le tuina ala ina wa tafta for le tuini tu. La tu alu to na fai fai na mea onga tusi na tala. Ma o na launga la susa. Fai tau ilan tusi, ma na ia so. le se pisa ai ma se pisa e puno wa tangatai le se mea ona tau la ila va ila so nga mau me fa tele tu e tele la ngona me e pisa yo ta fale alo mo ma fa yo me fa o le mana le se foi tu mata ina le wa nanga na te ne ia sa fa yo nga lu nga ya mato le mana mo sa o Pasifika ia au ona ma ya o Pasifika sa o so so ma ya e la ngona le Pasifika ia
Te lo nisi vaenga o le porkalamena la tana toi ana tai au i nei vaenga ese o tūmanga yaso i. Il porkalamena la o mari tai au le tai au. Ia. Siringia foi lo le tunu uso la tau finanga. Mana ia Al mana ia la tasi la faufu. O le tele o mei sa la tate malama foi lo tau le Sāmoa. Sāmoa. Ia al vaenga len whanau ni. Tu sa lai tu fesili ia tātou ina soi fua Sāmoa. Mana ia tele so. Mana ia tele fo ia sa ole ia pokalami tai au ana mari. Yo le la. Mana e tele nei vaenga yaso lai. Ta fu mamla mai nei whanau na tupu ai nei. O te fia whamatala tula le si vaenga lea e. Mana ia fo iso utango iso ea tula ni ngō. O le tā ua fo i lo tango i whailau so iso enga i lo ainga. Ia. Te i taunga ta tala tule. E iei le vaenga na e te alua i lunga. E ta o le family sage. E te le ta walu lai tai. E whai atua il whale. Na lo walu e lunga le... O ka ngā tai la lo le i lunga le kuko le family sage. New Zealand. Ia, e te tango le create pe whai sau account. Ia, mano whai lau account ia na e ta alo lunga e su e lo ainga. Ana ia. Ioi, e matua i tangoa oe tai la lo ngoa ma whai au sai li linga. Awa pero tangata lai awa noa e le isana me whai au le aso ai manatu. O le asana me ata ua whaalu ilo na aso, me se pe a malulu le aso pe tim. Alu lai lunga i na whai sau account. Na alu lo le so e su e umatala anga o lo ai. Au si teine la le na mato ia nafi, Sāmoa. Ia, te ia wala tu su e su e lona ainga te lona me mali. Na ia maua le inasio na anko o maliu ma le te mina sa wini usila. Awa le te, sa uma ia whamatala ngai lunga. Mai rana mana. Ioi. Ia lo pe te alu e, lo pe te la tu e o pe te lua ainga ma le te te fono maftanga tama ma tama i Nigeria. Ala mi te ata. Te fono i laka pi. Mana ia te le tole. Oh, al matua mana ia. Ai te le lo pe fa tanganta o te ida te vea tu ile. La umnanga le fsoani il fal tusile. Va tu pe o stadio. Para tu se ni sila fa tu pe o stadio. Ah, la te le va pe sponsor e o stadio. Dele le pulal me le fa ye ni usil. Mana ia te le leila me sili la e mo lo so u so te ava noi. O lo te no fo i tai o le library. Ia se tango su e ia pe po feo te tupunga mai ai. Ma te va tu ale o Spain ia po siaman. Ia. Ala ka te no fa ma no ma fa le tu no le siaman. Ai se o alu ai tai su e pe o te. Esa oi. O le telefo tangata ia no le siaman, tangata Zimbabwe. Te i fo ia sa wala ta mai jaso va pe. Stu Olau tama leo e fai siama. Ya malo tai. Ole wo mon fai lo mel malo mo la to ye fa na ulaiti. O yu lai fa to amata nei fa mnyanga na fo e. Ja. Te lo la te o tusi mai la ya ti ya o to la fo mo tusi fa pe lo walo le me te tamiti easy ya ngamata. Ja. Fa mama la male e pe la ta wo lo matu ta fa na wi le nga va aila i nei fa mnyanga ya. Pe la na wa mana mai pe lo ngali i la lo se la fast food wa fe la to ngil tausanga pe ata ta si na nga va ai. Ya na e fitu lima ta la ya so ai telefo ya yo le ya tu la vela na e mai. Ja, telefo i me mana o mia na tanga te pe afia pala. E mai le invoice mai le a onga na onga si walo le si tu pe mai la mo mia la bank statement mo tolu masina. Ja. No ngai lo le ya. Le umane fo e mo wane fo le tupe. O matua le la va na tanga. Ai na la fu e fato a fai lo il pacchetto tausanga ni ana va fai lo mai o yu la mo si men na. Senso soani. Tasi o le e ia le fuafuanga le vaenga le o le au matutua. O le a tau mo fai e to tongi e pili o la o tangata ia la matana manui e fuafuanga le o le tongi o pili. E la vea o tangata ia la tau te faia ia mo meo scaffolding. Mo meo fata ia. Fata fo ia fai fale.
Au e whafonga mai ana e te malosi na tau susanga luenga e te whiwhia ngā luenga. Pe fōringa mai le langa i le malo e whātupe le tōngi ngā o pili o tangatea o ngā luenga. Ma tangata la ia o ama me o tapi ano. Oh. Whaia o ngā tapi ano. Ngata le ia o tapi ano. O la fuila mo le vanoi whātupe le malo. O nā le mai tau, wa matana mātu tua le au tapi ano ni usila. Yeah. O tau le tangata tapi ano. E mo mia tangata le la o tu sa kona seti o i kālesia ma e te mau le au tapi ano. Yeah. A pe o le wha mua le lisi i le wawa ai politek a mesi lava ia o ngai a tesui le vla ngai lungu. Yeah. Ba ngai e whaua whata ia skai fōri mai whai le lau kost. Tongi le lei tangata ne. So le langa le whaingo fia. Le whaingo fia la tonga. Ina o ngā ruenga nā so. Lo po le whalongo nong me tō tele o nei tama le tatu li tio ni taia. Yeah. Nā la sa uni le mālo ia la tui politek. E wha politek e to tongi i pili o tangata ia o ngai. E ma tangata ia o ia tapi ano, lau tapi ano, ma o la tō tapi ano. Ai whalongo mai la o levan fia o lau tapi ano, ia o te ropea ngā ai oe, ia e ai te uwha ilo me mālo pili na ia, e palai le ia. O na ua mātu tua lau tapi ano. Lau tapi ano, te mine. O ma vai atu fwoi le seu ngā tapi ano. Na ue lo le mālo, le tā ua o tapi ano. Ia. Wa ia tato kona setia lau Sāmoa ia whai nei mal Pacific. Ia. E lopo lana mata ila wale ia tā ua o tā hanga i tangatana. O me me whai. Io me whai li tau tuela langa mai ia. Me se la wale no tapi ano. Mana ia. Ia na, leo ato e se furiva minute, sfutasi minute ana tālea o le tu la iwa. Ia, ta whatalo fwoi nei tatu. Ia, mana ia tele tasi. Whatalo fwa mua tua i nei mātua e ro whaafonga mai tonu a inga, mao tanga sengase, mao tangata mātua, maa lore tāpua i nei tai au. Ia, ona liliu mai fwoi lea i lungo tātou penga tawai langi, whatalo whatu le sa vidiamu tole fwa, maa lo te amu, sunga le whenga inga, pasta Paul, sua. Ia, talo whatu pasta. E whawa vauta mai e lato au. Ia, pasta, ia, e toi oso fwoi le la, ia, il neva yaso. Ia, ale sunga ese moe, whatalo whatu le tai au, Rachel, ia maa lor soifua, tenari monanu, whatalo whatu, ia te maa matua ia lino, te lava lino, ia lo whatu, whawhawina tānielu, maa lor soifua manuia, tene ha Epi Mariner, maa lor soifua, Erika Moe, ia iwa pera sau maru tai au, i nei Wellingtone, whatalo whatu, Wilma atoa, maa lor soifua, whatua ia Joy Silva, ia Sina Leo, ta Lia Lene, sapuanga, maa lor soifua, pasta, ia whape foi ia malo Ana, ia autangi, ma foi Eric, talo fatu Stina Moas, whape foi leuso ia Eddie Ropek, ma futa mai tonu whai ngā luenga, ia le lenga leota, ia whaftai tele lava le ma futa mai, o ta Iana Toe, ma lor soi fua, ia malu tafa, whape foi ia Tom le fua, ia ma le leuso ia Saulo, malo Saulo, ia talafoti, talafou pese foti, talo fatu ia Oliveta Miti, ma lo se fomonia ia ma asenati tu ua ia fangalo ia Samuelu alo mai tuila ta funa oi so le se tama ia mai tuila se le moto vianga Robert Peterson fatalo fatu se fomonia Naomi Matoka ia va befoi ia Suli vai timu se fale Terini ma lo se fo Terini ia le sina le soata ia va befoi ia le to tero tatu tunu ia ma futa mai Menora ia fatalo fatu Roberti Mailata ia so fomonia le tai au ia fa before fatu alo iva mapsua ma lo lava lo iva ia tini Wellington la wai oi Melbourne Brisbane ia soma leolanga ta lo fatu o okalango ia Alan Solomona ma lo nga lu lita ia Jeremiah ia va before ia lo pini a fanunu ia fatu Yvonne ma lo Yvonne ia ia o ia ma lo lava so fua ia le la ta wo sina fa fianga nei e vai fo lita ni ma lo lava ma futa mai Le musica fa
tama ilima pe aula vavale Masio uleo malu a upese pe ausu le au mai moana ona lue lue ulu na ia upese masani rock and roll male country te filo i pese Sāmoa ma pese palangi o i singa ngana tu motu tau ma whaia tu i te tonu i a matangofi awane i whaale tonu se i usu i nā tuloa le pese a keni rata na ona si o e leto e mo se mata tau aluma loi le wosi pese ala pati savea le pese leo ma fau fau mai puna mai pea Lohu leo se me alofa Wa atoa ia i lo uola Whai mataulanga pe o se upu e fola fola Momoli ai o alofa anga Wha atasi ma whautuanga O se vai la au le wha ma whana whana Ele sona mi tangale Ai o te whawhetai e Ilo ua tua le tale ni ua o pale E ao ina whaatupu ina E peo tale ni e lima A o ile ata mai I e whaatele ina Te i usu ina tuloa Le pese a keni rata Na ona si o e leto e mo se mata Tau aluma loi le wosi Pese ala pati savea Le pese leo ma fau fau mai puna mai pea Te i usu ina tuloa Le pese a keni rata Na ona si o e leto e mo se mata Tau aluma loi le wosi Pese ala pati savea Le pese leo ma fau fau mai puna mai pea Le pese leo ma fau fau mai puna mai pea Le whawhiawhianga ma le siu whau maali le sunga ia petiki ana whātunga whau ia lea ua Saul Jaimin nei. Ia ua fwoi whaafonga na mai mwele tātou tinu nei teimo tātou whawhiawhianga o kalame le atal te arti whonga lau. O le ngore pese la utaleni tamatua i o toi o mai o musika. Eo le whalonongo le taino le pese, to inga pese fwe country music. Country music. Katal noa lai to inga whātunga na. O le ua matana minoi ia le vaenga leo country music i tono Amerika. Mese nule o tendency. Yeah. O ina tupunga whapero tupuanga le pe tupunga mai na to inga musika na. Ele tele ntangata Sāmoa e pese whapea. Yeah. A le tau maweleo, le tau mawestama leo Tiukun. Tukun. Le Metis family. Yeah. Country music fwe le vaenga na. O le laua matana ngā ioi vanga nei e whaile tū la whono. E tāo fi aile e ai au nei la tō whangaina leo la tō tangata. O no le fua saut suinga na wale le ia tangata umali liu a tō e whaile e ai pese pe ia lai fiola. E le poto mawa e poto whaforinga na le saut teimine. O le la mane ngā ioi ngā a le vaenga o country music. A fua la ia Sāmoa.
E lo po le isi fia tau sanga lu mau fa nga fu ai musika Sāmoa. Ia, sa. O la fa la tonga tau la te pese mai. Ia. Ai le lo le o le leo le stanga tau le te fa nga. E pe fa nga fu tanga tau lo leo ya so ta fa pe lo leo sa fa nga so ya la lo le. Ala ula to fa nga ina te min no le poto le fa. E te mau le la tonga la wa tu va nga ia po le aso te lo pe. Ia. O po e au fia i va nga le la tonga la wa. Te la u mai. Ia mo mua. Ui rua tāre iwa o. Ia. Se la u mai ni me se lua. Ia lau tula le lua. Ia. E se taimi ua e te e nai ni wala uria. Ia. Lua e se taimi ua Walele wa le to yano yo la e pe te alu se mea. Wale la fa pele la se mena lu ofu fale to e alu lo. Ia ira. La e e fa le ia. To pe to am le stasi le. E se taimi o mesa e fifi so e pe o ta longa me na fifi wa le to e fa le taimi ne. Ia. Fa longa na lo e matua. Ia. O le tolu na a se fulu le va a tu sala le ulo ne o le lua le na la tu ni wa le to e fa. Ia. Ta o mena wa matua. Ala tala ta tu talfo. Tu fa umma to le lis. Ele ia ma si ta tu ele on matua. Tamare ha. Ele ia ma se e o fo ya oi. E te anga i lunga lo so e fua mai matua. Ole so so ngale la matu nei. Ia. Ava pete yo e uma i fesilia va tu na alfa ilonga na ta uma i matua. Le la we yo e le lua. Ia. To le nga tasi na mai. Ia mai la na e fitu ele ya uma ya na we fa mai o matua. Ana ile uma man se fu. Se uma la la tu la le tasi fa ia le se uma le niu so reiva. Se la tu la tasi fa mai. E se taimi tele anno tu sa penga sul fale. Ule aila. E tawana mal fa. Le na we matua. La tata tu. Te whatalo whalu tātou tunu e seisi whao poponga le neo talafou mai Sāmoa o se mai el whawhonga. O loo weile tunu ule whailau tusi o malo le tau pulenga, Patricia Scotland, len whaidoa i atu le tama i tai pāremia, le whionga fia mena o me mata awha, e na te fia sia tā penanga Sāmoa mo le whōntanga ia o ki topa, whatala no ina tūlanga i mata opu mai le whōntanga taruai, le na whantu te e Rwanda, wa ai tūlanga o Selene, ai meise, o ni vaenga tāwe ono sila i eisa moe una ia i le whontanga tele, pe ao o le te me tawawhi ai. E tasi le mata opu o lo la walunga i malo umo le lanolangi, e whapea foile una ia malo o le Pasifika, ono o swinga o ngongo le tawa a fia tu motu lai tu le Pasifika. Wa tala whiunga fo i male teimi wa tau nuu mai ele tama i tai whailo tusi o ma lo le tau pulenga i Sāmoa. E swinga ma ale alo le tau e yei le vela e pe ona wha ma wina. E mai a le asia singa neva yaso, mai o lo e yei le wha moe moe to e ta liu le whainga malanga le aso whareile, ma wha a wawa tuai i tonga. Ai o le timinei mō tā penanga le atu nuu, o lo wha ngā solupea, e au fiai malfa leon te tele. O Sāmoa ma Zimbabwe na whiliwhilia mai atu no e iwa se fumaltasi o lalulangi. O le a whatu teie se puloketi e tawala mai lalo ati na e malo au whatasi. O le a whaunga i nei le paole i o le tuna ma le masi. E ngao sia mai e le paole o le leather e whaia mai e se e vai, ato, sei, ili tau talinga maisi. Mai ole ama whaio na ngao si o mai Sāmoa nei. O le whanau te ingo le ati na e le ua manuia ia tunu e lua e au whima Sāmoa, e una ia i se tasi o vaenga o lona tamau ainga. O le masina fōleu atu i e le whamsenonga, o le avala au e le mata au pue tu la i e se talavau se fulu varu tau sanga le matua, e tali o na mōrianga o le talepe whale malingoi, lena ia so fa ia se fale i papauta i le whaai ungo le vai yaso. Whai lol kom senon tangan wengo le leo au pa au longo i tino Filippo. Na unu fale lea tau lea lea i te tono le fale o le ainga a o momoe i le po. Ma ia ave ina le kio le ta'avale masola e se mai ai. Na whato ai loa ane le ainga le tai au na se so ai. Ma longo ane loa leo mo se fesoa swani. Na whai loa au pa au.
na longo ane nisi o tangata mai a leisa, se taavale o lo o la veai, ma o ane i leo leo o le taavale tonu lea si a inga o lo sa i lia, ma tau fia mai ei lea lee, a e toso ane le taavale si a inga le nei ua faa lea ngaina, na faa ilo foi ua pao, o se vai teimi winga esere nei le tan fasula pito sori ngā tula fono i Sāmoa, wa mawalunga ma malosi e le tūlanga o le sori tula fono tupulanga televau ma whanau la Haiti, a leo fuala au whaasaina o le telepe whale male ngoi. Sauno fo ili komisino leo leo, e te lele manuia o tau mawhainga la lato fo imtanga ruenga, pe a whai e tu maure ngā lulu e so tau au le pūlenga o li ima whai pūle o fioanga, whata sei matanga talu tele, e tau fia e le malosi, o sori ngā tula fono walia e mai. E le au esel fina ngalo le fionga le minista o tupe, le fionga lau timu ia a fua wele se va ai la ngona e tasi, e le te tau na tau mie se la ngona e fia faa lio so o stangata whai ngā ruenga le malo, e faa lie ni o nā tunga lunga wa ia mauti noa, wa se esel faa te nongo ngā ruenga o lo ngā rue ai, mai ta yala matula fono e pe ona pui ai ia au o nanga. O le fina ngalo le fionga le minista o tupe, e le whanga so longo su e su enga le mata au pe o nā nginga i lungo peng te wha i langi male atu no, e le wha lapo pitongo wha putu ngā tupe mo le lumana i manui o tanga te Sāmoa le nupi wha. Le ua tangia, wa ngai su e su enga a ngai i tangata whainga ruenga o le nupi wha, e ana tunga lunga o na wha leo. Ili te tau na vere mele ma mea o le a tau fiofi e ia tangata whainga ruenga. E voice a latu grievances. It should never be seen that way. O te tonunga. Pe ona se le fia na wha lawi lo le vai aso tatu wai se tusi bai le komiti nei loiloina le mata opule nei. Pa wa wha iwi nei ni mōlia ngai wha asanga le ngā yoinga wa a fia sui e to fitu ma le wha lapo tonga le nupi wha. Pei taina wha manino le fionga le minister o le awa no lentu inantu le komiti ia ilanto wia. Pau lava le tūlanga ina ia tani mai pe no lato muli te ia ta iana ma wha si tepu. E la asi e le wha ngā so longa o le lato fo i ngā yoinga. E fua i lungo ta iana matu la fono wha ta te tia. E na o le paule o le tūlanga te tu inantu e le awa noa. E te tau no lato tu si tani mai ai. I vaenga te itasi na tu inantu e le komiti. O le mea fo ila le te ona mwha manino, po i to tono whenga wha vai, ale no piwha, i latu grievance process le, i le mea address e le o whenga luenga me, o le au ngā i o me tu. Ia wale ngana a wha pele ai longo inga, te o whelanto si sila no piwha review me ia, na te o whenga wha vai ia, o le tato nunga ia, ma le mea ia una ia le tato o whenga malo, ia awani a vea mea ia, e tau fio fia i le o whenga luenga. I leo le nganga leo mea o le mea ia tātou wa ia whaatem kolasi ngā male a ia tau mea ia na whamanino fo e le fionga lau tibu ia o se tasi o ta ia le pito i silio na tā ua i whainga whaavaya matanga ruenga o le malo matangata whainga ruenga e iei lava tūlanga o ana whaamaumaunga e le te tau o na liki mai tui le atunu o na ua iai ta iala ma awala e uia e le ono se tūlanga e puia pēna nā ai se mea ua tupu, ai ua omana lau li liwa le mālo le fafo whaafita auli, e mō le pui ngā tangata whai ngā luenga uma, ina ia ngā lulue whea alo whani ma so tau au, ai le nā tia ai le whai o le mea amia tonu, e le te tau na tau mia se wha le tonu pe atula i mai, e wha leo e le tūlanga manino male mama, ma e au lava o na whai a Yesu e su enga, ai pe a whai e whausia mai se manatu ma wha a lia se me o tūla i mai, ona o le vāo wha a tangata whai ngā ruenga, o se tūlanga e te tau na tāo fia, a o le tūla fono lava la tōi ma wha ai unga e whai e se mata opu, pe a whai e wha a maonia, wa oma ona ta oto au lape, o so o se whale tonu, mai le te tau foi, ona nā tia. O tala whauia mai Sāmoa mōre ni a solua, manuia lu tātou tunu Fasoi foia.
whaatalo whaatu I le vaenga mua le nei o telefon mai le si ufonga le lau mua I Wellington o le tātou tala mua. Ua whaalia is whaalapo tonga mo le puipuinga o le saonga le mua tangata sa wawari lunga o ala tele ua te tau o na whaamalo sia I tu la whono mo le whaonga ina o wila ia alu le eletise po o e-scooters ona o le sisia pe lunga o le awhainga o tāosanga mo ni tau I mai le ACC I tangata e a whaina ma manu nua ai. O le whātau sanga te ruai sa whautua ina ai lumtanga ruenga o ala o whela o inga, le te tau leo na whaonga ina e-scooters o lanes o le awala, I e whaapitoa mo wila wili vai, ma I e whaatapula aro la tau sawa, I le 15 kilomita I le tu la, se fuafuanga, e una I aitanga te tia ai, e aua le whaaruina la tau e-scooters I lungo le awala e sawa wali aitanga ta po footpaths, ai whaonga le awala ua whaailonga ina le lei mo wila wili vai e o ai. Vei taila e le iatangia mai le nei teimi, pe ua whaia se whaai unga mautu, ai pe o a whewhoi o le a whaatino ina I o swinga. O le vāo le tausanga lua awhe lua fultasi ma le lua awhe lua sfultolu sa whaamaui na I le siri atu I le fitu awhe le a whaai o tangi na tu inatu I le ACC ona o whaalawelawe na awhia ai I o wila nei e aru I le eletise e-scooters mai o le tausanga na tuana e tunei lua awhe lua sfultolu sa whaamaui na I se sitanga I tolu sfulu ma le fitu pasene I la whainga o nei tangi mo ni taui mai le komisi o taui o whaalawelawe whaafosei. Se lava fina ngalo le tunu I le rei mata aupu ai o le mea ua mauti noa e to tele tangata e le fia I tu a inga o wila ma ua mana nao e le tau na whaasa e aua le toi whaonga ina I lunga o awala o New Zealand. O le palemia ia Christopher Luxon whapea ma le Minstau tupe ia Nicola Welles na o la ua whaailoina mai whaala o I tele nafi le porokalame fesoa soani fau a le malo mo le tausinga o tamaiti le e ono mawai se ainga le awha inga o atu I le fitus furulima tā la I le vai aso. O le nei polisi a le whainga malo so whaatasi e o I le fitus e lau luas fultoro miliona tā la o le a whaaru nai I le tonu o tausanga e wha. Mai na whaalia e le tamaita I Minstau tupe e tusa ma le se lau awhe le a whaai o ainga o le a whaamanuia I nai. O le aso mua I ulai a mata whaatino ai le por kalame ua whaingoa ina o le family boost e so soni ai I le wainga ma le tausinga o tamaiti ta ua le Minstau tupe o le so soni po le subsidy le nei le malo New Zealand o le a amata I le aso mua I ulai ai o ke topa e amata o na totongi na tuai refunds po tupe to e whaafoi I ainga e anga waai. Whaadia fo le tamaita I Minstau tupe o le a le ta I lua vai aso ma maua le feso soani e pei ona sa mana o ai le partia le National ai o le a ta I tolu masina ma maua mai mana o bia fo I mātua e tāru sanga iai ma whaonga ina I a meo invoices po pili mai company whaalapo tonga e tausia ma wa ai ai ala tau whanau. O le porkalame nei sa malosi I tāra inga le partia le National I le taimi o whaatosina o le palota tele le tausanga te ruai le sa o la tau fola inai le luas 45% o le rebate e maua e mātua e o I la whainga e fitus 45 tā lai le vai aso mo le tau o le tausinga ma le vainga o whanau. Ta o mai foi o le anganga o le malo ina ia langolango ma viso soani I le tele o ainga o lo whengai ma whaafita uli ona o le taunga tau whale no whai ai whapea le taunga tau mea tau mawha a to ai foi ma le vainga ma le tausinga o tau maisi. Ua maua I sua ngā leo nisi whaamtalanga e winga le mata aupu e a awhiaini tau maiti se to olua ia sa tau fia le whale mai mo tonga fitinga ona o ni manu anga onga sa a whainai I te tono ni whale se lua I le lau mua I Wellington e lata mai nei. O nei te maiti e whātau sanga le matua o le tasi ai 5 tau sanga leisi e whapea na manu nu ai te tono se whale le pito nuu o Stokes Valley a to ai foi ma se teimi mua atu I leisi whale le pito nuu o Waterloo na mafua ai o na tau fia I la ua mo tonga fitinga I le whale mai I le amatanga o le masina nei o mati.
Sa longo ina fo mai leo I le ono haafi o ia te maiti ni sa wanga whaale ainga I le whale Stokes Valley. O se susuanga mai a sa whai e tino nei te maiti na I loa ai fo I manisi manuanga na awhi ai I se taimi mua atu. Wa whailo mai whapea o ia te maiti maro lātu ainga e masani le iai le mtanga luenga wa ai te maiti le oranga tamariki whapea ai malo fiso le leo o na nisi o mea na awhi ai I aso o mawai. Whailo mai le leo whapea iai stasio le tunu o atu ma talano atu I le leo e tusai o le whaalawe lave le nei mai o le a whaonga ina ia whaamtalanga uma I suenga o loo whaanga solo pea. Wa uma na whaia ni tautonga o ia te maiti ona o manuanga tū ngā na awhiai e le ngata ina ngaui pona aivi o Latino ai tele ina tautou lia vaenga o tino o le tasi tamoititi na whai na malona whai ai ma ona tautonga. Whailo mai ai e le te maita ai sa tini sinia o Rebecca Cotton e ai le taltanunga o le leo o nei te maiti sa whaia iai ma le mauti noa ni sa wanga mo se vai taimi umi. E whaafe ma le whaasifuru lua la whainga o mai whau COVID sa whaamawine le tono New Zealand le vai asa ua ma vai atu nei ai se furu mo le ono la whai o tangata na mali di wai le wha mai. O le lua afe lima se lau ono se furu iwa o ia mai o tangata sa maua ai mua I le COVID. E to se lau ono se furu lua la whai o e sa tau fia ai whale mai mo tonga fitinga. E tu sai o foi numela sa whai lo mai il mtanga luenga le soifua ma loloina. O le vai aso I ono tua, sa tula I mai le wha afe ono se lau ono ia mai fau ai lua se fulu maliu. Ua whasalaina se whaia onga mai le nuu o fielding, ma ua se ia ai ma lona tu spasi ma lona leisene whaia onga, ina ua whamaunia lona solitu la fono, I le taloka ina leo ni tamaiti to tono se potu, to e Sāmoa iai, ma ave ina iai I ia tamaiti ni mea ai ua uma le taimi e ao ngā ma le lei ai. O se whai unga mai le whaamisnonga e whea ngai ma le ilu ino ma ta upu e whaasanga I le vasenga o whaia onga, le Teachers Disciplinary Tribunal, na o lātou whaamaunia mai ai le solitu la fono o le tamaita I whaia onga le nei e ngoi a Pauline Murphy, e whapea o ia e ona le onga e whaingoina o le Peter Pata I le ai o fielding. Ta ua fōi e tele nisi vaenga o tu la fono o le matatawa whaia onga na so lia e le nei whaia onga ua mafuai le whai unga e whaasala o ia ma ave sea lona ingoa mai le lisi o whaia onga le stalaina. E le ngata I lea ai lata I le whaasifuru awe tala ua polo ina o ia e tu tongi I le tau o le whaafuaina o le nei mata upu. Ua le o fia le uni o tangata whaingaruenga le malo I le fuafuanga e whaamuta ma so loia nisi o tūlanga tofi ma wano whaingaruenga I le tono le matanga luenga mo lanu mga ngana SS le Ministry of Ethnic Communities. Ta ua mai whapea o le teimi nei o le ua whaanga solo whaatalanoanga e tusa o le fuafuanga le nei e whaaititi ai I le sefuru mo le whaapasene le au whai o le au whaingaruenga tū maua lea matanga luenga o le malo. Ai moise lava o na ofisa I Hamilton, o New Plymouth, Napier, whaapea ai ma Dunedin. A o loma le pālo te tele le tausanga te ruai, sa I longa na whaama mawha I whaatosina le pātia le Act, le ua iai nei le tonu o le whainga malo so wantasi I alana fufuanga e so loia ai ma tāpunia I a matanga luenga la haiti nei le malo, e au ai le Ministry of Diversity, Inclusion, ma Ethnic Communities. E leo mauti noa e le unia takata whai ngā ruenga le mālo, pe fia le a whai o ngā ruenga, o le a fia I le fuafuanga ua amata nei o na whaatino. Ai le manatu, e tusa mo le tolus furu lua le a whai o tūla ngā tofi ua whautua ina, e da tau o na so loia ma whaamuta, ai sui I nisi to whinga fōu, e lua se furu tolu le a whai. Pei o na sila fia o le mtanga ruenga le nei o lanu ma ngana SS, Ministry of Ethnic Communities, na whaawaina I le tausanga lua afe lua sfultasi, ona o se whautuanga mai le komisi suasue, lea sa whea ngai ma le iloina o le whaalawe lave whaaterorisi na tupu I Christchurch I le aso se fulma le lima o mati. Whailo mai le whailo tusi au au le pisa a ia Dwayne Leo,
o le fuafuanga fa ITG ai la fa ngā ruenga a le fo imta ngā ruenga o le a te le lava se a fa ina i o lono fa moe taua o le pui lea ma le fa malo sia o sotanga ma le so i fuanga o tangata o lanu mga ngana SS i le tonu o Aotearoa. Sa ia tau fo ina fola ma polo misi le malo e le aise fa moe e vaea ma fa ITT a tangata fa ngā ruenga o lo fe ngai ma au nanga tu sao mo le mamaru lo tele le tunu o ya so tasi pe tai o le wali ni mai wana o se fa upunga ia folanga ai ele moni. I se ripoti mai malo o Fatasi New York o ta o mai le pasia le komiti o le puipuinga le Security Council o se unga fono mo le tau fia loi le teiminei o le pāpāo whana i le tau i le vāo Israelu ma Hamas i te tonu o Gaza. Ua mawhai una pasia le Security Council le whaaiunga ona ua le whaonga inai le malosi le United States e tau fiai pe vito i a le huafuanga a malo au Fatasi. O le nei unga fono ua polo inai fo i male Hamas ina ia de tala umaloa tangata Israelu ia lo lato tau fia pea e au noa manisi tu unga. E talu ona amata mai le nei vevesi ia o ketopo le tau sangatarwai sa le ima fai el komiti le nei o puipuinga malo au Fatasi ona fai sana fai unga au tasi mo le tau fia o le pāpāo whana i le taua. Ae o le fai unga le malo a Amerika e le whao ngai nai lo na malo si e tau fia ai se fai unga whapea wātangi ai se suinga tele i le wā o Amerika ma le malo Israelu taluai le taua le nei i le tono o Gaza. I le ai o Moscow e to whātangata ua mōli ai nei e le malo Lucia e whapea o nisi o tangata na whaponga i le whaalawelawe le na whasio ti ai le se lau mauna tupu o tangata i le tono se whaletele na whai eise koneseti i le laumua o Lucia i le whai ungar vai aso na te nei. Na mori mawina i whaasa le launga i TV le manunu o tangata nei e tau wha i le taimi na awane ai la tau i luma o le whaamasinonga. O uma na whairo mai alo i le malo i Salama le Islamic State o i la tau sa whaapongai i le osa whainga le nei i Moscow. Peitai o lo o tua i ai le Palestine Lucia o Vladimir Putin le malo Ukraine e whapea o la tau ia sa whaapongai ai le whaalawelawe. E tu sa male se lau tolu se ful male fitu la whai tangata na whasio ti ai e au fi ai mani tau maiti ia mai o lo wha awau pei le teimi nei i de tono Lucia le vai teimi e wha avau wai le tunu atoa ona o lea wha alame lave. Ua wha alia wha lawa i tele le wha lapo tonga mo le pui puinga le saonga le muo mea ola lea e wha aingoa ina o le SAFE, S-A-F-E ua te tau o na whaasaloa le toi whai o ni tuunga o te whau i le tonu o New Zealand. O lea manatu o le SAFE sa wha i loa mai ina ua tāpunia stasio malai e whaonga mo tuunga o te whau a toa male mamate ai o ni maile se i tulou i le vai aso tasi tonu la whai o ni te whau na mamate ai. O le stofi na te nei na amata tāpunia ai mo le 5 vai aso le malai tutu mo tu unga maile i manukau. Ona o le whaapapoleina o le whaapapotonga o tu unga a New Zealand i le tele o tai whau e manunua ma whaina mai ua i lava ina mamate ma manaumi ai le whaia i ai o suenga i le mafuanga. O se atu i le malai Cambridge i le whainga o tu unga nei sa whaia i manukau a whaanga solo ai sa i lilinga i le malai le nei au kilani saute. I tā longa, i kirikiti whaale māo mā lo, o le tupau ta mai tai, o le laumua i Wellington o le atari mā lo i le so lulua tae ao. O lona wha i leo tā longa whaitawina i le māo New Zealand, ma le au si mai Engelani, i le la series o tā longa i te iluas fulu over, e 5 la wha i o tā longa. Pe o na silfia le sa lena mawai le mā lo mua le White Ferns in New Zealand, i le tā longa na whai le ai o Nelson, ai o le aua Engelani ua lua o lātou mānu mālo i le series. Ia o le whaiunga le nā o telefou.
Fo ele tu la sfulu ma le lua i le au ni nei tātou telefou, tala mai Sāmoa, le lua sfulu ma le 3 minute, o te nei le tu la iwa, ia le e tātou plame o le soifu malolo ina le tu la sfulu. Moni le tasi, sfulu po kalame le soifu malolo ina, le fatau taia e savelina kasiano. Ia nei por kalame mo so Sāmoa lava so se vanga lo langia o nga ia. Tonga sa soka, al mai fatu, o toto maulunga, o fatu ngao. Ia. Wa uma to inga asingas e tusa uma o tanga soifua uma tanto e ese tu ula no foi ma wala soifua malolo ina natu afa mtalanga ai ta tusa nei sa nei ia ya wona e misi tatu proclame na tu la sfulu ta nei wala ngo tu le telefone na mai ne le fionga la wano i tu nga ta ifau e ye si lo matua wa leva na ni usila na la tu la isa mo fo le sia ese tu lo na ai ia la tulo fa matala i Sāmoa na inga i le olanga fo inei whatever fai ia si leva fa longo le titia ai fai la tala le ia na mai le tutu e lua e anu tutu te lo ta si le him se sing tanto ia ia wa e se ale fa longo tanga ta Sāmoa pe fa pe ta o tuni awa e la tu ai fuala le tele o tau sanga talo ina la tulo mutu le fa matala o la e mafo fo umaza mo ta ifa ula va i tu e ta wa ima le fanga ale la tu lo mtu le fa o ta ifa o e la wa tu la me ai fanga e alu tu unga ta ifa ni ni usi e fo i mai za mo le msi la to ai ngata to a o me la o le fi fi ala o le ma o me ai fanga ta ale wa ta sa nei to va ye so le e tu unga a mo le fo ye tu le o ko se umi to pa ia sa ona ia me ai fa pito e tau sie ia ta ifa tu ui Nga sa. Ia, ele pe o tatu ta ifau. A o no fo le mo ma fo ta ifau Sāmoa. So le no pe sa o tu isi ta ifau Sāmoa ta ifau ia o tu unga nei. Ia. Pe a tau siri le. Ia me tolu la, ia sa lo manatu o la wala la e mo ta ifau Sāmoa i nei i te ifau New Zealand, te ifau New Zealand. O le awal fa nga ina selua. Tolu ele po na i vile pi tolu mo. O le la le mo e te ifau Sāmoa tuli. Ia. Ia e mo mala i te ifau New Zealand wala mo le. Wala fi ai. Wala fi ai. Ia wolf ien me na fanga le nei me ola va mo. Ole mana ia le tala le fa longo tu nei. O ringa mai la wala la tala te me u mai le tau wala va isa va e lumen Hamas. Ole na to fo fola malo fa tasile la to fa yunga. Ia. O lo ia America le power vito pe ta fia ise fa yunga fa ia. Ia no la lang pe yo la tamatu e lu. Ia. E tele ala na palota Amerika ele i temi nei la le na fai palota ele i whangai na Amerika lo na power. Ia. Na ingala i wana ole o ia ingala o mai. Ta au fi lol papa o whana. Ala u fai le Hamas. Ave umalo tangata Israel. Al mea tonu ala le mana o Israel. Tangata lau tele Israel. Ia. Au mai umalo la tu tangata. Tu so le fatu tu ia finangalo ta ita yo malo ia mana o ta au fili ia Israel. Ai se fai mo se fuanga i Hamas wa pe ola tuna le matua ia vai ngale ale na e o foi ia Amerika o vai atu au fa no foi ia Amerika na tu se ole au ia tu no lang ia Israel pa wala fa no o no tele o tangata ia mali li tangata la tele ai fa long fo le tele Israel o tangata la tele ia la fai matalita le Hamas e tu mai lu mala la fi mai i tua ia ele lo po ia tali tonu ia pa wal me fa tai pe fa suya i lo ia pa ngata o tau mai mona tangata Israel o ta fil papa fana ia to e fono si no le o Hamas le vanga le o casa ia wala no fo le tangata ia wa o ni tangata fo ia le so ni mo le o tu fa ia me ai o me o ton fite tangata manu ai ele ia o pule Hamas so le matua sawa ina fo ia te me tau no tu ai loli ma tau fao nga o ia o loa ma va pena sa le ia ya malo e te mna fa uma tu si vai ngai o le longa le mana ia fa uma mai a le italiana mo le fasilo na lua ele ia se sta tu ele un matua to ina uma malo matu ia matua le se su enga le ia nga fu le fa longa mai vai ngai le fa fo mai ia a fa pe o la utali o le io e le te lo vai ngai o ina te lo wa matana ia fa so le matua pe la le fasilo wa tu le la Pete ano foi le ni ula e meni te unga fai pe anu me te pe fa tau pe ese mal fale. Ia. O no le me tau ina ile isi unga tupulanga. O la tu ti na
Asa uni tu wal fale ma tu ai fai na make-ups, fai na teu. Yeah. Kato anu ai. Au swinga faule we, o tua alo, tua tango ki anu roa. O nā lau te loi, we swinga o la tau lo mtua. O leo te ano ia mea. Yeah. O whaatele ina lau te mi e te nofo i luma TV. Le ai. Ai, upa tua TV. Ele o aso la sa fie o te mini, se asa. Ya sa fie te mi o ta longa o sa. O pule sa ule screen, ya fi ma telefoni. Inga tele lo te mi walu lo telefoni. Ya o fo el telefoni mo ya ai na te mi o mea o ngā vonga i ta tonga luenga tele lo te mi o tiro i. Folele wa taule anu le telefoni te mine. Ia ona ole folele o te tala tu al telefoni. Ia tu la fai me fusu anga ngol Facebook. Fai mai tau ngā ia mai ngol Facebook. Ia ma folele ia te awa ia pi tau langona ilo whano no fa pe sili tu te pe Facebook. Nanga a wano te le fusu anga ma misa ia fai mai dunga i masu ngā tala fai ngol Facebook. Ia ona whano no atu ili ma. Si le fa fia lo loto ma pa pena. Sa le ia vai le fatu a matana e mawale me le. Tanga matua. Au le tino tau sanga fa tau ngai lo te mi. E se te mi e te no foi te ato tasia na oe. Ata to tasia na oe. Le ai. Le ai. Le mai tau mo le tu. E tele na tu te ata na. Se vanga na o se foi lele se vanga o te mafau fau ye. E ma lie, se le otea. E no to mafau fau le atala. Ia, tento no atale. Mane. E ste mi te ngol fangu vai la o e malia la inua. Io e. Ta sila na fa no. Ora. So lo fula vai ma ba. Lele la. Oh no, vanga le wai o ye ile fangu vai. Ona wo ina mai le ia pokala me so fo malolo ina. Ia inu ai pu vai e valu le aso. Ai le valu na dasi. Ele fa pela tango inu le valu wa pela nei. Pela le wo luma fa pu vai e valu. Tasi lua. Inu al valu usai to tono al valu tu la. Ia. E a fi la supo le tau mafa la wi disi vai na. Ia. O la uiputi, o la uipuvai. So nau fai tau ma afa pela e valu ipuvai o luma inu mo te metas. Ia. Ai ma ila o e ma le moelan fatu o e le fa penal fai nga. Ia. Ai la le winga na tala pe o vala winu vai. Ale la wasau nei te inu o mo valu te metas. Na le te le fa te inu o mo valu te metas. Oi o. Ia tono valu tu la. Tono valu tu. Ia inu fo le ia o tua o mo valu tu la o mai puvai e vat. E ma sin muli e se taimi e te ele la mua o ma fa na le uafolo. Ha? E se taimi ele tele la mua na le uafolo lo tau ma fa. Le ai. La mula mali ya. Oh ia. Wa matuala. Ole e mo mori na. Ole su ngala vai, e mo mori na me mata. Pas. Wa matua. Wai ai mafu anga e tanga te wa itano tangu fino na atiam ta follow la tau mafa. Ono fesili muri la mafu anga o te vai tu te o ta te mita e le la muna mo e pi e follow mai e tanga ta le o te. E me se pa ta fa sanga. Tu sal vai tanga ta le fa sanga i ma tanga ta le. Te mo la tau mata. Isi me le vi. Pe ia pese petiki tolu po tolu ao ia ona mana vale ia na ona vai ngala na leo vai tu i a ofisini la na ia o ofisini na ese fu feola ha la titia la tas da tu pese au di taina la pestas ia e ile so tanga male tala le tu si elunga staff ili tai au nei ia o maua se su engal vanga ne o te le ona tangata matu ni usila la fainga wenga o mafu anga tau ta so fuanga e la tau ta ivalus futa ivas futa usanga la fainga wenga ia o istanga te retire o fitu lima na te valus futa le tele le lisi le sa wi wa fia io fianga le tau ta so fuanga ia pe ona watu na filite le uli ia le na le potia le vaenga le New Zealand Hero va sontene
Ia nei whanau a onga e sifulona tau sanga. O mo ia o le foi tatu tala no e lisi tatu programa ya. Sifulona tau sanga nei tamaiti mo ia onga ma fu mai. Tuaia tu la onga ona e fainga luenga le tai a ona ole tuli la onga. Te lola, e mo no te loto nei tamit Pasifika. E le fa so le stina pa langi po se maui no fai taui. Me ona tamana ma te fainga luenga siful fa no tau sanga. A sa ma fuanga. E le nga fatia tina na fa tau mo me o telefoni ma me o computer e ta alo ila na tamai online. Ia alu tamai titi e fainga luenga su o tupe fa tau me ta alo ia. E se mai lai tamit Pasifika m Sāmoa. E o fainga luenga ono le alo fai le ai nga so soani. Tau singo le ai. Pe la tata miti fa longo mai. E to fo lo pulo ia tamiti. E o ia onga te o to fainga luenga. Ia lu amata to to la to le lo fai matua mai nga la e matua fo. E mauai tono la to e puna la to lo alofa. E wal tala na lena mai vaso te ni stamiti Pasifika se fulun tau sanga o ia stamiti ti siontina. Ia vai. Wale nga fatia te tongi siontina tau singo la to. Tonu lo ilona loto. Ole alu e faisana part time. Io e. E nana alu e whenga luenga lima i tūla, saulu alu o le haonga moe ai. Io e. Ole lu tau a mo tātou mātua o whalongo mai. A mana o tātou e ese mai i le lasa i soifuanga i an tātou māsani mai a o le lava o le whaaso. Tu leita mai ti le aonga. A manuia la tau aonga. Ese mai la tau le mele o le mafatia le varanga le pito i lalo pe a sui polisi a malo le ilunga. Wa manuia la tau aonga i le hawhai na la tau. Me vela le fa malu se foi nei matua sta mai te no for fale le wa onga a vel ta mai te le onga lo no mana ina ta to lo fa to le email pot ai ta un fa ta to nga lo ngola vel ta mai te le mana ya e wa ale onga ta mai te le foi la fa ina lo no mana ya ta mai te foi le nga te fiu so se nga lo nga mo fo nga lo to ngi maula lo ya ale ai fo ye tinga ina lo to ngi la fonga to ngi benefiti o lai tu le ta mai ta to tu fa ta oni usila Australia, Amerika, ole no po atu no no. Mo tu no no fa nga le ia no tatu ye. Ia o fa manatu le os fa tu nunga. Ia fa no fil ngalo. Al sin mulmuli la. O ela la mo me ipe folo. Wi sia te mi ya fa pe a ta fa sa nga ia folo sa. Ja, le to fa fonga mai. Fua ava tu le ka tu le semia. Ia ngale uam follow. E la se winga. E ale ona follow malamu. Follow me ai malamu me i se winga fu le. E i winga lo to ai le fin fapta tu. Ja, ta fatalo foi ta para o mafuta mai fatalo fatu fa liuli fa te tele la mafuta mai kuresa fale. Ja, malo king. Ja, faltua failaso se nio. Malo king. King kuresa. King malo la malo fatu mo e se wainga. Ja, ma faltua failaso se nio. Tiresa ene fatalo fatu malo se fua fatu ya Natalie Pepe Samino. Sunga fa fawina Danielu. Malo la va se fua la lei. Pe fo you to more ma fua right. Te tele la ma futa mai. Ja, vai lo fa le atala i. Oi sole fanga la Sāmoa ali. Ja, menora, apa mua, fatalo fatu. Pe fo ya Barbara. Ja, Filipina, no se fo Maria, ja mafo Eric, ja fatalo fatu, I fale, ja mafuta mai o Amerika, malo I fale, ja Jeremiah, fatalo fatu, ja fa pe fo ile su Samsoni fa launga. Ja Lupe, malo Lupe, ja Maupo, ayek, fatalo fatu le tayao, Amelia fa mwana, ja Kaisalina, Tamati, Tufunga, ja Terini, malo lava. A moa le fia ma tatarie, ja le me pitosini na taua. So ya oi asiata ya siata e fia fatula le so swani ona to telena yo tatu tangata o Australia o inala ile no ule o Brisbane e yeile o nanga le amatoria no foi se no foi le tele pa la ngi tangata ese taule mo ni o nanga Sāmoa po Sāmoa so swani e la tatu ni usila tele Sāmoa le ne so swani o nai lai Brisbane. O leila o nanga na ta o le brother love. O le mobile mechanic. E mo fai ona latu ilo fale. So soani pe isi me fale ton. O ta vale. Ta vale. Oh, mana ia. Ia pe si uso le na ngalue fale insini nei Wellington. Ia lang malanga yo. E wala na ufu ato le alofa atu ne tato a inga Australia. Nai Brisbane. O le mobile mechanic. Ia o lan telefoni na video le o fa. Tasi tolu fa lima valu tasi.
o fa tasi tolu fa lima valu tasi ia pole o fitu tolu valu fitu lu ono fitu fa o ya fa so sonia to fa to siata before Aaron Sila malo se fua lisi mala ya malo lava fa tai malia tawi ya mes tu sila malo se fua la le ya before ya tavai tu loina ya le John Yane malo John ya le malo lava se fua la le la tatu sina pesel nei ya fa malta mo petki toru po toru wao ya yo na manavoria hello Toru po toru au yo na manavale ya na le vavel ta fola ya molta to tamale ava le fai mai el pese petski avia fianga le ta to for 5 minutes na tale o le tu la se folo pese tua ya so ya mo to fa no ko mo tua so ya olo yeile fo fuanga malo ni usila to ilo il por calamele o me ayeta metila onga
Mana ia lava stasi o nanga nai Ranui au kilani. O le Ranui Baptist Community Care Trust. Ia. La tau te mawaina me ai to toe mai aonga. Tele yo aonga mo mori atu ala tau. No lo la tau tufa. Ma pela tau mafa e o tai au lele. E tu ulai tono la tau fale le o tanga te ave. Au tau mafa pe umalo na ngani. No lo le ave le si ka paka na tele tanga ta na no foi ta vale. Ia. Ave ye. O le mo maula ni tanga ta ye no foi caravani me paka ta vale. Fatoa o me ai e lau te ai le ai le so. Ia. O le matua ta uala o me ai to toe ai mana i tangata ni. Mo. E se taimi na e tau mawhai e tarusanga se lai se number plate o lau ta vale. Number plate o ta vale. Le ai. Le apala o le pepo o le numela po le ngola ua mai te alwa. Ia. E ila le tama loa o le luafe maleiva. Ia. O le tama loa na whailana mea lo whailo na to alua. O le te ia le fine tua to tama loa ma le ta vale o le number plate. Tu se le ngol fine o Karen. Karen. Ke pena sa un po le ne fiako. To ria tanga ni usila. Ia. Pa wole me ole upu one offensive one i upu sa le sa. E ma faia e ile si number plate le po Australia po nei. Ia. Na toe fa na talo sanga tanga le toe fa fo ia. Na tu se October 7. October 7. O i lor mena tupu ilo ya Sophie to October. Fal vlave. Le taua le no sofa ye le Hamas ia Israel. Na toe tau fila number plate na fa sa. Ala le me o tupu ya Karen. O te ia la ia le vanga le NCTA. Le tau nu o to le tusi fa se astanga te fa sa ya Karen. Fa mai offensive le tau fa ia. E umila el process por awala ilo fa to fa ina fa le ngai. Ia. E te taula le tamalo le ana le to'olua. O nā luatu mani mafu anga te tau. E le te tau e na fa le ngai na number plate. Wa o lana mea lofa isi on to'olua i Krismasi luafe ma le iwa. Ma wa e fo ile mea lofa. O le tangata la le na faiti o le na ave na faiti o nga e eise a fianga le ngō Karen ilon ia te ia. Ilo umanatu nawa. Ia. Le lo tangata le o Karen fo ilo na ingoa. E le fi fata asina o lona ingoa i number plate le. Ia. To inga mewa pēna. Ia, sao. Pe wheo tai tawa pēa te latu la, tusi lo tai ingoa pe waso ia. Ia. E mo lo ulpe, tusi lo le ingoa o tamai lungo le. Neisi tangata. Ia, e na. Sana mau ala ulpe, elu lo lungo la wala, tusi mau lo le tele le ingoa lon tama. E fa pēa ia mana ia. Ia, e ila le si, tala wheo le mea mo ia na tupu wa. Ia. Maulo le si eu lai tina ulpe ia so into rio me e fai tato ia so eu tusi solo. Ia. O lo tusi upule le lungo le ma. Ia. O le la tusi tina le la ma pue atu to asau le vai ia tu lungo. Ala tusi me upule le lungo le ma ana pise wo. Tusi le ulpe. E tusi le ulpe le tata. Ale o tu me si final na tu fa sol. Le ma fa ne tata. Fa tu lo final ya ma. Velo wingola, me lo na ingola tu si lungo ba. E me le fatu yo la o light. Wa na lu la ona te lo na ingola ya. Bina le se foi la tama le tu si le Karen. Sa tonga tu si ele na fai. Lo na ingoa wa fu le a pe o fa zenga pe o tasi. Karen tasi. Tu si la tasi. Nei tu si pe Karen tu si pe Karen T. Karen T. Ia, Karen, voi le tu si le ti fa mata la pot fai. Pa tu foi. Fa wi tu fam telanga i mata programa ma. Ai, malo Teresa. Ia, ese mose amoe malo lava. Io, da tu mo wa fia Malaysia iputi o tai au. Ia, me pio singa ta u. Peni na tau tua, malo lava se fu la lei. Me le tu si le ngole un pe ngola wala ngas me. Ava pela ise ta ma va no mai manatu e. I fa se number plate tu si se ngo fa mi alo fatina. Wa te ta sanga. E te le foi il tu petong. E lo le ngo ni te wa sa mo se ngo ya. Ia. Te istanga te le se ngo le yo na fa ina le Ia. Te wala tu va tu me alo fa lon to lo tu le ngo lon to lo mo. E le si
Ele si au so tamana ritas. Kata no I fa mo do proclame no te. Ia. So ringo le se io Filippo. Ale ngole se io atina. Yo au so tama. Ate lo lawe. Ta wo Filippo tu se ringo atina. Au ta wo atina tu se ringo Filippo. Ai mi si de to mai. Yo lo ngole. Ale ngolo no so la tata. Ia, nai ma nei me nai no eu so fer fani. Ta ringo le si ta o des. Ele no le si ringo le. Talo fa tu perise, sua, ya malo tan. Ya mania foi malo no, mania o mania fa mana. Ya le la ta tu pese le. Ya ai na. Ya teno guarantee. Mo le number plate ta tu ta ne guarantee. Ya. Tos for 10 minutos ta le tu las fu. Tito dia ka. Sāmoa se papala nini we pose saina. A fai ele ai, ai o se angasana ita. A weles gau sala ea, paua mafua i se a. Ona ole mai vai, ole alofa, pole te tele o si o ma. Te ufang mani no fe pese le penina tia whau mo le pese manu o le vao. Ina ua toe 5 minute yo na talo leo le itu lai se fulu leo tapena mai fo tanto polame le itu lai se fulu. Te penina Sabrina Casiano.
Ia ai Sāmoa le tunu pele umai al tātou pukalame le atal tai au. Mo le tuaile nganga whaaftai tele lava. Ia tusai o le tātou maafutanga. Ia il tātou pukalame. Ia on nei pukalame mawaili fia ai fo inisi o vaenga tā ua. Ia e pe ona mamori atu. Ia mai lama li tulai fitu le tāu nei lasi pa ia manlei taimi. Ia leo wha mai na hiri pukalame le atal tai au. Manatu sa mo fo ini vaenga tā ua. Ia sa fa manatu atu le tātou pukalame. A meisi fo fa fianga ma tātou tala noa maalie. Ia ma fa soa foi. Ia isuanga le tai au mo le tuele nganga whaaftai tele. Le tātou mafuta pēr le tautua si fonga la mua le ne yaso tātou fultasi. Ia ono te whaatasi mai fo ilea ua fo il whaawina le tātou pukalame. Fianga se filoi se pa ele tu la se fulma le lua. O telefon ma tala mai Sāmoa. Ia ma tātou mafuta atu e la foi. Se ia pa ele tu la lua ile a uli po le fia na nei. Ia ai ia manuia lava, ia le nei yaso i ngā luenga foi, ia o malo longa foi, ila tolo malo lo mai ngā luenga, ia o tiute foi ma whaiva i tono ainga, tapo inga mau nei mātua whaafonga mai tono maota ngase, ia meisi foi maota o tangata mātua, ia malo lava le tāpuai, la tātou mafuta pea, e ala le tautua le fonga lau mua, ai ua mahe al pokalame o le atal tai le fonga lau mua, ia le ua tapena mai foi pokalame i le itu la se fulu, tātou tu e whelua i le tūla se fulu matasi. Ia leo tu e 5 minute o na tā loa leo le tūla se fulu. Ia manuia lava ngā ruenga ma fuafuanga fu to nei aso. Ia mai mō mai pēr i le tautua la wala leo si fonga la mua tasi o na tesi ma le tasi whāmo. Ia whapea fo i lunga o tātou wala ata. Ia o le Facebook. Ia ma le tātou YouTube. Le Sāmoa Capital Radio app. Ia ma futa mai fo i to tēro le tātou watinoo. Ballet.
te fia valongo sunga sole ea eti e ane lau pasika ai o sueina o i lau kaiva o le taso a o la taula ni noi lau mama sue tu ke lau taulima o le alo vai le mana me ai lau la sui puai tua i moana tatu matala ea vai mai asau e tua ini mala e tua i manu sau funa lau bele sau masina i vai malu se inu ane ai tama ole nu tuai moana tatu matala ea vai mai asau e tuai ni mala e tuai manu sau funa lau bele sau masina i vai malu se inu ane ai tama ole nu
Ia whaatalo whaatu I lau whaafonga I le nei tae ao, ma lo lava le soifua manuia, o se tasi le nei o vaenga o tātou po kalami o le soifua malo loina, ma o le amatou talano atu. I le nei tae ao, ma sunga ia Linon Nanai, ma Wendy Scott o le au aunanga le waka atawhanga. E tāua te le mta upo la whaatalano aina I le nei tae ao, o le mata upo lea I tui pui pui. O le nei whaatalanoanga, ia o lo o mwhai ona whai e lunga o le telefoni. Tālofa lava, good morning Linan, ma Wendy. Patalofa sunga Sabrina, patalofa po pa ia ma lunga lo o so o tisa, patalofa po ma malu Sāmoa, sama matina matua, ia fa pa ia ma lunga la silasi o Sāmoa poso, ma lo so fo manuia manlangi ma. Lufalana or Little Ingoa or Wendy Scott. Talofa, how are you, Wendy? Good, thank you, my Lord. Yeah, it's a pleasure to host you today. Linan has previously appeared on radio, but Wendy, could you please explain your role briefly? Yes, I'm the service coordinator, 0.5 for Waka Atawhanga Pacific Nursing Service, co-service leader, and I also work on the floor as an RN and also work in the vaccination clinic with Lena. Malo whaftai. Ia, Linan, a tonu e mawhaiona e wha amataltalau ili vaenga I peona sauno ai Wendy lana matawhai o I to tonu fo ia o la autou au nanga I leo nai e lava yelo sila fia wha mole. Ia whakasai lava ia o Wendy Scott o se tasio maso staff o I nei waka atawhanga o ia se tasi o whaipure maso au aunanga 0.5 ia le role a Wendy I le co-service leader ma le 0.5 I whaingaruenga I le role o le registered nurse ia ma e soswani fo I Wendy I le role o whaipui pui sangata masosia o la vai whanau lai titi. Ia, le lei whaftai, o ala tui pui pui o le au lua talanoi waite, le tui pui pui e tātou te whawhianga I tonu wholesoi fua maloloina, au a tonu a vaenga o tui pui pui o le au lua talanoi le so? Ia, o le tā upu, o le mā talanoanga le nei e whakwa o le National Immunization Schedule po o le polo kalamile o lo tu mai o le Ministry of Health o tui pui e amata mai I le femeo ua whanawai ia pepe le ono vai aso sei o lava I tausanga o le ono tu lima tausanga tanga matua ma o lo o whamamawhaina ia sana noanga whatua aso le nei taia o le tausanga ia tulu tasi ma tulu tausanga po le year 7 ma le year 8 o tupui pui ia o lo whai ia onga ma le MMA o le misela le ma le rubella ia tupui pui ia o lo mawe le sulu masina ma le sulu masina o tamaiti ia whapea po I ma le koviki ma le fulu Malo whawhitai. Ia aile I o aile si vaenga. So you choose to talk about vaccinations today. Now, before you go any further, what is the importance of vaccinations in maintaining the public health? I le tūlanga leo le tāua tui pui pui mo le soifua malolo ina lau tele o tātou tangata. E patai lava mo le whaasitele ia e tāua lava ia tui pui pui ia o lo saya o le immunization schedule o le koviki ma le fulu awa ia masaya ona pui pui ia aso whanau alo whanau ia pia foi o tanga masua o lo ai nese lava I taimi nei ua sui fo I le tau. O la whaasolo I le winsa a le tau malulu. So e whaingofia lava o na mamai ia
A me se lava ia tātou tina ma sa wā matua, ma o tangata o lo o iai fo o isi mai o lo o maua e whaingofia i ona pisia ia le fulu ia te ilato whapea fo e koviki. Ia e o lava i sa mai tila isi e whanau la isi o tere lava ia wha mai o lo o pisia. Le lava le pui ia sanga le muai ia soi ko malolo ina ko tātou atangasa Pasifika. Malo whaftai. E mawhaina o whesili mo mua tu wha mole a linan. O na iei nisi tangata fo ia e aunga tatai whai tui pui. E aunga tatai fo i ave la tau whanau whai tui pui. O na iei popo lenga i le tūlanga o nisi a unga. Ia pe mawhai foi te le lopo le ase vaenga mwhana tali e la wo, because some people might be reluctant because of the potential side effects of vaccinations. Pe whiono tau tali vaenga, how do you respond to those concerns? Yeah, it's true that some vaccines do give side effects, but most of them are, sorry, it's Mindy here speaking, most of them are minor side effects. Some people do get more than minor, but that's more rare than common. And some of the side effects are a really good sign that the actual vaccination is working. That's a sign of your body beginning to have a defence, build up the defence against the virus or whatever illness that they're going to be getting. So, for example, for the flu, if people get the flu vaccination and they get it early, so the flu normally takes about 2 weeks before the vaccine to build up in your body, and people will get slight side effects. Most of them are minimal. For example, it might be like feeling tired after the vaccine. Some people might get a headache after a vaccine, and just general feeling tiredness. And most people will get a side effect in the arm. They can sometimes get a reaction in their arm where it'll be sore just for about 24 hours. Those are the things, the main things that happen. Some people will get their temperature will go up, and for that we just need to keep an eye on the temperature so they do get given a vaccine. But those are the most common side effects. They're very rare though. Thank you. Common ones, yeah. Yeah, so it's aua lava le e moe lava o lo iai ia malako e tau whewhewhea ia tangata e whai pui. Ai e whamalosia lava ia maso o health professionals o forma e whamalosi pia ia whai pui a tameti ma tato uma. Ia, moni le lei whaftai, ia, o manino le vaenga wa fo ilai, sala fo ina wha na fesili. Ia ona iei lava nisi o tātou tangata, e pi whaonga tā ona oe, e whai pui, e ui lava i le mālosi o la o tautau longolongo. Ia a iei lava vaenga i e pi e onga tatai tangata, e whai pui ona pōlenga ia. Ia whaftai o le ua lua whamatala le lei, linan vaenga ia, e iei lava ia isi a unga e tutupo mai tai pela vaenga ia walua ta ua ti ngā le ulu e mai se fo ilau le tui leo le fulu pe lua vai aso e umia i leo e umia i ana lua vai aso le umi ona lolo le ua amata ona o ngā mai le tui le pe ona ulua saunua ia ai awole popole o vaenga umai e whaamanino i o tau pe au atu tangata e whai o lātou tui pui. Ia saunua isi vaenga ia walua tā pena i e linan. Ai mai seo le schedule na e tā ua o tui o nei whanau witi. Ia whatai, Sevalina, ia o le National Immunization Schedule o le polokolamele o lo tu mai o le malo. Ia mawhai ai ona whai tui pui a alo whawhanau. Mai le ono vai aso, solu masina, 5 masina, se fulu lua masina, se fulu 5 masina,
o le whātausanga a tamete ia e o i le tulu tasi ma le tulu lotausanga. O le mato o nanga o a mata ia whaitui pui pui e a mata i le tolu mātina a pepe a wā o le ono vai aso o le teimi le whatatau waire tiake o le fōmai lo GP e mawhai ai ona whai o mai ia tiake a pepe mawhai ai le tui mua lea i le appointment lea i lo family doctor o whanau ua te fulu tasi ma te fulu lua tausanga o loo iai le tui pui pui e lua e ta ua o le HPV o le karaso ma le isi tui lea o loo ta ua o le Boostrix o le TDAP ia o tui ia e tele ina whai te tonu o a onga i tausanga fitu ma le valo po le year 7 and 8 so e iai lava ia ko mai whapitoa o nurses e mawhai ona o atu ia o ngā e whai tui pui pui ia pe o nurses mai le regional public health. O le HPV o se vai usi lea po le virus o lo o ta atele pipisi pea matua pipi i le saa le pe pa ia i o pa o tino tangata se tu lo po o le skin to skin contact. Ma o le wha mai leo le HPV e whaingo fia lava ona pisia i tono o tatoana ma whanau. So pea le whaese tui pui pui o le so te lava sangata o e iai lava te teimi o la tōlanga e a fia e le siama lea o le HPV. O te le lava teimi tato te le iloa o lo iai le vai usi lea i tono tato tino. Ma e tele lava lea wanoa e ono mafua e le kānesa i tele o ni tausanga muli ane. Ma a fia umai ia ali ima tumaitai. So o le tausanga iwa se o le lusfulu ona tausanga e mawhai ai ona whai tui pui pui le ale whanau le HPV ai o lo mawhaina tele i te tono o a onga i le year 7 ma le year 8. A whai ele ua misi ia lo walo o whanau i te tono a onga e whai tui pui pui. Ia e mawhai lava ona fsota i mai ia mato i mato o ona e fsota i ma book e whai ia tui pui pui le a la whanau. Ia, malo. E iei se whaatanganga e mo mia mai mātua mo tamaiti nei pe a whai tui pui pui. I o loo iai e whai lava ia malianga o mātua. Ia i loa le lei ia po wātui o loo whaia o ia onga. So e le lei lava e whamalama o mātua ia tui pui pui ia awa e o tametia e la iti o e fulu tasi ma fulu tausanga so e fimana o mia pea lava ia le consent a mātua e whaia ia tui pui pui ia a whanau. Ia, malo whawtai, ia nautou whafunga mai mātua, ia e mai se foi i lātou o lo wa aia whanau i le tāua vaenga ia a whaia mo umia le malienga mātua mo whanau ia i lalo i fotausanga e te tau i ona whaio lātou tui pui pui e se le tāua o vaenga pe ona sauno i linen ina ia pui pui e le pipisi atu i le si tangata o le wha mai ia po siama ia po vairusi nei e a whai nailo lātou soifua maloloina ia o ani si vaenga linen. Ia o le sivaenga o le MMA, le tui o le MMA, la aso no atuai, ia Wendy. Okay, MMA actually stands for measles, mumps and rubella. And these are 3 viruses that can be caught quite easily if you haven't been vaccinated, and they're very serious. So for measles, the measles virus, if one gets it, it causes a rash and fever
and a runny nose and a cough and sore red eyes usually. One of the concerns for the measles virus is that it can cause ear infections, lung infections, brain and swelling, and rarely but sometimes death. And that's our biggest concern, to make sure that our little ones are vaccinated against the measles. And as we hear at times, there's outbreaks throughout the country. So we need to keep our eyes on that, as it's a really serious virus. For mumps, the mumps virus can cause fever, headaches and swelling around the face. The mumps virus can also cause swelling of just our reproductive system, in areas of our reproductive system. In severe cases, mumps virus can cause swelling to the layer, what they call the outer layer of the brain, and this can cause a very bad swelling, and of course this can eventually lead to death. And that's why we need to get on this early and get these vaccinations into our little ones. The measles, mumps and rubella vaccinations occur at 12 months and 15 months. Now, rubella is a virus that can cause a rash, fever, and again, swollen glands. Some people with rubella will not feel sick. They don't know that they have the disease, but they can spread it to others, and they can spread it easily. Rubella is dangerous, especially for women who are pregnant. If a woman gets the disease, it can just damage the baby's ears, eyes, heart, and brain. So again, that makes it serious. So to get these three, measles, mumps, and rubella, it's really important to get these and get them at the ages of 12 and 15 months. The nurse, if you haven't had them, then talk to your vaccinated practitioner, your GP, or any of the health professionals who administer vaccinations, because it's absolutely important. The MMR is free to young people who are eligible to receive publicly funded healthcare in New Zealand. There are 2 doses of MMR, and it protects 99% of people against measles, mumps, and around 85% of people from 99% of people against measles and rubella, and about 85% of people from mumps. So it's really important that we get this, and if we don't, then we spread it amongst the community. Yeah, thank you, Wendy. Are there any common concerns or misconceptions parents have about measles vaccinations for their children? And how can these concerns be addressed? I think sometimes one of the main concerns, especially when you're a little one, you're 12 months or 15 months, and sometimes it's pain from when you come and get them. They think that's going to hurt a lot. And with all children, when they get a needle, it is actually going to be sore for them for a little bit. They sometimes think that the viruses might not be good for them, the actual vaccination. They're concerned about what's in it sometimes, as a lot of people are with all vaccines, and it's taking away that fear around that. What we need to remember is these vaccines have been around for a long time, and they've been tried. And in the area I work in, I don't know of anybody who's had any really bad adverse effects or anything like that from it. And that's something you can talk over, and the nurse or the GP or the whoever's giving the vaccine will go through these with mums and dads at the time when they bring babies in to talk about it. The biggest concern is the death rates from measles once it gets going is not good, okay? That, if it spreads in the community, it's very, very serious. And the side effects of having damage from the measles or the mumps or rubella is really serious. Yeah. I don't know if that's answered the question, but... Thank you, Wendy. Ia, Linan, e se tā ua sila fia e moni lava le tātou te talano so ofo imta upu nei lunga le te oi vaenga o soifua maloloina. Ia tā ua pele wha manatu so o yo tātou tangata ina ia no fauta iai ai mai se lava o tui pui pui o whanau le foi laua e maudo tā ua ia tui pui pui o le MMR. Ia manei fo ipe af toi whalau te le atili lau sunga Linan vaenga en saunua iei Wendy?
Ia o le MMA o le tui pui pui lea o le misela o le mami ma le rubella o ngā ngā o le upasa mo le rubella a taso mawhawhau i le temile na mawai ia le misela i Sāmoa ia e wawe lava o le pisia ia le whaamai so e Sāmoa tele ona so e whai pui pui o whanau i tasanga ia o le sefulu loa masina ma le sefulu lima masinga so e lua ia tui pui pui e whai o le misela ia o aunga foi o le tui pui pui lea o aunga masani e tina le lima e mawa foi se rash like si le tino pe sau fever pe ele malosi asotoa ia lo le samasisi pea umana faile sui a taso mawhawhau i taso tino o le immune system o laisa mawhai e wha recognizing ia le sui lea lawo whai ma ia e wha tino ai ia le immune system a whai o lo PCO se mai o le misela o lawo protect po umana pui pui ia lo whanau i le sui o i lo tino o recognize ia le siama lea ma whai ai ona sau fight ia le siama lea ina ia le mawai ia lo whanau Malo whaftai ia atonu wa manino lau whafonga le vaenga tāua tele o tui pui pui o le MMR ia po o tui pui pui o le misela mami ma le rupela o ani si vaenga linen nua tāpena i eimol nei tai au? Ia le si vaenga o le schedule o le polokalame o le tui pui pui mo tangata ua whaasfuru lima sausanga ia ma le ono furu lima sausanga so o mawa i le fasu lima ma le ono su lima sausanga o le tui lea o lo sa ua o le boostrix po o le tite so o le tui lea e solu wha mai e au ngā ai le boostrix lea ai na o le tasi le tui e mo o mia ma e whai i le piso o i lunga lo a au o wha mai e solu o le tetanus o le diphtheria ma le whooping cough. So o le tetanus se fei o se siama e mawhaina sau i se sono o le tino. Mai se lavea po o se maosia o se siama e ola i mea palapala ma vaenga o tino ua lavea po o se maosia ua sau i aile palapala. Ia a o le isi wha mai o le whooping cough. E sa ua po e o le pertussis. O le wha mai nei o le tale vivini. O se wha mai e pepesi ngofia ma pe a whitalai ma makasua ia tangata po sa maiti. O le wha mai e whai ngofia lava o na mawai ia pepe. I pepe ma sa maiti ma sa maa ma sina ma sua. Ma le wha mai tolu o le diphtheria. O se wha mai e whainga tā ma e a whaina ele le whaima le isu. So e solu wha mai ia o lo so tonu i le boostrix, o lo tonu i le tui lea o le boostrix. Ai na o le tasi lava le tui e pui pui ai ia oe ma lau whanau. Ia o le e maua e tui lea o le boostrix i le whaasfuru lima tausanga ma le ono sfuru lima tausanga. O le ono sfuru lima tausanga e whaapopo fo i malesi tui o lo o taua o le shingles o le shingles. So o le tuila peia o se whenga sa ia ua na whamatala le shingles ai peia o se asiloto fo inga le e maua i le tino e mumu ma e vevela i lo tino ma e tinga fo i lo tino pea whai o lo o maua ia oe i le shingles. So o le tui lea e tama whai e whapui pui ai ia oe ia mai le wha mai lea. So ono sulu lima lau tausanga ia e lua tui
whamalulua. So e lua tui e mau e mawhai ona e maua o le Brewstrix ma le Shingrix. A o le whāsulu lima na o le tasi o le Brewstrix. Ia tui. O tui ia e au no mastatongi. I sa o le lei lava e au no mastatongi e free. A o le ono tulu lima o le Shingrix. E free pia a I le tausanga na o le ono tulu lima o tausanga. A ono lono tausanga ia e tatongi. Oh, tu sala o le whālima a ngai I le ono, whālima, le wāol whālima ma le ono lima tausanga I e a fo I e free pe le tatongi ai tui ia. E free. Ia, ai ongo lima I le tausanga lea wo e wo a toailo ongo tu lima tausanga soifua e free le shingles. Ai a ono loa e lua e fimana o mia ia lua am tui o shingles. A ono loa ia e tongi. Ia. No winga e te tau I o tātou tangata whālima loa tau sanga le wanga wa ai tui a beina e tā ua. E le tui, o le tui onga. Le tetanus le na e tā ua. Le sa onga o le tui onga. Tui onga, ia. O le tui onga. Ia, le la tui loa ma le tui le na o le tale vivini e tasia le tui ai ai uma ia puipuinga mai wha mai e tolu a ia ma le puipuinga le diphtheria le wha I ma le isu. Ia. Ia malo. Whaftai a whai whafonga mai ia ne mamalu fo iona I o tātou tangata o le eanga wa uma ia I tui nei mai le whālima tasi al tui a le whai e tātou tui onga lea o le whooping cough po le tale vivini ia malesi ma ile pui pui a mai e ia awhia ngai o le whai ia ma le iso. Ai, o le ono lima la le ia isi tui ia lea e tui po le mai o le atiloto ia malesi ma ile na pe ona ma le mai le ma le tui lea le ma wai tātou I mai nei whālima a ngā I le ono lima tau sang ia le leile wha o ngā ia wanoa mai ono lo tau sanga wa tutongi au tātou I tutono le wahenga lea ia e tatau ona utangia le whautuanga ma le whaamanato leo au mai e linan mo wende I le nei tae au. O whaamata o te leo tātou tangata o e whaitui nei linan na o sa whaafsili a whai e le mwhiona mo mele tali ia e le a whaina. O lea tama whai pia ia ngā luenga e push ia tui ia o tangata o a sole po tātou lima e o I le ongo sulu lima tausanga. So, te leo teime o tangata le malama le lei ia e whapea wo umatui o whai uma I whan I teime leo whanau lai ai e mau ngalo o lo iai fo I tui e mau I le whātou lima se o I le ona sulu lima tausanga. Ma lo whaftai sa te lea taimi e whai tato po kalame tala noa I vaenga I o tui mwha manino ia ai ei fo isuinga I o tawa ai atu iai tui o le COVID la tau a tono e o iei selua tala noanga nei tae au o e mo mia le wha manga mai a o togolo ngā lue tono vaenga le soifua malolo ina ia manino e waile mwhenso na whai e mātou se wha manga ai le o manino I le o le mātou mta whai o I lea ia mai si vaenga ia te fia sauno iai wa le tui leo le fulu fo I le si tui ia la tama mo I le koviki ia whaftai so o le koviki o le tui o lo o whai pia ia tui pui o le koviki a wa o lo o pisi a pia ia le wha mai le taso communities so o lea ua whai pia le tui lea o lo o mo le te fulu lua e amata mai tu lua tausanga se yo o lawa ina ia masoi le tui lea pui o le combinatory Omicron e solo fulu ia MCG micrograms so o le tui lea lawa ua sui nei I o le Ministry of Health ua sui le tui so le solo fulu ia micrograms o le tui lea le dose e mawhai ona mo tamete a masamai sulu loa. Te o lawa e tanga si masua
A whai o loo ua mai i le kōwiki ai lava le te me whaasali o le ono māsina ina toi whai ai le tilo tui o le booster a susa lava le tui lea e whai pēr so e ono māsina wā ai pēr whai ua mai i le kōwiki let's cover it well. Yeah. Sometimes there are concerns about the safety of the vaccines, especially around COVID and that. What we've got to remember is that the vaccines have been trialled, and every vaccine goes through a particular trial phase. So they start off, and they're about, I think it's up to 5 phases now, where it goes through and gets tested along the way before it gets, put out into general distribution to everybody. And the COVID virus has pretty much similar side effects to other viruses, other vaccines rather, and the usual stuff about sore arms, headaches, feeling tired, and lethargic, and a bit of pain, sometimes pain at the site of the injection. So and people get a bit of fear around that it hasn't been tested correctly, and it's a new virus out on the it's only been around since the beginning, partway through COVID. But what we've got to remember is that they've been absolutely tested like all other vaccines get tested, and the processes have all been absolutely the same process that you go through. So people can feel encouraged that they have been produced safely and correctly. Yeah. So I just thought I'd add that because people do get a bit anxious about the background to them and that they were rushed through to be through COVID. Yeah. Yeah. Ata pauleo mai ngai le tui o COVID lina no lo olua fia falau tele atili. Yeah. Yeah, pahoana mole savelina. Yeah, le flu vaccination for le tui o le flu o le a sau malulu le winter. Me whaingo fia ai ona pepesi ia pa mai ma o le o mapai ona whai tua le flu e amasa mai le vai aso momoa a pelila. So o loo iai lava i sanga so loo at risk po o e whaingo fia ona maua ia le fulu whama i leo fulu so o tangata ia e tāua lava ona whaila so tui pui o le fulu o pe o whine maitanga o whine so se kulo o tangata matatua tina ma tama matatua na whanau o tato wa Pasifika wa e whaingo fia lava ona tato pisia i si whaama i le si tangata mai le si tangata awa e so tele tato a inga so tele tato whanau ma o tato tangata o community tele ia e tato kore loso ma tele ia le gathering o tangata i tono te tasi vale ko mao sa Yeah. Sa ole tui pulu o e mau mo tau sanga e free mo tau o tangata ua ono skuli lima masua nga i lunga e au noa masikisongi o ele songi fo i tangata lo i lalo i fo mai le ono skuli lima tau sanga vanga na o mau fa mai nei ole mai o le fasu sela po se mai o mawa i o mama mai suka mai fasu ngao o le kanesa ia male mai o le mafau o le miso hao so e free mo tangata ia lalo i fo i le ono skuli lima tau sanga a ole fulu le tui ole fulu e amatu mai lava i le ono masina tau sanga e whaia e pui ole fulu. Ia, malo, whawhitai. O le sa iei whamanianga i taimi o mawai atu sa o ngā wae nei tato tangata Pasifika pe sa
tu mai lalo tau sanga nga va wale toi mawala family anga le a le toi fo ia le ono 5 tau sanga anga ilunga ia na wo sui ia le something so wole mafai ona mawa I tangata mai le 5 tau sanga pe o le tau sanga le ia malo fa tai ele se senga ole se senga ole fuluma sani fo ile common cold le fuluma le cold For the common cold, we don't have a vaccine for the common cold. It hasn't been invented yet. And they're always working on it, but they don't seem to be able to come up with anything. Yeah. So be falling on my o le fulu o matua mai ia le tangata pia mawa le fulu a le cold o le cold o nga o le sale male safi o le isu se tulo a o le flu pe mai a to alo sino e vai lo sino so se le lava suinga a pe a mawa sanga so le flu ma tinga o le ulu malo faftai o le tau sangala ne a matai le ale tai masina fo tatala ia whaingo tui masina fo o le lua o apelelo a masai le tui o fulu o fea o te alu e whailo tui te alu la o fo mai pe vili e whawhea ia whale tala vai po pharmacy sem whaiona whaia i nā tui so ma fai ona maso fai ia tui o le fulu I na maso office fa pe fo I o si tui na masala no atuai ile nei tai ma fai ona fai maso o nga in a maso office mai ma fai fo ona maso lo fa foi sono lo le to mau o to lao e fa tino nga luenga pe a fai ele ma fai ona o to mai I se fo mai pe ele ma fai ona sa fa fo mai lo mau soma lo lawa e ma fai ya ona ma so outreach service ma fai ona ma so fai I pui ona o tono porirua le ma fai ona tau ia inga so ore ma so nga loenga o porirua when sone mai I kapiti Lele whaftai. Lava mo porirua. Tawan whatau lele. O ani telefoni. Whawhena whafsota ia tangata pia whapea o lea mana o mia le au nanga. So e mawhai lava ona viri lo telefoni po le telefoni o Wendy. O lo telefoni numela o lua sasi. Tolu 5 fitu. Tolu valu sasi. Ole o lua tasi, solu 5 fitu, solu valu tasi. Ia ma le telefoni o Wendy, ole o lua tasi, solu 5 fitu, lua 5 tasi. O lua tasi, solu 5 fitu, lua 5 tasi. E ma whai ana ke so tsai mai I le ma telefoni. E ma whai ona toi tala noa, sile ma fi mana o mea, whai se pui ia e ma whai ona organized lava ia I se temi me se aso ia wanoa malo whaftai ia se vaenga le ai whawhetai Savelina thank you Wendy whawhetai fo Ilinen molpo kalamin nei tae au ia e tāua lava vaenga nei le malu lau whaafonga pe ona sauno ia tātou mālo I tui pui tele vaenga o tui pui nei a le ua amai telefoni e mawhaia na utou whaafsotai ai ina ia whaafai e le lei tele o le maua linan I le ngangana Sāmoa e mawhaia na whaingofia le whasotai inga ia pe ai nisi vaenga fia whaamala malama tili ia e manuia lava le anga tui le e seta netau sanga whaftai linan manuia fo inga luenga o whianga iai, whaftai fo I Wendy? Whaftai lava mo le awa noa Savelina I manuia kile nei aso. Ia, whaftai, ia, whaasoi fo ia. Ia,
Soifua. Ia, soifua. O le tātou pokalame le nā, soifua maloloina mo nei tae au, tautua nā tui pui pui o whānau, pe ona whaafonga iai, tui iei ai mai se lava tui o le misela o le mami rupela, o whaamai nā leo lava o lo tātou wa aia i vaenga ese o lalangi, ia mai se futu tō mānatu i Sāmoa i le tōlanga sai eina i o tātou tangata, o lo iei lava pui pui ngō tātou nei e malanga atu. Ma avatu whaamai, pe awhai o tātou awhia, ai le leile a ngai mo moe whaitu i pui pui a mai se lavana i a tātou whana witi. Ia matui ana tā oa, tui a ngā waa iei e le o iei se totongi, ia o loo mawhai o na tau sia mo pui pui le le iai, le soifua maloloina o na i o tātou tangata o tātou iei nei atu no. Toi whaamana tu atu, telefonia linen, o le olua tasi, tolu lima fitu, tolu walu tasi, olua tasi, tolu lima fitu, tolu walu tasi, ia ma le telefonia Wendy, olua tasi, tolu lima fitu, lua lima tasi, pe a mana o mia vaanga ne o tui a mai se lava, o le ufi whaile tui o ta mama tina o le mwhaiona o ile i to tonu o le whale mai, ia po au nanga ne o soifua maloloina, a ufi whaile tui o le fulu, le e mwhaiona pala au linen ma Wendy, e malanga atu e whai ale au nanga i tono lau hainga, whai ngofie ai mauaile pui puinga mo i tātou umalava, tātou iei ili nei fui vai tau, o lea la anga i atu ili tau malulu e maisa la fui tui o le fulu. Manuia ngā luenga o whianga iai, ma le atu no nei aso, ia manuia fui ale anga i atu ili nei fui vai aso, whaasoi fuia mo le nei taimi. Ai, 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 ma tole whanau.
What's going on? Ding, ding. E le nganga le loto mau lalo ma tau teo whalofa whaatalo whatu pa i maulungo le tātua tunu le nei vaenga o le tai au. Ina ua walu nei minuta ua te ele tula suma le tasi le tau tuam na unanga le tātua wala leo le tasi ono te suma le tasi whamor.
e pei ona iai le nei vaenga o le taiao aso lusu mo le ono le nei ia o le masina lona tolu o le tātou fōlonga Sāmoa le nei tausanga luafi lusu mo le whā tātou tevi ia le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa ausili o le langi ia ona o ana whaamnu ia ngala ese mo i tātou o lana whanau i loutou soifua ma so mātou wola tātou whilo hai li nei a tai au fau ia i lona alofa ma lona anga le lei ia an tātou te whaaftaia fo i mo tātou sulaina le alofa o le tātou tapa ausili o le langi ia wa ana lese anoa ia e whaape nei ia tātou te le maua le nei aso fau o le nei ola fau o le nei malosi ia o le nei tai au fau e whaapopo i so tau soifua ma so mātou wola ia wafe au maasani e ngāta fo i lea o le amatalia pe o le tūlanga le tautua ma le au nanga le tātou ala leo ngāta fo i lea o le mamanu lau tele o le tātou tunu o lo fia ngai nā tau fi au mga ruenga pe o na masani ai ngāta fo i lea nei tātou ta mama tina mātutua i o la tau fo i tiutam faiva o lo fia ngai ai le tāpua i o tātou o le alo faiva o le tātou tunu i fi au mga ruenga pe o na masani ai ia i le nganga le loto maulano ia mo le atu le nganga le whaaftai te lava ia i nisi foi o tātou porkalami na sei mawai atu nei ia le tuafine foi po le tausala le tātou ala leo ia le le tamaita ia Sevelina Kasiano ia mo nisi foi o porkalami tahua ia wale longo pia li pe o lo tātou tunu ia i vaenga i mwhai ona sosoani i le soifua malolo ina ia awa lava foi o tātou whenga i rinei tunu o nā tunu o loutou su e manu i e malala pa awai ia ngata fo ilea o le mamalu lau tele o so i tangata lava ia ma so se maniso i la tolo pe nano whaafonga mai le tātou ala leo ma lo lava le ono sa ia te o tau ma lo lava foi ia i le tau ata i au mga ruenga le nei tai au fo ia o amai o tau le nei tai au ia i le nganga maurunga o lo so lunga le leifi au mga ruenga le nei tai au a whaapea o le nao o kei o le nei tai au ia o te mana o mia o tō mai whaapea ro lima ia ono o i loa le ia o lea seki ia lea o lea seki ia pai mala fai ia o lea okay ia nisio i la tau o pena o nei lunga le tātou apia fōringa ai o le toa tele lava fōi o le tātou atunu ni o le pena o whaafonga mai fōi ia i lunga o le tātou frequency le tasi ono tesima le tasi whamo e pei ona yeile nei vahenga o le tai au e ile nei tai au e whaatalo whātua i sunga i whaawhianga inga taulangi mo lātou whaletua so o se whaata whai taulanga niolo whapena o no tau whenopia e o wala whoi e le tau a suino le ipuvai o le ola e i lea fioanga ma lea fioanga e o le tu malo ma le tu malo o lea tunuu ma lea tunuu e a mātou te o whalo whaatalo whātua i a te o tau ma lore ngā lue ma lore unsai ma lore tau a ta i le nei tai au whou e ile ngā maulunga o lo solunga le ngā ruenga porkala me wha ngā solo e le ngā taito tonu o New Zealand nei ia ai so se vaenga o lo whapena ona e whaafonga mai ai o le ala fo de timing o le ala solo e whaafonga mai i nei taimi ia o mātou le ua so lua mātou ia o te loa nisho o tau na ua so ngafua ia i ese fo ia tau taimi o lo iai ia ai malo o lo avela fo de tato o nanga ia e fai ma vaenga fo i fai ono tau whaafonga mai ai ia wala fo ia fe au mga ruenga pe ona masani ai malo so i fu manuia malo so i fu maua whaatalo wharfo nei tātou ta mama tina mātutua ia o lo whapena o na whaafonga mai ia i le nei vaenga o le tai au ia malo so i fu manuia ia te utau malo so i fu maua malo le langi mama malo lo fo fa malo si au mga ruenga o le nei tai au ia iniso i lātou ia sa whaia lātou ngā ruenga i whafo wa mātou nei Wellington e ese le mana i o le tau olo ia i mātou ia leo fo wa maua le nei tai au fo mana ia fo le tau olo ia i mātou le nei tai au ia o lo man lo si le tūlanga o lo o le leile la le lei fo le tūlanga o savili ma o lo o langi le lei mātou le taimile nei ia ta ilo po le ala tūla le tau olo ia i o tau ia a le tūlanga la volo ia i mātou i nei Wellington o lo solonga le lei pe le tau olo ia i mātou le nei vaenga o le tai au ma lo so i fua manuia ma lo so i fua maua ngā ta fo i le wha talo wha fo le tātou au ngā rulue
i le nei vaenga o le tai au. Malo le ngā rua ia te o tau, ngā te fōlea, nisio ne tātou usom to whawhine ngā ruenga whawai taimi, malo le ono sa ia te o tau le ni tai au. Ia, ngā ta fōlea ona ia tātou walu whanau lo pēnā fo i ona tu inatu i lato ia o onga, tātou patipatia le alofa ma le anga leo le li, ia i whaamnianga no o tau mau nei tai, ia o tau, ia no o tau wanga ia tu ia o onga, ia. Na fo ua avele tau le lancho le o tae o le wauli ia o le ti o le tae au ia ma watu fo ia le tinapo le tamalse le ni ate o ia au wale le mana o le tina o le whalo lo o tau le aonga manuia lava fo inga ruenga maha o onga le awhenga i o tau le nei tae au ia lo fatu fo i tātou wala leo ia te o tau. Ia ni so i la tau la penan whaafonga mai, ia o wompa anga maa sani le tātou wala leo, ia o i la tau fo i o le tātou taimi mua mua le nei rungo le tātou wala leo, maa lo wha maa lo atu ia te o tau, wha maa lo atu fo i nei tama mātua, ia le tama ia mūsia le pata, ia o le tina matua ia nofo, rope, ko lo penan maa futa mai, ia o hatai tai, o lo penan maa futa mai le nei tai au, ia ngata fo i lea, ia o i la tau malava io wa ngalo se o se lo mana tu o to ai au sa lo e fali tato por kala me wo io ai no le tele no me ai le pressure io va talo va ti ate o to e ele nei va ngol tai au ia ma lo so fu manuia ma lo so fu mau lo to o no le nei Jeremia tapu mana ia ele nei va ngol tai au na ia tato fa fi sianga mo o to a fe ngai ro tātou tunu i se au mga ruenga i le nei vahenga le tai au. Ma lor fi nau pea ia malo, i le nei tai au, mai le whaafi siangra nei, mai ia le hisi, ta tala le tātou porkalame o le nei vahenga le tai au. Ina ua se furumane 5 nei minute, ua te ai le tulai se furumane tasi. Oh
mai le whaafifianga mai a le fifi, le korisi maulunga i le fifi, ia ma le na ua amatari le tātou por kalame le nei tai au, i le pese na ua tu ina tu le nei tai au, ia whaautu ina whaapea o le fi nau pea, le nei tai au i whiau manga ruenga i le nei au le la a tātou wanga tu le oli, ia ma se ia pa ia le a fiafi tātou fi nau pea, ia i ngā ruenga o lo tau whaia, ia o le au tau whaiva lo whirima ni nei tai au lo tau ngā rue ma ngā pāti ai, ia tātou whinau pea, ia aua a tātou whinau pea o lo o iailo tātou taui, ia le na leo a mata tu al tātou por kalame le nei tai au, ma na ia le vi ingre na, ia a mata ina i foi le nei por kalame, ia aua le tūlanga o tau whaiva lo whilima ma ngā ruenga, o ala wa foi mai o lo tau mauai, ma o lo tātou mauai, tātou whinau pea, maua le tali, ia o lo sila mai le toi ina, ia na te au mai le tali mo i tātou. Ia ma lo le ngā rue, ma lo le ona sai le nei tai au fau, ia le pa ia maunungo le tātou tunu, ia au whenga i le tātou tunu, i au mga ruenga, ia o le nei vaenga o le tai au. Ina o toi afa ne minuto, ono ne minuto na afa le tula suma le tasi, tāne tula suma le ruan tu tui nato fo i le tātou talafau, ia ma awina tu i nei tātou fa manatu matulanga o tātou fa sisilanga, e ona ia tātou pese sui feifiloi, ia awar whenga i o tātou tunu i au mga ruenga o le nei tai au, ma lo le ngā ruloi, ma lo le tau wata i a te o tau le nei tai au, ta lo ma whaafisianga mo o tau, ia i le nei vaenga o le tai au.
Io e nei vaenga o le tae au. Io e mana o mia e au whai ngā ruenga. Lo whai ma e vana au iai. E Rosa. O amai o nei tae au Rosa. Io e. O e vai atu ngāre ua e le toi vana au mai ia. Io no tani mai fōra io si au Rosa. Ia maria o e siau pan popo. Io e. Wa o le vana au atu a whai a sina pisi o ngā ruenga. Mai. Ia le lei pēa se pisi mo. Io e. Le lei a pēa se pisi mo. Io e. A o mawaina o e le mea le nae te. Io e. Le mea le te whai ngā ruenga i nei. Ia na ilohanga fo ile me e o ia ta ua mo ilo. O lau ato, o lau passport. Io e. O mea o matau oe. Ia o te loina. O le ama o mai tua le whalita vale. Io e. Le anga o masani le ia oe. Ma o mea i e whai. Io e. O oe foi e. Pe e le taimi te tau play around mai. Io e. E vale taimi pe te tau play around mai. Ia te a mai no. E sa na e. Io e. Awa lama ne e play around mai ia te a. Io e. Ia o nena. Ia marono ngana rue marono sa ia te auto. Io e. Ia awa peo fia ngai o tau fia ama ngana rue ngana nei tai au. Wa e wha alongo atu po ilele ua mana o mia le. Ngwha nga yo re tino. Ia marono on sa. Io le a ta tu ta pese vanvele. Tu la e mai lunga la vaenga ia fewa i pasi la ngala vaenga ia e mana o mia nga yo tino ia vaenga ia fewa i pasi vaenga ia fewa i ta mare la pa sese e la vaenga ia no fo i lungo komple no fo i lungo i fea le no foi lungo computer ma me fa pena la vaenga finga venga officer ia tu la e mai lunga awani o va ia tu le isi se tu lunga ia tu mai lunga ma la vaenga ia o tesa o fishi ia la vaenga o mai le tu mai lunga ia tu la e mai lunga o le a fa ta fa amalo stino ia a fa mai le a fa ia tu fa ia o why you dance ia la no ona e fai do e te hia siva mai io o le ale a tom fai tatu pese va vedea tu la e mai lunga tatu si siva fai tatu fa malo stino io ia ona tatu banon fai tatu fa mastino le wo ia la vai le wo ia la fa vai ia inu me la tau fa vai ia to ia mata i fo ile tatu proclame ia pum la me lunga Wait, you, wait, yes, you, hey, wait, you.
Ia le na malo nga lu malo un sa I malo la fo e le tau ata e le mamalu la telo le tato e telo le tato me le fai ndi io e sa o le si e sa o le fa fino le matonu e wa ka tela io se wa fai fo ia wa fai fo exercise fo le ale wa fai fo fa malo stino le taia ia wa wato e nei fo ila ia le matou vaenga wa wato e nei fo fa malo stino wa fai fa malo stilo fa lo tu ngala wa nga ia ma I va ver le pese o tu ia wa vole le tu ia na le wa nga ia le va nga la ti fo io le fe tau il tu nga ina o lima o vai o le tino ile alo le pese io le va nga ma tu ala le lo ia le o mana ia wa fi we tau fa pa le ni fo ile le po le ale wa va ver le pese alu le wa vave fu apese io ora umana io le mako le no pa fa na wa vave ale pese wa le lo ala umana te ia le vala au se sta fa se ese ma wa vave tele io wa vave tele wa le ma fa e ta au malimana no wa vave tele pese e tu ai ma to e ale na o tu langa na lo ia tato io e ai taimi te fa longo tu te va ia tu wa vavele ano le taimi ai tu ai longa yo io la te fa pe ala o ia mai le ai o le o ke ia o te lo ngai uma lo la mele fai ai uma lo mar taimi io ai o tu le si taimi wa o le taimi te mana vai ala le tai ana uma unga wenga na fa tino io no winga e tatau ona vave te hisi ale tatou ngai io mana o mia le vavele io le mana o mia le vavele io e fa pena e tatau na mana o mia le vavele na ia a wale fe ngai o tatou tunu I manga ruenga a ole na tau fu ia le te lo ale o vaenga na fu le leima io ma ile tulanga o le taimi ia ole o vaenga la nai ia le o vaenga matua io ile o vaenga matua fu ile le wale lava le tulanga o malos ia ua tatou te vava ai a tatou ia malos I te mili nei ia vave io vai mai e la ia o le sivaenga na le matou pitolu mai e vave mana ngai vave le lima ne mai vave mana ngai io vave mana ngai fika mai launga io le sele ni le te maua io ai le fa per te le sele ni pe ai ai tu ai mai launga io vave mai ngai io ma lo nga lu ia te o to ia le nei ai ngol tai au io le ale atu na ne tatou fa fisianga tale tu la suma le lua tu na tatou talafo ia ona fai foi le ni si tatou o rimana ia mo le nei vai ngol tai au mo la to lo malanga I lungo o wana te va nei taimi ma lo nga lu ma lo le fa autota ia a fe ngai foi o tom fe malanga ingore nei tai au ia foi ni se la to o le ale afo fua la to proclame ia ile fai ungore nei vai aso ia fai aso maliu inisio la to au ainga ia malo se mo se tatou fam talanga ia malo la vole on sa ia to fatalo fa ia o tesa teniseli nga ta foi la fianga ia fa muna o live tau europeo ma futa mai ia malo nga lu malo on sa ia te auto ia auto ia na le tu ai lunga file exercise ia ma fa halu lo tu langa fa malo stino ia ina ia mau le malo simo auto le nei taiao malo nga lu malo on sa ile nei vaenga o le taiao o mal tato pese va venir al watu tamala le la fa fo ile lu fa mai el tato proclame la tato fa malo stino nei a taiao Yeah.
Ta lava o telefon mo le nei au auli mai le si ufonga le lau mua I Wellington e. O le talamu mua. Ua tula I mai ni whaafisili pe leo a afia New Zealand I ni whaafi tauli tau I whasoota inga tele vavave ia ua mafua ai o na whaia le malo tele o Amerika whaape hai ma le malo Peretania tele ni sa mani tapu fau e whaasanga I le malo o Saina. O le nei ngai o inga Amerika ma Peretania ua langolango ina I le malo New Zealand e pei ona whaali ai le tono o le Parliament I Wellington I le tai au na leila e le minsta o le pui puinga I a Judith Collins. O le tausanga I lua ape lua fultasi sa whailo ma iai le malo New Zealand le iai leo ni a whaina I ni ngai o inga tau vesota inga whaate kono losi a le matanga luenga o le pui puinga a le malo o Saina. Ai o se lipoti mai le matanga luenga o whaamisnonga le malo o Amerika whape ai ma le vaenga o leo na o le FBI na whailo mai e whapea e whaitau miliona I la whaio accounts mo whisota inga tele wawawea tangata Amerika wa whaina I ni ngai o inga na tau whisota inga a le malo Saina e whaasanga lea I sui o le malo Amerika. Ai I Peretania tele na tua ia ai le palemia langolango le tino uia Oliver Dowden ia le malo Saina I lo lato tau mawhailea e ave whaanana ia whaamtalanga I lungo vesota inga a le komisi o whainga pālota a Peretania a toa ai ma vesota inga a le tele o sui o le palemene o lea malo. O le so o lo fono ai Wellington le komiti o le palemene New Zealand e au fiai I le komiti o le pui puinga ma whaulu lunga o le ofisa o ngā luenga tau I le pui puinga le SIS ma le ofisa o le saonga le mua mea tau whisota inga le malo le GCSB mo le sanga whaatala noina o le nei lava mata upu. O se lipoti mai le atu Marisala na ta ua mai ai le whaia leo se urua I whaata ita inga a le malo Amerika I lea I tu langi o le Masa Pasifika o sana mea tau whaaton tonu alu mamao o le tu ainga e whaingoina o le hypersonic cruise missile. Whailo mai whaasare launga le CNN e iaile talturunga a tonu o se whailonga lea mai Washington e mo le malo Saina e ta otuai o loo iai fo I le silo fia o Amerika I le fausia o lea I tu ainga o mea tau lea e peye nume le tasi ai le malo Saina I le lalolangi. Ta ua e suisi ni o le fua waalele le United States o se waalele tele o le itu ainga o le B-52 na lele ane mai le motu o Guam ma le nei mea tau mo le whaia o le whaata ita inga le nei I le motu amu e ngoa o Kwajalein I le atu Marisala pe tusa ma le lua afe ono se lau kilomita I sa sae o le motu o Guam. O le lipoti alo ia a le komiti tu maoti lea sa sue ina le tali atu o le ofisa o le pui puinga lautele a ato ai ma le pulenga o whaarawalame whaafosei I le wha o Gabriel ua manino mai ai sa le I saunia le lei ia matanga ruenga mo lea whaalame lave tele whaale natura ma sa le ia I foini alato fuafuanga mo le taimi e ono tupu mai ai se mala whaapea. O le songa fuana nafi le asa whaasara lawina mai ai whala wa I tele, le lipoti o le suenga sa whenga iai ma le komiti tu ma o tile nei na te ita ia e le li isa ave mua ma komisina o leo o New Zealand o Mike Bush. O le whamalosi o Gabriel le asa lawe ai li tu malo le Hawke's Bay ma whaale ngai nai le tele o mea tō tino le malo ma tangata te ito dasi inisi fo I vaenga o le tu malo Northland ai mai se le whaasolo I fo I au kilani I le masina o Februari o le tausanga talua I lua wheluas fultoru. O loo whaamutaleina o se mala whaale natura o pito I matautia lea wa whaina ai New Zealand nei I le tonu o le lima se furu tausanga ua mawae atu nei. E tele ni whautuanga o whaatula I mai I le nei lipoti I mea e te tau na whaare leia ma whaatino ina e pūlenga o nuu mai tūmalo ai mai se ai o matanga ruenga I whito I tonu I ngā ruenga ma au nanga I taimi o whaalawe lave whaale natura. Sa whailo mai le ofisa o le NEMA, le National Emergency Management Agency, o lea o lātou tau lima ina le lipoti le nei,
Mai o le a o ia isa la tau fuafuanga ma whaatala no ina ai whaatasi ma isi suenga e winga lava i lea whaalawelave e awhi ai ma le la tau fo ili poti o lo tāpena ina e le i uma. Pei taila e iai tangata o le tu malo Hawke's Bay o la tau whaadia mai i se whairo inga ma le wales whaasara lau a New Zealand e whapea ai longa a maua ni swinga le lei mai whautuanga e pei o na tuina mai ai i le nei li poti. Whailo mai e whapea o staimi o le so e le tau o na tau lima ina ai e le minsta e whea ngai ma le pūleo ngā ruenga i taimi o whaalawala whaafosei o Mark Mitchell i le li poti whaiu a le malo e tusa o a fianga o le whaamalo si le nei o Gabriel. Ua toi whaamanino mai e le whaatonu o le whaalapo tonga e pūlea fa le meli o New Zealand le New Zealand Post le li o David Walsh i le tele o ngā ruenga o le a whaina ma vaea i le au whai ngā ruenga ona o le fuafuanga e sui i le whainga e tu whaina i tusi a toa ma meli a fifi i le tonu o New Zealand a toa. Whaali ai e Walsh o le whainga o le a whaatino ai ngā ruenga i le tu whaino meli ma wha moli i le lumana ai. O le a te le lava le swinga mai le tūlanga lea o lo whaatino ai i ngā ruenga i le teimi nei. Ona, o le a ngā rue wawaalua ai le New Zealand Post ma company tua po couriers. Ta awai e le lipule o le winga moni o le nei fuafuanga e to tele tangata o le a vae ai ma le to iai ni ala tu ngā ruenga e moise i le vaenga au fi ai le tufa ino meli o le soka ina ma le whaawasenga ino meli ai moise foi o isi ngā ruenga langolango ma visosoani i le tonu o le nei whaalapo tonga tele a le malo. O rofa ngā soro pei le teimi nei tal noanga le New Zealand Post ma le awhai ngā ruenga ai moise o le uni e tu sai o fuafuanga mo le whaatino ina o i e suinga. Ua te ena le whaalapo tonga o le puipuinga o le manua po o le dolphin ia se foa i tupe mai le pulenga o tu ngā waawhai la o le Sail GP tarua ai ona o ni whaale tonu sa mori mawina i Christchurch i le whaeungo le vai aso i le taimi sa wha ngā solo ai le vai o ia tu unga i le taulanga i Littleton. Lipotia mai ai e whapea ua le fia le whaalapo tonga le nei e whaengo ina o le New Zealand Whale and Dolphin Trust i manatu malangona whaalia o le pulenga o le Sail GP na whaalia ina ua le o ia tu unga ia sa fuafua mo le astona i taruai ona o se manua na maaya i le Sami a o sauni mo le amatalia o lea tu unga waawhaila. Whaalia mai le whaaurulunga o le Sail GP le li New Zealand Russell Coates ua tele na uale mautu la fono pulenga o nuu ma ai maise o lo la tau tu au lafo i mata upu e peo le si o manga. Sa ia ta ua ai masalo e le toio o mai lea tu unga wa whaila i Christchurch po New Zealand ei foi ona o ia mau whaafi tauli. Ai peo le sila fia o le vaenga tonu lea sa whaiele tu unga waale nei i Littleton o se o ngā Sami e whaasauina mo le puipuinga o le manua po le dolphin lea e whaingoina o le Hector's dolphin ona ua iai se tūlanga lamatia lea mea ola o le Sami mai le ono mau atu e le toe maua mai na o New Zealand ei foi e maua ai lea i tu a inga o ia. Ua uma ona whaatu la fono inai le whaonga ina o le vaenga o le Sami i le ai o kalais tete. O le palemia ia Christopher Luxon ma le minsta tupe Nicola Willis na la ua whaailo ina mai whaalawa i te lera nafi ia le polkalame fisosani le marlo mo le tausingo te maiti le e ono mawai e se ainga ia le whainga o atu i le fitus furulima tala i le vai aso. O le nei polisi po le whainga whaamai le marlo e o atu i le fitus e lau luas fultolu miliona tala e whaanuai i to tonu o tausanga e whaa. Mai na whaalia il te maita i minsta tupe e tusa male se lau afe la whaio a inga i le tau o na whaamanuia i nai. Ta ua ho il minsta tupe o le visosani po le subsidy le nei le malo New Zealand e amata ila so mua o Julai ai o oketopa e amata ai ona te tongi i tua refunds po tupe to e whaafoi i a inga e anga maai. Whaalia fo il minsta o le a leta i lua vai aso ma maua le nei fisosani e pei ona sa nau i ai le party a le national ai o le a whaatasi i le tolu masina ma maua e mana o mia fo i mātua e tāru sanga i ai e whaonga invoices mai company ma whaalapo tonga
ia tausi mawa ia la tau whanau. Port Kalamere nei sa malos ia itala inga le partia le National i le taimi o whaatosina o le palo te tele i le tausanga te luai. O le tau fufuaina o le Port Kalamere le malo e tusa e lua se lau wha iwa miliona ta la i le tausanga e tasi e whapea o le a whaatupe mai i se vanga tupe e wha se lau miliona ta la le ia i le tautununga o le National e maua mai i le whaititia o le whaonga ina e matanga ruenga le malo o te ngata whainga ruenga kon karate ma te ngata whaakone sale i le whaatino ina o ala tau ngā ruenga whai. Whaalia mai e se whaalapoptonga mo le puipuinga o le saunga le mu o te ngata Sāmoa ua te tauana whaamalosia tu la whono mo le whaonga ina o wila e alu i le tise po o e-scooters ona o le CCA e pēr i lunga o le au whainga o tāo sanga mo ni taui mai le ACC mai te ngata e a whaina ma manu nua ai. O le whātau sanga te ruai sa whautua ina ai le mtanga luenga o wala whela o inga e te tauana whaonga ina e-scooters ia lanes o le wala ia whaapitoa mo wila wili vai ma ia whaatapula a fo i le lātou sawa i le se 15 kilomita i le itu la. O se fuafuanga e una i aitanga te tia ai e aua le whaaluina lātou i scooters i lunga le awala e Sāmoa aitanga ta po footpaths ai ia whaonga le awala ua whailunga ina le lei mo wila vai e o ai. Pe ta ila e le i atangia mai le nei taimi pe ua poia se whaai unga mautu ai po a whea foi o le a whaatino ai ia suinga. Ua maua sua ngā leo nisi whaamtalanga whaau popo e winga le mata upu e hawhiaini ta maiti sa to lua ia sa ta fie le whalamai ona oni manua o ngaonga sa a whaina ai i te tono le lau mua i Wellington e lata mai nei. O nei ta maiti whaatau sanga le matua o leisi ai lima tau sanga le tasi na manunu ai te tono se whale le pitonu o Stokes Valley a toa ai fo ima se teimi mua atu i se isi whale le pitonu o Waterloo la lena mafuai na ta fie i la ua mo tongu fitinga whaapitoa i le whalamai i le amatanga o le masina nei. Whailo mai whapea o ia te maiti mano lātu ainga maasani le lei ai le matanga ruenga wa ia te maiti po le oranga tamariki whapea i fo ima le ofiso leo ona o nisi mea na fia i mua. Ta ue leo e iai stasio leo tunu o atu matala noa i leo e tu sai o le nei whaalawelave e mai o le a whaonga ina uma whaamtalanga e mau mo iai i a la tau suenga o lo whaanga solo pea. Ta ua mo iai e le tamai ta isa tini si nia ia Rebecca Cotton e iai le taltarungo leo o ia tamaiti na whaia iai male mauti noa ni sawanga mo se taimi umi. Ua whaasalaina se whaia onga mai le nu o fielding ma ua se iai malona tuspasi malona leisene whaia onga ina u whaamao nia e soli tu la fono o ia i lona taloka ina leo ni tamaiti te tono se potu to e Sāmoa iai ma ave fo iai i nei tamaiti i ni mea ai ua uma i le taimi e ao ngā malele iai. O se whaai unga le whaamisnonga e whea ngai ma le iluina o mata upu e whaasanga i le wasenga o whaia onga le Teachers Disciplinary Tribunal na o lātou whaamao ni ai le soli tu la fono le tamaita i whaia onga le nei e swa whaia Pauline Murphy e whapea o ia e ona le onga e whaingoina o le Peter Patter i le ai o fielding. Ta ua foi e tele nisi waenga o tu la fono le matatawa whaia onga na solia i le nei whaia onga ia ma mafu ai le whaai unga e whaasala o ia ma ave sea lona ingoa mai le lisi o whaia onga le stalaina. E le ngata i lea, ai ua polo ina fo ina te tutongi le tupe e lata i le whaase fulu awe tala i le tau o le whaafo ina o le nei mata upu. Ua le fia le uni e te kata whaingaruanga le malo i le fuafuanga e whaamuta ma so loia i anisi o tūla ngā tofi maawa no whaingaruanga i le tono le mtanga ruenga o lanu mga ngana SS po le Ministry of Ethnic Communities. Ta ua mai whapea o le teimi nei o le ua whaanga solo tala noanga e tūsa o le whaamoe moe le nei e whaititia i le se furuma le whaapa sene le au whainga o le au whaingaruanga tūmau a lea fo i mtanga ruenga a le malo. Ai maise lava o na la o lo ile ai o Hamilton, ai maise o New Plymouth, Napier, whapea ai male ai o Dunedin.
o lo ma le pa lo te tele le tu sanga te ruai, sa i longa na mafa fa tu sina le partia le act, le o i tonu nei le whainga ma lo so fantasi, i le wha moe fa pe so loia ma tāpuni ai, ia ma tā ngā ruenga la iti nei, ale malo e au fia le Ministry of Diversity, Inclusion, ma le Ethnic Communities. E le o mauti noe le unia te kata whainga ruenga le malo le pisa a, pe fia la wha uni ngā ruenga le a fia, i le fuafuanga le ua amata nei o na wha ngā solo, ai le taltunga e tu sa ma le tautus furunua la wha i o tūlanga tofi i le amata ngā ruenga ua whautua ina e le tau o na soloia ma wha amuta ai sui inisi to finga fau e lua se furuma le tolu le a whai. Ia o le whai unga nā o tala fau. Te whatalo whalu tātua tunu e seisi whao poponga le neo talafau mai Sāmoa o se mai el whaafonga. O loo weile tunu le whailau tusi o malo le tau pulenga, Patricia Scotland, len whaidoa i atu le tama i tai pāremia, le whionga fia mena o me mata awha, e na te fia sia tā penanga Sāmoa mo le whōntanga ia o ki topa, whatala no ina tūlanga i mata opu mai le whōntanga taruai, le na whantu te e Rwanda, wa ai tūlanga o Selene, ai meise, o ne vaenga tāwe o no sila i eisa moe una ia i le whontanga tele, pe ao o le te me tawawhi ai. E tasi le mata opu o lo la walunga i malo umo le lorolangi, e whapea foile una ia malo o le Pasifika, o no o swinga o ngongol tawa a fia tu motu lai te le Pasifika. Wa tala whiunga fo i malitemi wa tau nuu mai ele tama i tai whailo tusi o ma lol tau pulenga i Sāmoa. E swinga ma ale alol tau e yeile ve vela e pe ona whaama wina. E mai a le asia singa neva yaso, mai o lo e yeile whaama moe toi ta liu le whainga malanga le aso whareile, ma whaa wawa tuai i tonga. Ai o le timinei mō tā penanga le atanuu, o lo whaanga soropea, e au fiai malfa leon te tele. O Sāmoa ma Zimbabwe na filifilia mai atu no e iwa se fumaltasi o lalangi, o le a whatu teie se pulo ke tie tawala mai lalo ati na e malo au whatasi, o le a whaunga i nei le paole o le tuna ma le masi, e ngao sia mai le paole o le leather, e whaia mai se e vai, ato, sei, ili tautalinga maisi, mai ole ama whaio na ngao si o mai Sāmoa nei. O le whanauro te ingo le ati na ele ua manuia ia tunu e lua e au whima Sāmoa, e una ia e se tasi o vaenga o lona tamau ainga. O le masina fōle wa tu i e le whamsenonga, o le avala au e le mata au pue tu la i e se talavau se furu varu tau sanga le matua, e tali o na mōri angol talepe whale malingoi, lena iau so fa ie se fale i papauta i le whaai ungo le vai yaso. Whai lol kom senon tangan wengo le leo au pa au longo i tino Filipo. Na uru fale lea tau lea lea i te tono le fale o le ainga a o momoe i le po. Ma ia ave ina le kio le ta'avale masola e se mai ai. Na whato ai loa ane le ainga le tai au na se so ai. Ma longo ane loa leo mo se fesoa swani. Na whai loa au pa au. Na longo ane nisi o tangata mai a leisa, se ta'avale o lo la veai, ma o ane i leo o le ta'avale tonu lea si a inga o lo sa i lia, ma tau fia mai ei lea lee, a e toso ane le ta'avale si a inga nei ua wha lea ngaina, na wha ilo foi e ua pao, o se vai teimi winga esere nei le tanfaso le pito sori ngā tu la fono i Sāmoa, wa mawalunga ma malosi e le tūlanga o le sol tūla fono tupulanga televau ma whanau la aiti, a le o whala au whaasaina o le telepe whale malinga oi. Sauno fo ili komisino leo, e te lele manuia o tau mawhainga la lato fo imtanga ruenga, pe a whai e tu maure ngā lulu e so tau awa le pūlenga o li ima whai pūle o fioanga, wha te sei me tanga talu tele, e tau fia e le malosi,
o sori ngā tula fono wālia e mai. E le au esel fina ngalo le fionga le minista o tupe, le fionga lau timu ia fōwe le se va ai la ngona e tasi, e le te tau na tau mie se la ngona e fia wha alio so o stangata whainga ruenga le malo, e wha alie ni o nā tunga lunga wa ia mauti noa, wa se esel wha te nongo ngā ruenga o loonga rue ai, mai ta iala matula fono e pe ona pui ai ia au o nanga. O le fina ngalo le fionga le minista o tupe, e le whanga so longo so e su enga le mata au pe o nā nginga i lungo o peng te wha i langi male atu no, e le wha lapo pitongo wha putu ngā tupe mo le lumana i manui o tangata Sāmoa le nupi wha. Le ua tangia, wa ngai so e su enga a ngai e tangata whainga ruenga o le nupi wha, e ana tunga lunga o na wha leo. E le te tau ona vere mele le mamea o le a tau fiofi e ia tangata whainga ruenga. It should never be seen that way. Pe ona se le fia na whaala wilo le vai aso taruai se tusi bai le komiti nei loiloina le mata opule nei. Pa wa whaiwi nei ni mōle angai whaasanga le ngā yoinga wa a fiai sui e to fitu man whaala po tonga le nupi wha. Pe taina whamanino le fionga le minister o le awa no lentu inantu le komiti ya ilanto wia. Pa lava le tūlanga ina ia tani mai pe no lato muli ta ia ta iana ma wha se tepu. E la asiel wha ngā so longa o le lātou fo i ngā yo inga, e fua i lungo ta iana matu la fonu wha ta atitia. E nā o le paule o le tūlanga te tu i nā tue le hawa noa, e te tau no lātou tusi tali mai ai, i vaenga te itasi na tu i nā tue le komiti. O le mea fo ila le te onam wha manino, po i to tono whinga wha vai, ale no pi wha, i latu grievance process le, i ale mea address e le o whinga luenga me, o le au ngā i o me tupu. Ia wale ngana afa pele ai longo inga te holanto si sila no pi fai review me ia. Na to fing fa vai o te to nunga ia, mal mea ia una ia al tato finga malo. Ia awoni avea mea ia. E tau fio fia i le finga ba. I le o le nganga le o mea. O mea ia tato wa ia fa tem kolasi. Na male ia tau mea ia. Na fama nino fo ele fionga lau tibu ia. O se tasi uta ia le pito i silio na tā ua i whainga wha avaya matanga ruenga le malo ma tangata whainga ruenga, e iei lava tūlanga o ana wha maumaunga, e le te tau o na liki mai tui le atuno, o na ua iai ta iala ma awala e uia, e le o no se tūlanga e puia pēna nā ai se mea ua tupu, ai ua omana lau li liwa le malo le fafo wha fita auli, e mo le pui ngō tangata whainga ruenga ina ia ngā rurue whea anu whani ma so tau au, ai le nā ti ai le whai o le mea amio tonu. E le te tau na tau mia se wha le tonu pe atula i mai. E wha leo e le tūlanga manino male mama, ma e au lava o na whai e Yesu e su enga, ai pe a whai e whausia mai se manatu ma wha lia se mea o tūla i mai, ona o le vāo wha atangata whai ngā ruenga, o se tūlanga e te tau na tau fia. Ao le tūla fono lava la tō i mawhai ungai whaia i se mata opu pe a whai e wha maonia wa oma ona ta oto au lape o so o se whale tonu mai le te tau foi ona nā tia. O tala whauia mai Sāmoa mōne ni a solua manuia lu tātua tunu whasoi whaia.
Ia le nau whaafonga ma le tātou tunu le nei vaenga o le wauli no tō tolu ne minuta na awhale le tula suma le lua i le tau tōmla unanga le tātou ala le tasi ono tesi ma le tasi whamo e pei ona iai le nei vaenga o le wauli tālofa lava i le pa ia mawalunga o le tātou wa tunu. Maua sisi whaapoponga o tātou telefone nei le wauli le tula tasi ia ona tātou wa ngai atu i pēr leo le tātou porgala me se ia pa ia le tula lua ia o le nei vaenga o le wauli. Ia le tātou whaasisilanga le nei e fia tui nā tu le nei taimi ia a o whaapena o na whenga i pere tātou tunu i fia au mga luenga pe o na masani ai. O le whaasisilanga le nei o le lotu whaamanatu a hinga o le au salamo i Wellingtone. A iai e sui se a hinga o se a hinga fia. O le a hinga fia foi o le a hinga ua a toa loto ma nganga i le ali. I le ava ma le whaanoalo lava ma tau te whaasilasila tuai pa ia ma mamalu o alo ma tama whanau o le au pepe talamata vao mai thilia i whale asiu. Po le a inga foi ua whaingoina o le au salamo. O loo au mau ma papa a au i to tono Wellington nei. O le a whaatau nuina le lotu whaamanatu o le tātou a inga e pei o na masania i tautanga taitasi. I le aso to ana i nei, tolu se furu mati lua hafe lo sumare wha i le ekalesia. St. Davis Multicultural Paris, po le PIC Church i Pitone. O tua tusi o le numero 5 Britannia Street, or number 4 Britannia Street, Pitone, mataina i le hitu la sumare tasi le tai au. E tatau o na tātou whaafo i pēa le vi inga i le atua, o na olo nā lofa i lo tātou a inga i aso ma tau sanga uma, o loo tau soifua ma so mātou wola. Wha moe, o le a tātou whiloa i whaatasi i le nei aso ua taupo ina, mō nisi whamatalanga, wha mole, wha fsota iane, le tai fono, fui maono keli le au pepe wili, i le numera lusu mara wha fitu aso, o lua fitu, lua tolu, iwa lua tasi iwa. O lua fitu, lua tolu, iwa lua tasi iwa. Po le sui tai fono, longo siva, lauvi, i le numera, o lua fitu, lua tolu, lima o lima. O lua fitu, lua tolu, lima o lima. Soifua ma ia manuia, sei nia le nei whaasisilanga, ea ele fionga ea fui maono keli le au pepe wili, ma le lau a fono. O le tātou whaasisilanga le nai le nei vaenga o le wauli, ia i le lotu whaamanatu, ea le tātou a inga le au salamo i nei Wellingtone, ea o ai ma a e wha alongo atu, ma e wha afafonga mai, e te lavea po e te iai le whaai u le nei o le au salamo, po le au a inga le nei o le au salamo i Wellingtone, ea aso tolu se fulu mati, ea i le aso to anai, Yolo no wingola sto na nei i na St. Davis Multicultural Paris i le PIC Church i Pitone o le a whaatanu ina i le tātou polo kalamele na i le tātou lotu whaamanatu na le tātou ainga a matamai i le tūla se fulu malitasi i le tae au. Ia, manisha whamtalanga, ia o na ua tu ina mai le numera tu whaafonga mai, tai fono ia fui maono keli le au pepe wili, i le o lua fitu, lua tolu iwa, lua tasi iwa, ma le sui tai fono longo siva lauvi, o lua fitu, lua tolu, lima o lima. Lono winga, po le ale taimi, ie, lua su wha fitu aso le numera lea, po le ale taimi te vilia hai, ne e vilia tu hafa apeo e le talia, e tali, ona e mana o mia no tato o wai whaatasi, ia i le nei sauninga tāua o le a tātou whatanu ina i le aso tō nai.
Ia tu mo le tu le nganga fa ma lo ma le nganga le fa ma fa talo fa tu foi ile pa ia me mo lungo le tatu tu ile nei vaenga o le o li ma lo nganga do ma lo no sa le ma lo telu tatu tu a o fenga ile tatu tu no se o manga ruenga yo tu fai va lo filip ma le nei ta le nei yo o li ma lo le nganga do ma lo no sa ma lo le tau ata ia te o to ai le nganga maulunga o lo solonga le leipe por kalame fa nga solo le pa i maulunga le tatu tunu ile nei vaenga o le aso ia o le atu ina atu ne tatu fa fi sianga mo o tau le nei taimi a o fe ngai fo le tatu tunu i au manga ruenga pe o le masani ai ma lo le ngaru lue ma lo le ono sa ia te o tau ia nisi fa la tau le penana fa fong mai fa talo fa tau le sunga ia moan moe lo penana ma futa mai lana pasi i ni po rua ia ngata fo le fa talo fa tau fo le sunga le so ia sale a sua o lo penana ma futa mai lana ta vale la pasi se le combine ia manisi fo te mali ngata fo le ia fa le tu lo penana ngaru lue fo fale tua sa mo mata mali sa mo to tele fo yo la to ia lo ngaru lue le tato ngaru ngal na le la ta vale la pasese o le vaenga ia le au upa ia o le to a tele ia o le to a tele ia le au upa ia le au sa mo fo ia te lo la tu te ngaru lue ni ngaru wenga o se tu langa le tele ia o le au vaenga insinia ia o le au vaenga ia ngā lulu e mo le uso ia tali ma le lato a fale pa o lo pena o ngā lulu le nei vaenga o le ulu ma le uso ia laki ma lo le ngā lulu e ia te o tau le ngā lulu fale uso ia wili o le pena o le mafuta mai i le nei vaenga o le ulu ma lo le ngā lulu e ma lo le ngā lulu e ia te o tau le whangaro ina foi le a fionga ia wha mausili sia nama o lo pena o ngā lulu e mai le nei vaenga o le aso i luna o langa pasi i lunga o lana pasi ia o toi mana tu ai lo ala o toi mana tu ai lo ala ia o le si ave pasina alu le pas ai feo sofisio e fai feo i tatu Sāmoa man tu ala ia me fo le tatu Sāmoa man tu me fo le tatu Sāmoa e tongi le e tele mana e tu le ile limo le ave pasi le tupe wa la te lo ele o lava la pasi si a te tango la tongi na i ole ile ipu fo le tu mai lumai o le ala pasi ia fa pa o fo le la fa apea la fa apea la ave pasi e te le la se le ni la tongi alu le fa inga malanga la mate ia la ave pasi o le tangata le tele na nofo i le tele na na ia kolopuina o le tangata le na te masalo salo na tutongi ina tupe se vo ia i lungo le pe ni tupe ele ni tupe Sāmoa ele tangotongi tupe se vo i tutongi ia o le halu tu sala sia ke tu mo me o tupe o si liva fo ia ni usila ma o se taria tama tupe la popo vo ia ta tota le taita la ma lima suse alu ale pasito e ai tu lo le pas o le lato e piki le tangata lea tilo tu lo le pasito tonu o lana mele iana le tu iana siliva le hai ma se tupe o se seo ia na o tupe siliva Sāmoa ala pa pelo si a kia la le tangata lea oso mai lo le tangata na tonu mo moli lo na luana na tu o le pasi sa vali mai lo le tangata na tongi me na tu tapere lei le pastongi le tangata lea fai atu mal tangata fantani a wal tangata pispu fantani ia bo te ine wala tu fa pela bo tu si te pu le fa pe atu tu tango tu ala pasi sa o le tangata le ana ia tu pe una o siliva fo i mai fiti le nga ba Wala tu le tangata le pasi le tangata le fa mole mole le tatou pasi fa mole o le tatou pasi e fe anua i fiti fa mole le tatou pasi e le fe anua i fiti o le fe anua i nei Sāmoa ia ole na fa mole o le tatou pasi e le fe anua i fiti o le fe anua i nei Sāmoa
Ia mo ila to ia feo ai pasi o to tongi le to pasisi ia. Awa te vai atu ro te masani le ave pasi. Ona fa pe mana ia le pasi le langa o te au lotu ia ia. Mana ia le ave pasi le awa o te. Mana ia le ave pasi le langa mo te no. Ia ona va pe le tongi le ai vai. O le nai foi fi ora le pasi la. Malo ngano lo malo ono sai ya o le ala ba foi lo fai va lo filima lo e fatanu ina le nei taimi malo ngano lo ya te to e in le nei va en le aso ya le atu nai fa fi sianga ya mo o to le nei taimi pero na matau filima lo no foi o pumumu ai fanga ta mai le lima o le ai Ole foi o pumumu ai sangata mai tasi. E fatea lo no fai tawina. Ona poia ona no foi fnau nga pati mai o la lo por fala. Savala watu ai o il moto tangata to tele ole o tu lunga pasi. Mae alo tu ilungo me mapapue. Mae foi alo no foi me palpla. E tele ni upuna tautala ya ele perfetto pati maio. Mae ora perfetta sta mai perfetta. Ele o te perfetta matua. E la titi. Ela titi lava ia. A tato menato i upu na tautala ia ele perfecta oka. Ke ei loka waku a kawa pea. Ano fa pati maio ilunga le mema putue. Savala watu a il moto tangata to tele oe olo fie mmoe. Mae o lo fia ai. Mae o lo fia feinu. Mae o na. Mae e fa pena. Ole o pusa tala ia ele perfecta e fa pea. Amu ia le more vai o ia. E tele tu ai na vai pe ata to ma fa mamma na tu ai. Io vai wala na oti. Ole vai se ngaluenga. Ole vai ile novo. E tato no ma le tato aga fa pese como se loku oka. E tailo ave ola uma o soru. Vangu e kei kapeli ele o kako kuku. Le tato ai ngai ma le tato no ai mai se le tato malo. Fa kai ngofo. Malo le fio moe. Fa kai mole. Yo. Vai, o te me esertele. Io awala mai ai vai. Io o le fesili e pati mai o il vai nga. O ai le vai. O Isaaco. O Rebecca. O Lasalo. Ya tato manato le vai o Lasalo. Io Pega ku angalea i kama pangwe la sana. Yo. Apenge makako le ko vai ala saya se vai la que quiero la sana. Ela ititi la salo y ai mato Yo. Tele ni upu na tautala y ai nei al toto. Yo. O lei se upo sa tautala ia il perfecta, mai. Ale no fo.
Ia aka ko mana tunatu le nofo o ka o kan kuai ngofo. Se le fa nofo. Se le kua ngofo. Se le nofo. Ia vai le nofo le ali. E ke rā me mani. O ke ngere kōra mai wangara ngā waki ngai ngā korea. Ai a ko fon ka mo zola ma los. Ya? Ka mo zola ma los. Oi ngai e ngani. Oi ale au le ngaru kwa. Ya, ola la fa pungol. Oi fa punga ka 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 e ke fia un pe ka fia. Ola le me ala ka. Ola le me ka ke. Ola le me ka ke, ola le mo ka fa ka ke o ko ya kala ki ngai ko ngi ka. Yo e kele ka fio al me ala ka. Ola la le ka ke ngofo fa o ma ai. E ka nga vidi Ola fa ya ku pe ka ke o. Ka ke o. E ka ke o. E ka ka o. Ele ngala. O tu ka. Ai fa pe. Ola la ko. Ora ko ka kala o pe fa pe ka o. Ya fa oi dor mu menor ke po. La fa ka kala ngoi nga ke po mi de ka kala ngo po an ka me ya. Ele ngi me e kau ke po mo pe mo se pe vakat se vale ka. Pe nga ia fa kalia ma mo pe pa wai. Ai pa le ba on ka be ave. E ave ka me wa pe le ka sa va ya fa pe. E ka o mai ai nga me va. Na nga va ya va ku me o me ka sa yo. Fa fa nga fa nga be le kau ka se ka va. Kala is ako ya kau. O lai palo la salo y el cambaleo. Correcto. Oi nga ve el falo la. Ai nga bisa nga vengo sola ko sua vai. Nga fitonge ka vikale. Il va sanga la le. Ye le ka o mo se ka vai. Ya? Le ka o ye se ka vai pe ka o ma ko in me va. A ka ora ka vai ka ko foi mai e fa fen ka vai. Ka o ma le va. Ya lo e vili nga. Ya la le mo me la ka se. Limon ka se ku lua. Ora? Limon o café ave sempre com lua. Ya, la, Billy, ya. Billy. Ya, lo. Alô? Olha ka. Olha pesca. A ver ko inga. Le ako la va você nem cupom, hein? Ola le ko. Olha ka kala. O que mo? Keno? Oh. Tem com. La ko mai safo. Keno? Oh. Ana yako. Ola manguia. O mawar ko pala la pako la kwangpo. Na lua ye ngi ko la ko la mai le yo magi ko makal ko aya o ya ngi ko. Ya ko la bon ai kama. Ya. Ai la kama le kike pa bele ya ko la kwa ya mia. O que le ya ko pe na lua ya kala. Ako kwa ya sila makuwa. Yo ma ko ya la manguia. O amai la sila makuwa kamai. La manguia o ma. O fa sela ko pale o ma pai. Woma. Ya? Woma. Realmente carajo ko ina. Ya. Alô? 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 Sorry. Oh. Tarofa. Eu quero mais lá, olha, me caminhei. Yo. Olha ko. Olha, mangue mako. Olha ko kala. Oh, kemo. Oh. O como é que faz? Ele vou com a maloloa essa mais foi na rua. Eu quero mais. Olha com a maloloa essa foi na rua. Já vai com a rua. Yo. O vai como é que? Lá mangue vai como é? Ona. Ele ngai ko anga ave ngai okay le vai ma vai ni la vai olha ama ya wallahi e mo kala le ngala ve kama koria wala ve kama koria ka le ve ngai le si dai wa ko mai le ve na ko king ngai wa fa fo fa yo kama ko kwa ke le na fa la le kare uma kwa ve se umo le ma ke le no ai pular kulang le ngai ngoi mai ma ke le no pular kulang ai le ngai lo le ola ngor ku ko se me fo le manga ba mai ai ngai le mai la ola ya or ko mula ko ma hok kemo técnico ole ai fafo le fa ka mai fafo ai ko ai sa se ma kalanga ya wallahi vale hello vale kemo kemo e ka ka ai Kiko ngawa o ma kalanga kemo ya la kala ko kemo
La las kala ko kebo. Leo makala ngo leo ka o kwel fa la mbapu ya ngai. Awoni main konga. Ya. Vavela, o esa kingi va ko ina. O esa kingi va lele ko ina ba ko ma ko. Vela kingi va la mo ina. Ya la ya ke le po le. Ya. La ya ke le po le. Ale vanga makwa kula sao ya ni mela. Le ya sidi kuri manga sava. Sole. Ke makwa tele ga wa sa ko fa la ngabea. O fa se papa. Olá, papai. Olá, lelei, papai. Papai, a capa para fango ne que vou com o para macong. Por causa ela para fango lelei com a paunga. Com a paunga. La paunga. La paunga hola ngai para ko boy. Oi, olha se singa lompo. Ya walei. Ai sao me mai. Pa me mai, Ya kun mai. Ya mau mai kamalang ole mo kwa kinga ai nga ko le vai le ngai oi. Ei, neva. Yang ini apa? Iya, main kako popo. Ya, ada kau ada popo lepo. Ya. Oleh apa? Oleh sih kau ada popo. Oh, ya panga. Ya. Ya, lepas ada ni yang musik ni. Apa orang meba? Apa orang meba? Main kako saya. Ya, ada kusya lah semua kau. Ada bawa ngau betul kau. Ya. Lelak kurba. Ya, lelak. Ia nei vavi fianga nei vaenga o le auli e va mai foi tūlanga foi o le au ngāru lue nei vaenga o le auli malo le ngāru lue a teo tau tale tuna e tasi ia ona tau mawai foi le amatu ina tui foi tātou telefou ia ona tātou a maavau atu ala ia le taimina tātou alu watu asa ia pa ia le tula lua malo le ngāru lue malo lon sa ia teo tau Fatasi, la tutele olo mai itane, olo polo ngai le fiava ia mani. Esili mai e tuole lang, o fia ma fe pula. Le no forma la mano, ma ole rosada tua matala le joangana. Imotea ile anosai, matatalo ile tama ile la, pasana.
Ia hino pea ile ono sa ile nei vaenga le woli. O auto fai vano filima wanga winga o to fai le nei time inu le ono sa. Ai ele tangata la tutu lo vai ono sa. Ai ele tangata la tu eu oe ono sa. Ai ele tangata la tu polo ulu ono sa. Ai ele tangata lo watu fo ile le tano ya o fai ono sa. Inu le ono sa ile nei vaenga le oli mai le vaeva. Ia nai whawhiwhianga nei vanga o leo mauni. Kea mo, o whea niko. La ua sora whare. Whaia niko, o lele i mānawa. Ia e, whaia niko, au le sola le whale o lele i mānawa. Māno le ngānu lue, māno le ono sai. Ia te o tau le nei vaenga o leo oli. A o whea ngai pero tātu o tunu le nei vaenga le aso i fi. Au manganu e ngai pero masani ai. Whaatalo whātua leo so ia. E vene tu inga mala o lo pena na mafuta mai sina leo. Jenny Shelley, ma le manu lau tele o le tātu tunu o lo pena na mafuta mai le nei vaenga o leo oli. Māno le ngānu lue ia te o tau, māno le ono sai. Māno lawa fo'i ia. Le fa malo si fi au io le pesele sa au taina toni le au di fa au tuina le ino le sai io le anga ia le taimi fo ile le ti nga sina tama itu io tintanga ti nga sina tama itu o tanga te lo vai e mai koi ti nga io o ti anga pa vai fa pena io o ti fo anga pa ko le me ya oi Sele ai lo le tulanga na tau nei ai io a tu se si lo van fai na it's all right tu ai it's all right o chingano si o chingano vai e mo ya la tinga fe o lolo ha ia ma lolo sa ia te auto inu le ono sai wa foi tulanga o lo ia inga wenga nei taimi wa e uso foi le taiao fa le tonu foi lo taiao ia pe te fa le tonu foi le taiao i le ainga po le hale po le fea lama tulanga wa e la ngona i foi lo fa no no ma lo le se lau pasene le nei aso ia le wato e vatu tanto fa fi sianga na inu i le ono sai o le soi fuanga nei tanto te o lai e fa pena ia o le taimi ua sau le sami, o le taimi ua lelei, o le taimi ua le ua malu, e wha ape nane soifuanga o le taimi ua upside down, o le si hoi taimi ia ua down and up, e ape na, e a maa lone ngāri rua ia te autou, a ua tau te whai mea wha a ua tau te whai mea fo ilele ita, a ua tau te whai ngaruenga ita, le anga ua o tali tonu me mortanga te whai ngaruenga ita e waina la vea a e fai me fia pe o sina leo ia sina leo ia e fia ia e uma foi le aso luatu le fale bela mai e kuka bela mai le supo ia mai mata maiti wa tili ai ona le leile ne aso tali tu la tasi tu na to tatu telefon mo le tu le nganga fa tele ia ila to ia lungo le tatu lungo le tatu frequency lo pena na mafuta mele nei taimi ia ai o le atu na tu ne tatu telefon ia nei vanga le tali tu la tasi au to ese tatu te mafuta pesa ia pa ia le tu la lua ile nei vanga le oritano le umma tatu telefon ia ona tu na tu lo ne tatu fa fianga ta to lua mo o to ile nei vanga o le holi talofa lava ile tau tu mla unanga tatu wala leo le tasi ono te sima le tasi famo ile nei vanga o le holi
Ta lava o telefon mo le nei au auli mai le si ufonga le lau mua I Wellington. O le talamu mua. Ua tula mai ni whaafisili pe leo a afia New Zealand I ni whaafi tauli tau I whaseota inga tele vavave ia ua mafua ai o na whaia le malo tele o Amerika whaape hai ma le malo Peretania tele ni sa mani tapu fau e whaasanga I le malo o Saina. O le nei ngai o inga Amerika ma Peretania ua langolango ina le malo New Zealand e pei ona whaali ai le tono le Parlemene Wellington I le tai aona le ila e le minsta o le pui puinga ia Judith Collins. O le tausanga I lua ape lua fultasi sa whailo mai ai le malo New Zealand le iai leo ni a whaina I ni ngai o inga tau vesota inga whaate kono losi a le matanga luenga o le pui puinga a le malo o Saina. Ai o se lipoti mai le matanga luenga o whaamisnonga le malo Amerika whape ai ma le vaenga o leo na o le FBI na whailo mai e whapea e whaitau miliona I la whaio accounts mo fesota inga tele wawave tangata Amerika ua whaina I ni ngai o inga na tau fesota inga a le malo Saina e whaasanga lea I sui o le malo Amerika. Ai I Peretania tele na tua ia ai le palemia langolango le tunu uia Oliver Dowden ia le malo Saina I lo lato tau mawhailea e ave whaanana ia whaamtalanga I lunga o fesota inga a le komisi o whainga pālota a Peretania a toa ai ma fesota inga a le tele o sui o le palemene o lea malo. O le so o lo fono ai Wellington le komiti o le palemene New Zealand e au fiai I le komiti o le pui puinga ma whaahululunga o le ofisa o ngā luenga tau I le pui puinga le SIS ma le ofisa o le saonga le mua mea tau fisota inga le malo le GCSB mo le sanga whaatalanoina o le nei lava mata upu. O se lipoti mai le atu Mare Sala na ta ua mai ai le whaia leo se urua I whaata ita inga a le malo Amerika I lea I tu langi o le Masa Pasifika o sana mea tau whaaton tonu alu mamao o le tu ainga e whaingoina o le hypersonic cruise missile whailo mai whaasare launga le CNN e iaile talturunga a tonu o se whailonga lea mai Washington e mo le malo Saina e ta otuai o loo iai fo I le silo fia o Amerika I le fausia o lea I tu ainga o mea tau lea e peye nume le tasi ai le malo Saina I le lalolangi. Ta ua e suisi nia o le fua vaalele le United States o se vaalele tele o le itu ainga o le B-52 na lele ane mai le motu o Guam ma le nei mea tau mo le whaia o le whaata ita inga le nei I le motu amu e ngoa o Kwajalein I le atu Marisala pe tusa ma le lua afe ono se lau kilomita I sa sae o le motu o Guam. O le lipoti alo ia a le komiti tu maoti lea sa sue ina le tali atu o le ofisa o le pui puinga lau tele a ato ai ma le pulenga o whaarawalame whaafosei I le wha o Gabriel ua manino mai ai sa le I saunia le lei ia matanga ruenga mo lea whaalame lave tele whaale natura ma sa le ia I foini ala tu fuafuanga mo le taimi e ono tupu mai ai se mala whapea. O le songa fuana nafi lea sa whaasala lawina mai ai whala wa I tele le lipoti o lea suenga sa whenga iai ma le komiti tu ma o tile nei na te ita ia e le li isa ave mua ma komisina o leo o New Zealand o Mike Bush. O le whamalosi o Gabriel lea sa lawe ai li tu malo le Hawke's Bay ma whaalea ngai nai le tele o mea tō tino o le malo ma tangata te ito tasi inisi fo I vaenga o le tu malo Northland ai mai se le fa solo I fo I au kilani I le masina o Februari le tausanga talua I loa fe luas fultoru o loo fa mataleina o se mala fa le natura o pito I matautia lea wa fa ina ai New Zealand nei I le tonu o le lima se furu tausanga ua mawai atu nei e tele ni fautuanga o fatula I mai I le nei lipoti I mea e te tau na whaare leia ma whaatino ina e pūlenga o nuu mai tū malo ai mai se ai o matanga ruenga I whito I tonu I ngā ruenga ma au aunanga I taimi o whaalawe lave whaale natura. Sa whailo mai e le ofisa o le NEMA, le National Emergency Management Agency, o le o lātou tau lima ina le lipoti le nei,
Mai o le a o ia isa la tau fuafuanga ma whaatala no ina I whaatasi ma isi suenga e winga lava I lea whaalavelave e awhi ai ma le la tau fo ili poti o lo tāpena ina e le I uma. Pei taila e iai tangata o le tu malo Hawke's Bay o la tau whaadia mai I se whairo inga ma le wales whaasara lau a New Zealand e whapea ai longa a maua ni swinga le lei mai whautuanga e pei ona tuina mai ai I le nei li poti. Whailo mai e whapea o staimi o le so, e le tau ona tau lima ina ai e le minsta e whea ngai ma le pūleo ngā ruenga I taimi o whaalawelau whaafosei o Mark Mitchell I le li poti whaiu a le malo e tusa o a whianga o le wha malo si le nei o Gabriel. Ua toi whaamanino mai e le whaatonu o le whaalapo tonga e pūlea fa le meli o New Zealand le New Zealand Post, le li o David Walsh, ia le tele o ngā ruenga o le a whaina ma vaea I le au whai ngā ruenga, ona o le fuafuanga e sui ia le whainga e tuwhaina I tusi a toa ma meli a fifi I le tonu o New Zealand a toa. Whaali ai e Walsh, o le whainga o le a whaatino ai ngā ruenga I le tuwhaina o meli ma wha momoli I le lumana ai. O le a te le lava le swinga mai le tūlanga lea o lo whaatino ai ia ngā ruenga I le teimi nei. Ona, o lea o le a ngā rue wa'alua ai le New Zealand Post ma company tua po couriers. Ta awai e le lipule, o le winga moni o le nei fuafuanga, e to tele tangata o le awa e ai, ma le to iai ni ala tu ngā ruenga, e maise I le vaenga e au fiai le tufa ino meli, o le soka ina ma le whaawasenga ino meli, ai maise foi o isi ngā ruenga langolango ma visoasani I le tonu o le nei whaalapo tonga tele a le malo. O lo whaanga soro pe I le teimi nei tal noanga le New Zealand Post, ma le awhai ngā ruenga ai maise o le uni e tu sai o fuafuanga mo le whaatino ina o I suinga. Ua te ena le whaalapo tonga o le puipuinga o le manua po le dolphin, ia se foa I tupe mai le pulenga o tu ngā wawhai la o le Sail GP, taru ai ona o ni whaale tonu sa mori mawina I Christchurch I le whaeunga le vai aso, I le taimi sa whaanga solo ai le vai o ia tu unga I le taulanga I Littleton. Lipotia mai ai whapea, ua le fia le whaalapo tonga le nei whaenga ina o le New Zealand Whale and Dolphin Trust, I manatu malangona whaalia o le pulenga o le Sail GP, na whaalia ina ua leo o ia tu unga ia sa fuafua mo le astona I taruai, ona o se manua na maaya I le Sami, a o sauni mo le amatalia o lea tu unga waawhaila. Whaalia mai el whaaurulunga o le Sail GP, le li New Zealand Russell Coates, ua tele na uale mautu la whono pulenga o nuu ma ai maise o lo lātou tu au lafo I mata upu e peo le si o manga. Sa ia ta ua ai masalo e le toio o mai lea tu unga o waawhaila I Christchurch po New Zealand ei foi ona o ia mau whaafi tauli. Ai peo le silo fia o le vaenga tonu lea sa whaiele tu unga waale nei I Littleton o se o ngā sami e whaasauina mo le puipuinga o le manua po le dolphin lea e whaingoina o le Hector's dolphin ona ua iai se tūlanga lamatia lea mea ola o le Sami mai le ono mau atu e le toe maua mai na o New Zealand nei foi e maua ai lea I tu a inga o ia. Ua uma ona whaatu la whono inai le whaonga ina o le vaenga o le Sami I le ai o kalais tete. O le palemia ia Christopher Luxon ma le minsta tupe Nicola Willis na o la ua whailo ina mai whaalawa I tele ana nafi ia le polkalame fisosani le malo mo le tausinga o te maiti le ai ono mawai e se ainga ia le awhainga o atu I le fitus furulima tala I le vai aso. O le nei polisi po le whainga whaamaya le malo e o atu I le fitus e lau luas fultolu miliona tala e whaanuai I do tono o tausanga e whaa. Mai na whaalia il te maita I minsta tupe, e tusa male se lau afe la whaio a inga I le tau, o na whaamanuia I nai. Ta ua ho il minsta tupe, o le fisosani po le subsidy le nei le malo New Zealand, e amata ila so mua o Julai, ai o oketopa, e amata ai o na te tongi I tua refunds po tupe to e whaafoi I a inga e anga vaai. Whaalia fo il minsta, o le a leta I lua vai aso ma maua le neifiso swani e pei ona sa nau I aile pati a le national ai o le a whaatasi I le tolu masina ma maua e mana o mia fo I mātua e tāru sanga iai e whaonga invoices my company ma whaalapo tonga
ia tausi mawa aia ia la tau whanau. Paul Kalame le nei sa malos ia itala inga le Partia le National i le taimi o whaatosina o le palo te tele i le tausanga te luai. O le tau fufuaina o le Paul Kalame le malo e tusa e lua se lau wha iwa miliona ta la i le tausanga e tasi e whapea o le a whaatupe mai i sa vanga tupe e wha se lau miliona ta la le ia i le tautununga o le National e maua mai i le whaititia o le whaonga ina e matanga ruenga le malo o te ngata whainga ruenga kon karate ma te ngata whaakone sale i le whaatino ina o alato ngā ruenga whai. Whaalia mai e se whaarapoptonga mo le puipuinga o le saunga le mu te ngata Sāmoa ua te taua na whaamalosia tu la whono mo le whaonga ina o wila e anu i le tise po o e-scooters ona o le CCA e pēr ilunga o le au whainga o tāro sanga mo ni taui mai le ACC mai te ngata e a whaina ma manu nua ai. O le whātau sanga te ruai sa whautua ina ai le mtanga ruenga o wala whela o inga e te taua na whaonga ina e-scooters ia lanes o le wala ia whaapitoa mo wila wili vai ma ia whaatapula a fo ilo nātou sawa i le se 15 kilomita i le tu la. O se fuafuanga e una i aitanga te tia ai e aua le whaaluina nātou e-scooters i lunga o le awala e Sāmoa aitanga ta po footpaths ai ia whaonga le awala o whailunga ina le lei mo wila wili vai e o ai. Pe ta ila e le i atangia mai le taimi pe ua poia se whaai unga mautu ai po a whea foi o le a whaatino ai ia suinga. Ua mau e suenga leo nisi whaamtalanga whaau popo e winga le mata upu e hawhiaini ta maiti se to lua ia sa ta fie le whalamai ona oni manua o ngaonga sa a whaina ai i te tono le lau mua i Wellington e lata mai nei. O nei ta maiti whaatau sanga le matua o leisi ai lima tau sanga le tasi na manunu ai te tono se whale le pitonu o Stokes Valley a toa ai fo i masataimi mua atu i se isi whale le pitonu o Waterloo la lena mafuai na ta fie i la ua mo tongu fitinga whaapitoa i le whalamai i le amatanga o le masina nei. Whailo mai whapea o ia te maiti mano latu ainga Masani le le ai le mtanga ruenga wa ia te maiti po le oranga tamariki whapea i fo i male ofiso leo ona o nisi mea na fia i mua. Ta ue leo e iai stasio leo tunu o atu matala noa i leo e tu sai o le nei wha lave e mai o le a wha o ngā ina uma wha mtalanga e mau o mai ai i la tau suenga o lo wha ngā solo pēr. Ta ua mai ai le te mai ta isa tini si nia ia Rebecca Cotton e iai le taltarunga o leo o ia te maiti na whaia iai male mauti noa ni sāwanga mo se taimi umi. Ua whaasalaina se whaia onga mai le nu o fielding ma ua se iai malona tuspasi malona le sene whaia onga ina u whaamaunia e soli tu la fono o ia i lona taloka ina leo ni te maiti te tono se potu to e Sāmoa iai ma ave fo iai i nei te maiti ia ni mea ai ua uma ia le taimi e ao ngā malele iai. O se whai unga le whaamisnonga e whea ngai ma le iluina o mata upu e whaasanga i le wasenga o whaia onga le Teachers Disciplinary Tribunal na o lātou whaamaoni ai le soli tu la fono le tamaita i whaia onga le nei e swa whaia Pauline Murphy e whapea o ia e ona le onga e whaingoina o le Peter Patter i le ai o Fielding. Ta ua foi e tele nisi waenga o tu la fono le matatawa whaia onga na solia e le nei whaia onga ia ma mafu ai le whai unga e whaasala o ia ma ave sea lo na ingoa mai le lisi o whaia onga le stalaina. E le ngata i lea, ai ua polo ina fo ina te tutongi le tupe e lata i le whaase fulu afe tala i le tau o le whaafoina o le nei mata upu. Ua le fia le uni e te kata whaingaruanga le malo i le fuafuanga e whaamuta ma so loia i nisi o tūla ngā tofi mawa no whaingaruanga i le tono le mtanga ruenga o lanu mga ngana SS po le Ministry of Ethnic Communities. Ta ua mai whapea o le teimi nei o le ua whaanga solo tala noanga e tūsa o le whaamoe moe le nei e whaititia i le se furuma le whaapa sene le au whainga o le au whaingaruanga tūmau a lea fo i mtanga ruenga a le malo. Ai moise lava o na la o lo ile ai o Hamilton, ai moise o New Plymouth, Napier, whapea ai male ai o Dunedin.
A o loma le palo te tele le tau sanga taruai, sa ilonga na mamafa fa tau sina le partia le act, le ua i tonu nei le whainga malo so fantasi, i le wha moe fa pe so loia ma tāpuni ai, ia ma tā ngā ruenga la iti nei ale malo, e au fia le Ministry of Diversity, Inclusion, ma le Ethnic Communities. E le o mauti noe le unia te kata whainga ruenga le malo, le pisa a, pe fia la wha uni ngā ruenga le a fia, i le fuafuanga le ua amata nei o na wha ngā solo, ai ai le taltunga e tusa ma le tautus furunua la wha i o tūlanga tofi i lea mata ngā ruenga, ua whautua ina e le tau o na soloia ma wha amuta, ai sui inisi to finga fau e lua se huruma le tolu le a whai. Ia o le whai unga le nā o tala fau. Ia malo Naomi. Malo Naomi, malo Ruta, ioe, malo Mara, malo le ngā lulue.
Ia wane nei Naomi, ea o mau atu o he ova. Naomi, o mau atu o he ova. Ruta, o mau atu o he ova. O e whaingaruenga, Ruta. Mara, o mau atu o e whele nai te nofo ai. Ia, wa lewa na umana ua whai tūra. Ai, nai, ai. Tinini, tanana. Nā lana o wata. Se wa o whaalonga atu nei le pesele. Ona o mana tu ai la ia leo la o ngā pese fo ia. Ia o ngā pese o teimi o le autala vok. Le teimi fo ia le au whai pese fo ia. A tātou Sāmoa. E mantua la. E la ia mo tamai tai fo ia wha maanga ia ke pese. Ia. Wa whai nei la le la o ngā pese. A whai maile tangata le tapiano. Mai. O sui lunga pese. O sui lunga. Amasa o tau ia. Ia, vanga le i. E lunga mai. Ia tata. Ia tata fe. Ia ai osa mai. Ai osa mai. Ai tu la le afu. Le tapiano. Pi teu la ngutu fo le tata. Awa fai me ngata la ngutu. Ia, fa fele lunga la ngutu. Fa fele lunga. Pe fele ai feu la ngutu. E to sa la ngutu. To tu al mena ia. Ia, a usu le pese fa fele lunga. Ia, a usu nei la. Ti ngalo da fa loka ma fu li. Ai fa fen ya ta. Ia, ya ta tofi. Ia, e fa fele o. Ia, e hoi la le mela na wa ata. Ia, ti ngalo ta fa ma na ia fu li. Mo fa ma ia fa mai sia la pe o fa o fi. Ole ai mai, la tati teu la ngutu, a fa mai. La wa. O so fa le pes. Mai. Ia, la fa mai ia, la usu mai ele. Ia. Ala fa ala ka ala o tango usu atu. Ia, mai le. Awa, fa fele non. Ia, si fa te inga mai mata fola fa te inga mai. Ia, malor ngā lulu e nei maena. Ia, ole awa. Ia, te autou. Ia, nātu nei whawhisianga. Ia, le nā, malo, ia se, ule pule fua, le lau tango. Ia, le matu nei whawhisianga. Ia, le nā. Ia, ona tātou wano, ia le wapena, ia le nei maenga. Le aso, ia, malo, sai fua manuia. Ole ngaruenga le nei ia. E mai, ia, si ngaro ta whamana ia. Si ngaro ta whamana ia. Ia, alanga e ta tauna whawhia o tau wari. Ia, si ngaro ta whamana ia. Ia, e tau whawhia o tau. Ia, le nei maenga. Le aso, ia, malor ngalue, malor ona sa, ia, pāmestado lima. Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have
have built their home sweet home. A couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la. Malo ngā lulu malo le taunga tai malo fo le fa malo si le malo tele le tato tunu le nei vai ngole oli ina walu suma le 5 minute wa te ai le to la e tasi le nei vai ngole aso a fe ngai fo le tato tunu i fe ngā luenga e pe le basa di ai le nei vai ngole oli malo ngā lulu malo le unusa ia te o tau ngā ta fo le ila to uma la pelan ma futa mai e lungo le tato ala le nei vai ngole oli fa ta lo fa mau fo lo fa ti te o tau e ai le ngā ngole lo to mau lalo malo soifua manuia malo soifua maua ia te outou na ta foi lea ia o la toro pena on ngafa foi ia ma le tausiaina o ne tatu tamama tina matutua ia o te lo le afali tu la tasi e ni soi latou ia o le a foi le foala au to ina mane lo matua ia foi ni soi latou ia wa tatau foi ona nga ia to appointments ia po ni tulanga ia i nai le fale mai po fe la vani appointments tatau ona fai le afole tasi ia tatau ona to nga ia tu ia ne che i wa ngalo ia te o to ia mo le matou o kuka ia malo ale kuka ia le o le supo o le ale tulanga o le tau maftanga le nei vaenga o le auli ia ale a e sa hune fo i mo le pikina o le tatou walong whanau malo le ono sai malo le wha malo silo tau whaiva lo filima ia malau tau ngā ruenga whaipea i le aso ma le aso ia au ale tau tuaina o le tatou walong whanau ia i le aso ia o whiangai fo i lato i au mga ruenga pia na masani ai o le atu ina atu pia nei tatou whaafiafianga mo o tau le nei vaenga o le auli ia se ia pa ia le tula lua tali tula lua ona tatou tau mavailea awana ngalo ia te o tolo ia le tatou apple na lo suma fa fitu aso le siu fofonga le laumboa e mafai ona e fa fofonga ia i pole ale taimi o longa luenga e te sifi pope e te sifi au e mafai ona e fa fofonga ia i le tautua ma le onanga le tatou ala leo wa fo ni vaenga ni tala fo sa misi atu ia te o le nei aso e mafai ona tu natu ia wana fa fofonga mai le tatou tono fa talo fa sa ili malo file mu pa le pasilango nga ta foilia o ta fola ye mai malo pena ma futa mai nei mai ngala woli malo nga lulu ya te o to nei vai ngole aso
maua wa vai ro ya. Wa maua la ko ro. Pe wa ke ai me pa ke ya ngamba la ro. Wa maua la ko ro. Fechau, e favor voreo. Wa maua la ko ro ko. Fechau. Wa sero. Pulunga. Ai wa le ba ko mai la ro ku ba le kalesia. Ai a ta la fa. Nena le ki kilo fa ga ba no. O e mana ma yo le ta ka ni lo ku ya ke. Fechau wa fa ta ya ya le lo tulanga. Nena e ki ki ante favor voreo. Io e che valea. Alo ke fa ku ngi ele fa ku pa penga fa Paul mea. Pai la ku lo ko ya maua. A maua yang ada le lo la yo e wa ila was kulimi. Wa lo. Fechau wa fascina we. De ai eso so mai lo mai ya pai la ku lo. Thank you, Paul. And your friends. You're welcome. Pai la ku lo. Fechau, este fechau. Este fechau. Este fechau wa to quiere matanga. Ai vai lo to tomalo. Vai lo to tele ai foi. Aba ke kangi. Fechau era wa le tani lo no tu. Fechau. Ese era lo fo, ya, oi. Ku la moringa. Oro morina, sono lo tomama e faiera me to roto. Ya ku la moringa, ku va pe, e sa lo le fa la ku lo. E lo fa pe. E lo fa pe. E lo fa lo sono un malona faiera me to lo to tu lo so funo so. Ma so fai pure ma so. Soli. E che noi ai fai au bella. E ieri lo sono va che ti hai da for fare il fisiao. E che se le lo fa lo sang. E che cani, so che cani so. So che cani so. E le ore cani lo no tu. Tenga ku lo. Oro mo tre pie lo no tu. Ahora tre pie lo avai. Lo avai pie lo ua. Oro vuole pie lo faccia. O a me lo fa. Oro faccia le pie lo su ua. Fai lo paulo. So lo ma fai lo paulo. Fechau. Che vuole fare uno su una so. Fai lo paulo. Awa ko kan fai lo paulo. Paul, you go back to Australia? You stay with me. I'll take you home. Well, tonight I can move on a bailo for the time. Ma tu ang name fast. Vadetai, anale el mago, tele tu mumai. Vadetai, I don't know what to want. Vadetai, oh, I want to matai. Vadetai, I don't know what I want to eat. Vadetai, tele lo peta, si tu pe mo maya. Vadetai, si afana, ora tiro mas. Vadetai, inai de ora tu mas. Vadetai, tiro maya. Wa na paulo. Vadetai, ele ai. Vadetai, ele vai pu hasta de tiro mas. Vadetai, vai tu vou fazer o mais. Vadetai, oferece água. Vadetai. Botaleiro, porra, bela faz.
Whawhetai, o tau sau fo e vai. Whawhetai, ne tau o mai. Whawhetai, e whakoa e akoma. Whawhetai, ngai tamai te o momo e mai. Whawhetai, arai whairona pia wawai. Whawhetai, e whaiwhaia mea tau atu tau vai. Whawhetai, ua uma. Ua uma lau kaulok. Ua uma lau. Ia lelei. Whawhetai. Pai tau ia lau sungal toina la tuse whai waile saunging. Pere vai kaua e au. E vai kaua ki a Kongo. Ia pio mai lau pionga ki a Kongo se. O e ki a Kongo. Ere vai se au kwa ki a Kongo e. So mai I kafkafon moringa. Ole a tātou whaitau whatasi. I li pongai o me moni, lona whai upu e tasi, e whangata mai le, whai upu mua. A maua on tātou whaitau whea wawai lea. O ana po ia a whaavalea I la ua I lunga o le mea maua lunga. Ai toe iai le moto tangata I toe. Mai atu nuku ese. Ai whaavale ai I la ua, pei I la ua na whana nau mai I vale. O oi! Ona ono sa iai le mawhau. Au. Dale me fatenga ai lau pai kau. Hey. Dame que le no pasabo. Sorry, I was born outside. Just reading the Bible for you. Oh yeah, you understand my language? Yeah, of course. You sure? Of course. Awa ke kosia we. Awa ke fakta ke kosia yo el mere. Faitau. A ono falau ile ita ia musi. Ele ono lana whanau. Ona ono sa iai leo le whanau ia mosi. Ono sa I le whanau ia mosi. Ele o se whalalau. O le whanau. Pai. Na. Whanau. E vai a quai fa o whanau. Ona ono sai ai leo le whanau ia mose. Le whanau a mose. Ona fe ita ai leo le whenenua I se le elu. Vai on ita ai ita. Ele o se whanau a isri elu. Oe manara. Ona tali ai leo le motu o tangata ia la ua. Ma tilo mai e pera I to olua. O ita no fai le mātutua e valea. I nei whainga male whapine. Ona whavalea o mai leo I la ua. O leo o kauroko an pusi. O ke le poe kilo fai ai. O a uko umbara malapa le lei uportus. Ona toto e mai ai leo le whanaunga ai kupito ia I la ua. O whavalea tele. E no fo mai la ua I funga nehi. Ia pia. Awa te anu kua e uma vai karpusi. Ona whape atua I leo ia te la tau. O ni mea wala tau umia I na la foia I le mai. Awa e mawai aso e le toi maua. Sāmoa, o se ato no uma popo, malisia fia. Sāmoa, e leo mākou I Sāmoa. O mākou o Sāmoa. O re Sāmoa e sau I meo pefungo le lele. A o nga pefu le lele, o nga sau wai leo le pefu lunga pai o maka Sāmoa o maka. E leo mai kangaka, o le akungu nei I Misombo. Pa matala. Pa uma e ole upu o le afi. Pa uma e ole upu le afi le anga wala tele temi o le ba alivi. Ua toe 2 minute o na saulo leo le afa.
Ia malo le ngana rue mana ole sa le malo tele le tato tunu le nei vaenga o le afiafi il nei vaenga le wuli no so lo suma luas minuto tale tu le lua e le tau tuma unanga le tato ala leo nai fa fi fianga sui fi filoi a wan fenga yo le tato tunu fi manga luenga le nei vaenga le aso malo so fu talo fa lava Awangi mai le sau malu a Tasilava lo ufa moe moe o oe le lalo langi o mo nga e wana o oe yo uma fau fau nga au lava lo ufa Io e ava peo le ele tinale a inga le fane ia mala au ia fai hani io e lo fa moe moenga ato o oi vai lo chino o oi o lo fa amalu o oi a o mana o mia foi se tashi fa ma fan ia te au o oi love you honey ia to e fai atatu ngan wenga malon ngan lui e mana tua pe le mafutanga e whaavavau o folinga e la lelei tumau o oe moa o a mo oe tasile tino e sala va ia o eni hangi na e usu atu ala angale la tai au e sa wa tele songi me tia na e alu lo o tang ya la ia lungole moenga o ma fo fa o pula me ele songi me tia pole me e wa o le fa maoni po ye sa wa sala lo tava ai
Ai no e vili mai atea. Mai fai mai I love you honey. Pa to a o ma o na tia. Te mo mia oe e vai ai lo tino. Oe o lo umano si anga. A o mai o aso le anga. Paula valo fa moe moe. Oe. Io le nahan. Wa e wala au mai loa o le oke. O na o lo le. O oi o lo fa mai mai. Ma lo nga lue le nei vaenga o le holi ia o le na. E oi nai fa fi fianga mo o tau le nei vaenga le aso fe ngai fo tatu tunu I fi au manganu wenga. A wona ngano ia te o tau ali e o tau e fa nganu wenga. E fai a sina whainga tāwhu ngā ruenga le whenga ngai fo me mātou whal. E o lo te mito te rewa na au mai ai. E se alo whalo. E se alo whalo ko ia tau peo. O tau puni atu e malak mānawa. Ni sati. Whai mai wala au mai. Wala au me le whale ase me lau whana. E le wha peo na o lo whalongo longa mai e le wala. Mahalon nga lue ya tau ya au fe ngai fo tatu tu ole to umi stanto teimi ya to super tolu minuto no tale tu la lua mahalon nga lue chei John mi sa tia Lisa para mahalon tatu tu no le pena ma futo mele nei teimi mahalon nga lue ya tau Io e vedi non ci nare ainga mai fai mami na o ya lo fa moe moe e uia na eva ai mai e te mi pi tau ti rita na rai full time of time ana te si la fine le ya o lo loko ato o e mal tan fa na io na o ai tu io na o ai tu ya ai Maria io Manon nga lue na whawhi whianga mo tau nei taimi.
said, do you count the stars at night? And if there comes a time, comes a cage no longer holds you weak, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. On a guitar you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, yes, the other side. I never give a lot of time. Count to 10 till the soldiers in their row. Oh no, Nikita, you'll never know. Oh, Nikita, you will never know. Never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, yes, the other side. I never give a lot of time. Count to 10 till the soldiers in their row. Oh no, Nikita, you'll never know. Bing bing bam dum bum bum bam bam bum 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 bum. What's going on? Ding ding. Ia i le nganga le loto maunalo le nei vaenga o le wauli ma mole atu le nganga le whaaftai te le lava pa i maulunga o le tātou tunu. Ia i le tātou maftanga le nei aso. I le nganga mawalunga ia sa tau mawhai lava fo i se tau mai ma se anga vaa o lo iai. Ia se poto ia awala fo i le tau tuaina o lo tau pa ia ma lo tau mamaru. Ia ai o te iloa. Ia ua whaapau mai i le tūlanga o le tau tua. Telefone nau nau atu le tūlanga o le tātou maftanga le nei aso. Ia ai ono o le tātou taimi whaatūlanga ina. Ia o le a tāfo i le tūlai lua. Ai awane ngale ia te o tau. Le ale a tau whai tu ina atu whai nisio ne tātou whaafiefianga i lunga o le tātou Apple na ua umona saunia. Ia wa o tau o lo pena o whai ngā ruenga. Nei taimi mai lātou o le a ngai atu i ngā ruenga o le a fiafi. Ia mai lātou fo i o le a whaafianga i ma ngā ruenga o le pō. Mole atu le nganga le whaaftai te lava, vei le whaatau waa, ia ina nei vahanga le aso mole atu le nganga le whaaftai te le lava le tātou utono, ia i lau tau lango, ia ngā ta fo i lea, ia o le avea fo i o le tātou ala leo le tasi ono tesi, ma le tasi whamo, ia e whaima le tio whaalfonga, po lau le tio whaalongolongo, ia i tutono lo maota malawa, ia o malo lawa, o lau ta avale, o lau sa, o whea lava se vaenga, o lunga o lau telefoni, ma so se vaenga lava lo e whaafonga mai ai, ia au wale tau tua mala unanga le tātou ala leo, ai mātou te aso at fo i vai malu i poenga, ia lea fo se tūlanga le tangtanga, mai fo i tūlanga le whaatino ino, le tūlanga le ngaruenga, mātou te wha malulu atu, ia ua pau fo i o se mea ua ngata i eile mawhai, ia ma le iloa le tūlanga le tautua ino, le tātou atunu, ia ai tal tonu wha moe moe, ia o le ale ngata i oe, o le a tātou whea longo na i pia ma o tau, ma o tātou wheloa i pia, ia ma o le a tātou maua pia le nganga, ia o le loto maulalo, ia nem whai o le tātou ngalu e whātas, ia uase le lei o le tātou ala leo, ia ai i le nganga le loto maulalo nei a fiafi, wha ma ngalo se tūlanga o se leo,
le tau tamali le tau whaafonga ngā ta fo ilea ia o se tūlanga le tau tūre nei aso mai na fionga le ripule ma le mamalo na uwhai ngā ruenga tātou toi whiloai i le tūlae fitu i le tai au ia ua tātou porkalame masani i le aso a tai au ia i le nei vahenga le aso lo tau au le nei Jeremia tapu mana ia whaatou whaasoifua ia i le mamalo lau tele o le tātou tunu. Ina ia fai o se